final approval step for the wind farm, which has been in the works for the better part of a decade. As you mentioned, it's 100. Environment Minister Murray Watt in a Pufayo le HRPP tolu se fulufitu
Ma palota na maua se ulu I loa tongia o le suitu to atasi. O whainga o palota na ia maua e tasi. Ma o leo whainga ato o palota na whaatinoina le whali palota I sa lua tai le kalesia me to tisi se lau 5 ma le fitu. Tasi 5 fitu. Maui o leo e mata watu wa iei folisi tanto whali palota leo tau nuu mai ia le iunga. Mo le sidafia lo tātou watu nuu. Ia o le tu malo leo ngā ngai fo maunga lua. Ngā ngai fo maunga lua. O le whali palota le nei no mera whaase fulu tesi maleono. Whaase fulu tesi maleono. Ia mai le tu malo palota ngai fo maunga no mera lua. O le a tuina atu a tātou le au whai o palota na uina mai le whali palota. O le afionga ia whali sao pule se male ula vai a lia Yosua o le suitu to atasi o le whaingo ana palota na maua e iwa se fulu. Iwa se fulu. O palota na uina e fo isala lilo tuu Ioane o le sui o le vaenga whaapufai o le whaatuatua I le atua sa mo o watasi e tolu. Tolu. O palota na maua e so o alo feo umi menesi osi o le vaenga whaapufai o le sa mo le papati o au whainga o palota na maua mai lua. Lua. O palota na maua mai mo le suitauwa ya so o alo mawai ku resa so o alo o le vaenga whaapufai o sa mo o poto tasi. Tasi. O palota na maua e tangaloa Mark Hooch o le suitu to atasi e ono. Ono. O palota na maua e tolonga taua so o alo si o eli alo faifo la mese o le vaenga whaapufai a le HRPP o le vaenga whaapufai e puipuia ia tataua tangata se fulu. Se fulu. To e whaafunga mai tātou watunuu o le se tasi le nei o whali palota ma le I tu malo palota o ngā ngai fo maunga lua. Lea o le kalesia e whakasa I whatuwalu. O palota na maua e whale sao pule se I male ula vai a lia Yosua o le suitu to atasi e iwa se fulu. Iwa se fulu. O palota na maua e fo isala lilo tu Ioane o le vaenga whaapufai o le whaatuatua I le atua sa mo o atasi e tolu. Tolu. O palota na maua e so alo feo umi mene si osi o le vaenga whaapufai o le sa mo le papati e lua. Lua. O palota na maua e so alo mawai ku resa so alo o le vaenga whaapufai o le sa mo o poto e tasi. Tasi. O palota na maua e tangaloa Mark Hooch o le suitu to o tasi. O palota na maua e ono. Ma palota a tolonga taua so o alo si o eli alo faifo la mese o le vaenga whaapufai e puipuia ia tataua tangata po le HRPP e se fulu. O le au whainga o palota na whaamawina mai le whali palota le whakasa I whatuwalu mo le itu malo palota o ngā ngai whamaunga e lua se lau se fulu lua. Se lau se fulu lua. Malo fonga misa ia o le tulanga na le iai le afiafine wa mata o na whanga solo mai ia tātou whalipalota o whalipalota leo le itu malo mai sala whai ngā ngai whamaunga numera lua ia o lewa mai a atu ia whale a lili numera lua I le motu polnei e pei o na iai la tau whaai unga o la tau whalipalota I whatu walu o whale a lili o le whalipalota ale e whakasa I sale sa tele lea iai le whaai unga len tau nu mai le awhia whinei mai o la whapea lava o na longo puia li lo tātou watu nuu pe a tau nuu mai a tātou whalipalota taitasi le wa amata o le whaanga solo mai le teimi nei I lo tātou no fuanga tūtutonu I tuana I mato Ano ama tas O le wa tau nuu mai le tātou maui le
Tasi o falipalota, mai le tūmalo palota o anoa maa mua. Mai le falipalota, tolu se fulu tesi ma le valu. Tolu se fulu tesi ma le valu. Ia mo le tūmalo palota o anoa maa mua. Ma o le falipalota fo i lea. I le kalesia e whakasa i manunu. Le iei ungo tātou palota, falpalota leo taunu mai mo le tūmalo, whapalota o anoa maanu mera mua. Ma o leo whaingo palota na maua e ala i asa, malanga moe whaawo se pulona mua nanu, o le vaenga whaapufai le HRPP, e fitu se fulu male wha. Fitu wha. O palota na maua e moe whaawo Julius a kui tafuna i o le vaenga whaapufai le fast, Iva se fulu male valu. Iva valu. Ma palota na maua e morio o pio morio o Teofilo o le vaenga whaapufai tu mua mapule e tasi le palota na maua. Te whaafonga malu tātou watunuu o le unga lea o le tasi o whalipalota ma le tu malo o anoa maa mua i le ka le sia whakasai manunu o la fionga ya ala i asa moe whaawo se pulona moananu o le vaenga whaapufai e le HRPP fitu se fulu male wha. Fitu wha. O moe whaawo Julius a kui tafuna i o le vaenga whaapufai e le fast Iva se fulu male valu. Iva valu. O palota na mau e morio o pio morio o Teofilo o le vaenga whaapufai tu mua mapule e tasi. Ma o lea whainga o palota na whaatinoina e le ekalesia whakasai manunu se lau fitu se fulu male tolu. Se lau fitu tolu. Ma lo fonga misa ia o le nā taunu unga le nā o le falipalota mai le whakasai manunu e pei ona tau mawhai e tō lau ina atu le whaai unga o la tau sui tau wā o lo tali pea nisi u falipalota ia le itai ona taunu mai whapea lava ona taunu mai ia malongo puia li ilo tō mamalu e tu sai o le whaai unga ia o whainga whiriwhiringa mai falipalota ta itasi e pei ona wha taunu uina i le so. Mai atu fale ali li lua, li fale palota i salsa tele, mai atu ngai fo maunga lua, whaapea foi manoa maa numero tasi. Ia o lo talia le isia tātou whaai unga o tātou fale palota i tū malota i tasi upolu masawai, pe a taunu mai ia o na whaapea lea o na longo atu pea lo tō mamalu e ala ia tātou whaasalalangu atu sao mai i tuanai mato. Paftai maui, ia o leo taunu mai le isi unga le nei mai le tasi o falipalota, ia i le tu malo whaapalota o si umu, ia mai le falipalota numera lua se fululua tesi malelua, lua se fululua tesi malelua, ia o le whakasa le ekale si e whakasa i si umu. O leo whaingo palota na maua e whaalongo asuao ka pediele le lua whaalongo o le suitu to tasi e tolu se fulutasi, tolu tasi. O palota na maua e whaiva lau a folasa lo ke waina lua manuwai o le sui o le vaenga whaapufai al HRPP fitu se fulu male lima, fitu lima. O palota na maua e to whai ono me alofa salamasina to whai ono le sui tu to atasi se fulu, se fulu. O palota na maua e tu uu ana sii leota o le vaenga whaapufai o le whaatuatua i le atua samo o atasi se lau se fulu ono, se lau se fulu ono. Ma palota na maua e tu uu e kiumeni whauolo o le vaenga whaapufai o le Samoa poto e lima. Lima. Toi whaafunga mai tātou watunuu o le whalpalota le nei mai le ekale se whakasai si umu le au taunu mai lo nei unga o palota na maua e whaalongo asuao ka peliele le lua whaalongo le suitu to tasi e tolu se fulutasi. Tolu tasi. O palota na maua e whaiva lau folasa lo ke waina lua manuwai o le vaenga whaapufai e puipuia ia tatau tangata po le HRPP fitu se fulu male lima, fitu lima. O palota na maua e to whai ono me alofa salamasina to whai ono o le sui tuto atasi se fulu, se fulu. O palota na maua e tuu ana si i leota le vaenga whaapufai o le whaatuatua i le atua Samoa o atasi po le fast se lau se fulu ono, se lau se fulu ono. Ma palota na maua e tuu e kiumeni whauolo o le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e lima.
Ma o le tu au whainga le nei o pālota sa au ina mai le whale pālota o le whakasā isi umu e lua se lau tolu se furufitu. Lua se lau tolu se furufitu. Malo whaftai, malo sau noa misa, tātou whale pālota na le e whakasā isi umu e pe o na whaafonga mai iai ia lea pe ona tau mawhai e tō lau ina atu lea ua taunu umai i lea fiafi nei tali atu pēr nisi o tātou i tū malo mo le taunu umai ia ona whaapea fo i lea ona fonga ina lo tō mamalu whio lolo lava nei a whale pālota ia misa lea o te mai tau atu i lunga i lau papolo o pisi mai ia i lea o whaasala lau ia ua whaapea nā ona tau whai vevesi atu i le tu ina mai o whaai unga o whale pālota ta itasi e pe ona whianga i malu tātou atu nuu i le ne yaso. Ai manatua o le whale pālota le nā isi umu. O whale pālota mua lea si umu le o taunu umai le e whakasa isi umu. Le o taunu umai le awhia whinei ia lana whaai unga e pei ona iai. Lua se lau tolu sfulu fitu ia pālota whaonga ina na whaapea o na whaamawina i le so. Mai ona sui tau wad i le awhia whinei. Whale pālota i whale alili lua, whale pālota lea o mai tau watu peia o leu whaamau mai ia le whale pālota sa fata, numera tasi. Sa fata tasi. O le unga le nei mai le tasi o whale pālota, ma le tu malo pālota o sa fata tasi, maui ia o le mata watu o numera whale pālota, lua sifuru tesi ma le lima, ia o le whakasa i sa anaputai. E whakasai sa ana putaia i ale whale pālota nā luas fulu tesi ma le lima numera o sui tau wā o whepulea i Samuelu tau whao o le vaenga whaupwhai a le SUP pālota na maua e fitu lea ana Ronnie Mulitalo Posini o le vaenga whaupwhai a le HRPP pālota na maua se lau lua se fuluiva se lau lua iva Seve te i fui maono o le sui o le fast pālota na maua tolu se fulu valu au whai o pālota whao ngā ina e se lau fitu se fulu wha tasi fitu wha toi whaafonga mai tātou wa tunuu o le whale pālota numera lua se fulu tesi ma le lima i sa fata numera tasi Fepuleai Samuelu tau whao o le SUP po le Samoa u Poto pālota na maua e fitu lea ana Ronnie Mulitalo Posini o le HRPP pālota na maua se lau lua se fuluiva tasi lua iva seve te i fui maono sui o le fast pālota na maua tolu se fulu valu lea whainga o pālota e se lau fitu se fulu wha tasi fitu wha lea whainga o pālota i whale pālota lea i sa fata numero tasi. Ma lor fonga maui ia o le taimi le nei ma le tū le nei maui ia e peona sila atu le mamalu le tunu ia o le nā fo i wa ngālulu e mai a tātou ofisa whaasalalau ese le tunu ma tunu mamau ia o le tau mwhai lava i lolongo puia lii ia matu ina atu i le tunu ia i ungo le tātou whainga pālota i le so. O le fo ua mata watu maui u whailua mai e le si unga mai le tu malo pālota o whale alili lua. Le ua taunu mai ia le isi i unga ia o la latou whainga pālota. O le mata watu o le whale pālota le nei ia mai i le eka le sia metotisi i Salani. O le whale pālota le nei lua se fulfate si malfa e kalesia metotisi mai Salani. O pālota na maua ma o le whainga la ni o pālota o ala i afe ala i titi Belford o le vaenga whaupowhai le Samoa le papati o le whainga e le aise pālota na whaamawina. O fui maono atanoa aloa lii Alex Wright o le suitu to otasi o le whaingo pālota na ia maua e fitu se fulu malilima. Fitu lima. O pālota na maua e fui maono Maria tuatanga lua Meredith o i o le suitu to atasi o a whaingo pālota na maua lua se fulu. O le whaingo pālota na maua e fui maono mai ava Tito Asafo o le vaenga whaupufai o le whaatuatua i le atua Samoa o atasi se lau marifaa. O vaenga
o au whainga o pālota na maua e tau wai whā, au talavou tau wai whā o le suitu to o tasi tolu. Tolu pālota, toi whaafonga malu tātou o tunu o le whai pālota le nei, o le kālesia me tutisi salani i le tū mālo wha pālota o whale alili numera lua. E le aise pālota na wha mawina mo ala i whea la i titi Belford o le vaenga wha upu whai o le sā mo le papati. O fui maono atanoa alua li Alex Wright o le suitu to o tasi fitu se fulmalilima, fitu lima. O fui maono Maria tuatangaloa Meredith o le suitu to o tasi e lua se fulu pālota na maua. Fui maono Maiawa Tito a Safo o le vaenga wha upu whai o le wha atuatua i le atua sa mo o tasi se lau ma le wha. Se lau ma le wha. O pālota na maua e tau wai wha au talavou tau wai wha o le suitu to o tasi e tolu. O whaingo pālota na whaamawina mai i le whale pālota le kālesia me tutisi salani whale alili lua se lau male lua. Lua se lau male lua. O le fwe mata watu wa whaamawina mai pālota i le isi atato whale pālota lua se fulu male wha tesi male ono. Masalo e o le ai le atawanga ona o le mata watu e le atoa mai le isi vaenga o nisi o suita o vae pion wha mawina lo fis pālota maui. Ma lo whaftai sa unoa misa e peia o le whale pālota lea e sa poe. Lea fio anga o sa poe le maota o le nuu. Lea sa whaatino ai ia le whainga pālota lea i lea so. Ia se ito e tu ina mai tato lau papa i le tūlanga o ia i le atoanga o le whaaiunga. O pālota sui tau vasa whaatino ina le whale pālota lea i lea fio anga o sa poe i whale a lili numera lua. Whale a lili numera lua ia lea ia i le taunu unga lea i lea so. Tātou whale pālota numera luas fulfa tesi maleono. Luas fulfa tesi maleono ia le numera le whale pālota na le maota o le nuu i sa poe. Lea sa whaatino ai a le o toe maus taimi ia ona tu ina atu lea ona o lo ngā lulue mai ai ia le ofisa mo le whaamawina ina ia sao ato atoa whai numera ma le au whainga o tātou pālota na maua i le whale pālota lea i sa poe misa. Whale a lili numera lua o le ua tolu ana whale pālota ia ua maea ona taunu mai ia whaai unga po results o lana whainga whiliwhilinga i le itu mālo lea wha pālota. Ia, e mata watu o lewa tapena mai ia ma whaamawina foi ia nisi o iunga ia mai le tu māloho whapalota o le whanga ma whale ase e la maui. Ia, o le iunga o tātou pālota mai le whale pālota sifuruiva tesi ma le lima ia o le kālesia e whakasa sa vaiauta. O pālota na maua e masina lupe le atu wāwao ma kesi pisi o le sui o le vaenga whaupufai o le whaatuatua i le atua sa mo uatasi tolu se fulu. Masina lupe tu sipa masina lupe o le sui tu to otasi e lua pālota na maua. O pālota na maua e sua tani elu sua o le vaenga whaupufai o le sa moa le papati e wha. O sua whainga mata alii John Pasina o le vaenga whaupufai e puipuia ia tatawa tangata po le HRPP tolu se fuluiva. Ma pālota na maua e tuusani le whai au lua sa motu tuusani nuusa o le vaenga whaupufai o le sa mo o poto lua se fulufitu. Toi whaafunga mailu tanto utunu o le whale pālota lea o le kālesia e whakasa i sa vaiauta o a whaingo pālota na maua e masina lupe le atua vau ma kesi pisi o le vaenga whaupufai o le whaatuatua i le atua sa mo watasi tolu se fulu. O pālota na maua e masina lupe tu sipa masina lupe o le suitu to otasi e lua. O pālota na maua e sua tani elu sua o le vaenga whaupufai o le sa moa le papati e wha. O pālota na maua e sua whainga mata alii John Pasina o le vaenga whaupufai e puipuia ia tatau o tangata po HRPP tolu se fuluiva. O pālota na maua e tuusani le whai ao lua sa motu tuusani nuusa o le vaenga whaupufai o le sa moa o poto lua se fulufitu. O le whaingo pālota na whaamawina mai le whale pālota lea mai le kālesia e whakasa mai sa vaiauta se lau ma le lua.
se lau malelua. Ia o lana fo iwa iei mai ungo o tātou whalipālota maui mai matawha le kalesia metutisi. Malo saunua misa ia o le taunu unga lau tātou pālota lea mai matawha ai le kalesia metutisi le tu malo le whanga mwhale ase la ia o lea se itali atu o lea ele i beia a tonu ele i atu atua mai ia toi tu ina mai o na whaafonga mai le iai a o le maota o le ekalesia metotisi i matawha ai le whanga lea iai le whaai unga lea wa taunu mai o lea ua lua i ia whaai unga o whalepālota a le itu malo le whanga ma whale a se la lea whatoa mai atu ia lea fo ile e whakasa le whalepālota le whakasa i sa vai auta o lea la o lo utalia ia le tuuina mai o le whaaiunga o le whalepālota e kalesia metotisi i matawha i le whanga ma whale ase la le ua iai ia le taunu unga o le whaaiunga i le awhia finei ia o lo whaapea lava o na taunu mai unga o whalepālota taitasi ia mai i tu malo taitasi i to tonu o polu whaapea fo i le motele i salawhai ia a whaapea lava i taunu umai ia matuu i nātu a wala u whaafonga anga mai atu nisi o whalepālota mai whale a lili numera lua ia whaapea fo i nisi o whalepālota taunu umai mai si umu ia ai mai se fo i nisi o whalepālota mai sa whata numera tasi ia manisi o whalepālota le ua maea mai i le whanga mwhale a se la whalepālota i sa vai auta le whakasa au tali atu ia le taunu umai o le whaaiunga i le whalepālota le kalesia metotisi i matawha i le whanga ma whale a se la mai ta watu misa ia o lea pe fōlinga mai o lea lava ua tūlanga manuia le ngā solo mai o whaaiunga o whalepālota taitasi i le awhia finei ia malole fonga maui ia i le nei tūla o le awhiafi ia pe ona sila atuai ia le mamalo o le tātou o tunu ia ele o iai lava fo i se vevesi tele i tutonu o le tātou maota nei ia o le tātou whaletaalo ia o loo whaamautu wa ele ofisa o le komisina o whainga pālota ia ma tuina mai ia whaamaumaunga ia i tātou ofisa whaasalalau ia mo le tuina atu i le mamalo o le atunu o le system le whaonga e le vaenga le nei a maui ia ona o le vai tau le nei o le tau o se o tainga whaatekonolosi mali ia e pe o se whaatanoanga fo i manisi o sui o le ofisa o komisina whainga pālota le nei vai asu ia o tapenanga o whaonga ia lako o tablets ko ia wawa ia le system ia po le whaatulanganga o ngā luenga e mawhai e ona whaawhainga o fie le tuina mai o le nolima e na ona mae a lawa wa taponi whalepālota le alau whaasolo le teimi nei ia wa tali fo ilele ma whaitau ma tatala pus pālota ia i luma fo ia o mori mau ai ia i lātou o wa ai pālota ia po whailau tusi fo e suitau wa ia ma wha mau leo whai pālota ia ma whainga o fia leo na lafo mai lunga o fisa o tainga ia mo tātou mauta autu i nei i tuana i mato ia ma wha mau e lau whainga luenga i lunga o tātou lau papalapo poa ia o mai a tā pena Malo sau noa ia o le tūlanga le nasa moa i lau mai moa whaafonga mai le nei a fiafi pe lava na tau mawhai e whaamatala atu ia ele o iai lava se vevesi le nei taimo le a fiafi nei le nofuanga autu le nofuanga foi o le whaleta alo i tuana i mato ua whaamautu iai le ofisa o le komisi o whainga pālota a wā le whaamau popoina o le taunu unga o whainga filifilinga i le nei aso ua ato whaina mo le whainga pālota tele a le atunuu ia e tumutumu lava fo'i le autu stala ma le au whaasalalau e le ngata o Samoa e whaapea fo'i le autu stala ma le au whaasalalau mai atunuu i fafo ia ua whaapea o na awai mai e mōli mawina ia matuuina fo'i whaasalalau ngatu sao mai le whainga pālota lo tātou atunuu i le nei aso lua se fuluiva o au kuso lua afe lua se fululima ia talitali atu pea le taunu mai o nisi o tātou whai unga a misa mai nisi o tu malo wa le lava e tau mai pela mo tau fai fa am tala atu ia o tele va vele nei time ia wa le wa fa nga ia so ta inga fa teknolosi na ona tau mai lava tu lungo lau papa ia matu mai lumo o le au fa sala lau ia ma fa pe ona awina atu o wala fa fonga mai mo lo sila fia malo le fonga mawi ia nei tu la ia e mata wina fo ia
o tu lava ia maanga I te mi umai whaitawina ia tātou pālota ia mai se fo il tātou ngaruenga o lau whasaralau ia o le vaenga lava fo i o le tuli manu o le whale a ngai ei lau whaamau pālota e tusi le lau papa ia whapena fo i o nā ngai ei ma tātou ofisa whasaralau ia o le nau lava ina ia sao ato atoa whaamau maunga e tu ina atu I le tunu ia mo ai mai se lava I ungo whainga pālota Taatia ia whainga pālota laiti ia pio whainga pālota tele ala tunu ta ilima tau sanga whaatinoina ia ewi lava ina ua vavi whaatinoina whaamoe moe ia e pio teimi whapene ia lea lava se ofisa whaasala lawe whaatamala I lato tāpenanga ia mauti noa e sao atu atua whaamau tu ina atu I le mamalu o lea tunu ia o lea ua tau nu mai le sia tātou whale pālota I ungo le whale pālota mai le tu malo pālota o ainga I le tai o le falpalota le nei numera se furu fitu tesi ma le tasi ia e mai faleu le kalesia whakasa I faleu tai le tu malo palota o ai ngai le tai o le whaingo palota na maua au paau mulipola alo I tafua mulipola le vaenga wha upu whai o le wha atua I le atua sa mo o tasi wha se fulu o le whaingo palota na maua le ata o le sa Jerry Brantz o ia o le sui tu to atasi se I toi tu watu ia le tatou lau papa ia o anga lava fo ia maui ia a to atele lo fo lau fasala lau sa vali solo I lungo o waia mtulang fa pena ia yo no fale tonu atu waile poeta ia mamotusi atu waile be poeta ia pol masini poeta wale uai fo I lungo le fayonte mawal tatou so ta inga lea ai malo le on sai tatou tunu malo fo isa no malo fonga ia o le nai fa fonga mai tatou tunu o lea e tau mo fai lava e longo puia li ia e tau nu mai loa tatou fa ai unga o fale palota mai tu malo ta tasi le tunu ia ona fa apia lava lea ona longo atu o lea o lo talia ia le atoanga o le tau nu unga o le fale palota lea I manono tai o I faleu manono tai ia ona awina atu loa lea awala utou sila fia ma loutou whaafonga mai. Fale pālota lea fale uma no tai numera se fulu fitu tesi ma le tasi ia o lea lae lo talia le taimile nei ia a tuina mai loa le atoanga ia ona whaapea leo na fonga ina loutou mamalu whaapea lava ona au tō wa mai ia tō tele fo ile au whaasala lau ma le au poeata ma le au tūstala o lo o iluma o lau a tātou lau papa ia ai ole tūlanga lea ia lue ma moto mai a tātou whaasala lau ngai lunga o le tātou TV e manino mai ai ia le au whainga o ia whaai unga o pālota ai tū mālo ma whale pālota taitasi wa tu uina mai le nei a fiafi a tō a whima lia le nei aso I totonu o le tātou atunu I upolu nei I a whaapea fo I le motele sala whai pe ona tu uina mai li poti a sui whaasala lau fo I a le 2AP ma le TV iwa mai sala whai I a whaapea fo I upolu nei le nei aso ia I le tūlanga file mu ma le toa whima lie o iai ia lo tātou atunu I so o se I tū mālo I le file mu o le whaatinoina o le whainga filifilinga I le nei aso. Tali atu pea ia le whaai unga le whale pālota lea tasi fitu tasi ia mai I ainga I le tai le tū mālo whaapālota o ainga I le tai o le whale pālota lea I whale u manono tai. Lea sa tau mawhai e tu ina atu le whaai unga fo I awale sila fia I le mamalu o le tātou atunu. Malo fonga maui ia I le nei tu la. Malo foi lon sai. Tātou atunu. Patino o tātou ngaruenga le nei aso ia o tam faila vai longo puia li il tātou atunu. Ia I tamu whainga o tātou me ingo o tātou whainga pālota. O le atu tātou ofisa I muri nuu. Ia mos tātou mālo longa. Ona tue ta liu mai ei lea. Naro le umsa. Le mauka lole o ngi sori.
e tā ua oi. O lau tiuti. Alo whailo atu nuu, Samoa. Ai lau nau I lau tālini. E manu lau lumana. Whaataua le avanoa. Sau, au atu whaatani. Fai sau. Restala Mpalota. Resitala mapalota. Restala Mpalota. O lo o iau lima. O lo o ia te oi. O oi. O lau ai atatau. O lau ai atatau. E te sau ai au I te restala. Oi. Lau ia kaunga, peke le skala bele ai. Ah, sili. Se ngā whera e kana ngore me ke sara kupe ai. Ia awha iaku re, ki misa mā. Te lalo tula fono whenga palota lua o ta siva. E sala tupe I le lua whetala, pe a e le stala. O lau palota, o lau leo. Tito a safo o le sui o le vaenga whaupwhai le fast e lua se fulu, lua o.
tau e whā au talavou tau e whā o le sui tu to tasi foi palota na whaamawina e se fulu tasi o le au whai o palota na whaatinoina se lau tasi o toi whaafonga mai tātou watunuu whale palota i utu lae luas fulwha tesi male lima a lai whea lai Titi Pelford o le Samoa Labour Party e le i whaamawina se palota le iai se palota fui maono atanoa aloa lii Alex Wright o le sui tu to tasi palota na whaamawina e se fulu male fitu tasi fitu o fui maono Maria Tuatangaloa Meredith o le sui tu to atasi e lima se fulu tolu o fui maono maiava Tito Asafo o le sui o le fast palota na maua e lua se fulu lua o taua e wha au talavou taua e wha palota na maua tasi o se fulu o le au whai o palota na whaamawina e se lau o le taunuunga na o le whale palota i utu lae ale e ka le sia e whakasa i utu lae luas fulfatesi ma le lima ale mai tawa tumisa le awa taunu mai foi ma le whai unga ale whale palota luas fulfatesi ma le ono ia ma le taunuunga ale ipata i tupa ilalo whale palota lua valu tesi ma le valu ale ipata i tupa ilalo Malo fonga maui o le falpalota le nei luas furvalu tesi malvalu mali tu malo palota o ale pata i tu pai lalo ia o le ekalesia katoliko ia maile o palota na faamawina mo faangase ali sa po fiangiai o le vainga fa upufai puipuia ia tsawo tangata le HRPP o palota na whaamawina e whaangase alii e se fulu malelua o palota na maua e whale o mawaenga titi mai atafua o le vaenga whaupufai o le Samoa o poto e ono se fulu o palota na maua e taiao matawai tautunu au mua le singano o le vaenga whaupufai e puipuia ia tatau tangata lua se fulu maritolu o palota na maua e vautongo Rodney Jang Tamasese o le vaenga whaupufai o le whaatuatua i le atua Samoa watasi ono se fulu malelua te whaafunga mailo tātou watunuu o le unga le nei o le whalipalota numero lua se fulu valu tesi malevalu ia o le ekalesia katoliko ia maile mo le tu malo palota wa le pata i tu pa ilalo palota na maua e whaangase alii sa poa whiangiai o le vaenga whaapufai o le HRPP se fulu malelua whale o mawaenga titi mai atafua o le vaenga whaapufai o le Samoa o poto ono se fulu o palota na maua e taiao matawai tautunu au mua le singano o le vaenga whaapufai o le HRPP e lua se fulu maletolu o palota na maua e vautongo Rodney Chang Tamasese o le vaenga whaapufai o le whaatuatua i le atua Samoa o watasi ono se fulu malelua o le au whainga o palota na whaatinoina mai le whale palota le nei mai le ekalesia katoliko i a maile mo le itu malo palota o ale pata itu pailalo se lau lima se fulu malifitu malo fonga misa ia le na ua whaafonga mai lo tātou atunuu lea ua taunu mai ia isia tātou whale palota le whale palota le na ia le pata itu pailalo na whato a umana fonga ina atu e misa i le afiafine ia o lea la ua mai ta watu i le whale palota le nei whale utai a le kalesia e whakasa tasi fitu tesi male tasi ia o le numera na o le whale palota a wapa au mulipola alo itafua mulipola o le sui o le fast palota na maua e fa se fulu le ata o le sa Jerry Brandt o le sui tuto o tasi palota na maua fa se fulu fitu o le vaa Samoa James utuva sui tuto o tasi o palota na maua e tolu mulipola le ata o le sa le ata o le tua Lucky o le sui o le HRPP e lima se fulfa
lima fa. O se ulu I loa tongia o le sui tuto o tasi, palota na maua e tasi. Palota na faa tinoina, I le fale palota le nei fale a manono tai, le e whakasa, fale utai e whakasa, e se lau fa se fulu lima, se lau fa lima. Toi whaafonga mai lo tātou watunuu, awa pa au mulipola, alo I tafua mulipola, o le sui o le fast, fa se fulu palota na maua, fa o. Le atawa le sa Jerry Brandt, o le sui tuto o tasi, palota na maua, fa se fulu fitu, fa fitu. Le vaa Samoa James Utuva, o le sui tuto o tasi, palota na maua, e tolu. Mulipola le atawa le sa, le atawa le tua, laki, sui o le HRPP, palota na maua, lima se fulu fa, lima fa. Se ulu I loa a tongia sui tuto o tasi, palota na maua, e tasi. Au whainga o palota na whaatinoina, ili fale palota le nei, se lau fa se fulu lima, tasi fa lima, ia le au whae o palota. Ia, o lea ua lua I fale palota, a le itu malo wha palota a inga I le tai, ua taunu umai, o le fale palota tasi fitu tasi o, ma le fale palota tasi fitu tasi fale utai, I ale e whaka sa. Ia wha malova lava papale le tātua tunu o leo mai tau watu misau taunu mai le result po le taunu unga wha asale le anga numera tolu I le fale palota tolu full fa tesi malefitu tolu fa tesi malefitu Malo fonga maui ia o le fale palota le na ma o le tu malo mo fo le nei mai mo tele sala fai le taunu mai ia le unga o le tasi o fale palota o le silafia lo tātou watunu ia o le kale se whakasa I whonga poa. O palota na whaamawina mo na mulau ulu pali I leota sa mileota o le vaenga whaapufai le HRPP lua se lautou se fulu. O palota na whaamawina mo papali li o loipola ta eu masipau ia o le vaenga whaapufai o le whaatuatua I le atua sa mo o tasi lima se fulu fa. Toi whaafonga mai o le unga le nei o le tasi o whalpalota, mai le tu malo palota o whaasale le anga numera tolu, mai le eka le sia I whakasai fonga apua. O palota na maua na mulau uru papalii leota, sami leota o le vaenga whaapufai o le HRPP, lua se lautoru se fulu. O palota na maua e papalii lio o loipola ta eu maspau, o le vaenga whaapufai o le whaatuatua I le atua samo o tasi lima se fulfa, lima fa. Ia mao le au whai o palota na whaatinoina I le aso, ma le whale palota o le kalesia e whakasai fonga apua, lua se lau valu se fulfa. E matawina fo I maui I tātou whaamaumaunga lo tu ina mai I whale palota taitasi, ia o lo iai ma tātou palota whaapitoa. O le au whai lau palota whaapitoa, lea no fo whaamawina mai le kalesia e whakasai fonga apua, se fulu maliono. Malo fonga ia o le nā, taunu unga nā o le isi whale palota, lea o taunu umai mai whaasale le anga numera tolu. Au leo mai tau watu o taunu umai le unga o le whale palota numera tolu tesima le iva I vai maunga numera tolu. I papauta e kalesia me totisi. O lautimu ia wele se va ai o le sui o le SAP po le SUP palota na maua fitu se fulu valu. O nonu la ulu William Mawia sui o le fast palota na maua valu se fulu wono. Silinga tusa alo sina ropati sui tuto atasi palota na maua e valu. Tai o li seu fiti ai masu o le sui o le HRPP palota na maua se lau wono se fulu tasi yono o. O le taunu o le fai o le au fainga o palota na tu fatasia pena fatinoina tolu se lau tolu fulu lua. Alela mai tawatu misa e yai ma palota le faonga ina e lua. Informal votes ia fatasia ila ma palota fapitoa na mawai I fal palota lea e lua se fulu lua lona winga o le fa inga o palota atoa na fai I il fal palota lea tolu se lau lima se fulu ono toi whaafonga mai tātou atunuu taunu unga o le fal palota numera tolu tesi maleiva I le e whakasā I papauta
o lautimu ia welese va ai o le sui o le SUP vaenga fa upufai el sap o palota na maua fitu valu nonu la ulu William Mawia sui o le fast palota na maua valu ono silinga tusa alo sina ropati o le sui tuto otasi palota na maua e valu tai o li seu fiti ai masu o le sui o le HRPP palota na maua se lau wono se fulu tasi yono o leo whainga o palota tolu se lau tolu sefululua tolu se lau tolulua informal votes po palota le whaongaina e lua special votes palota whaapitoa lua sefululua lua leo whainga a toa o palota na whaatinoina e le fale palota i papauta le whakasa tolu se lau lima se fulu ono tolu lima ono ia malo lava whaafonga mai moa al tātou atunu malo lon sa i mau e whaapea fo ili whaafonga mai mo mai o tātou atunu ia iso o se tuli manu o tātou atunu ai mai se o le lalolangi o lo maua mai a tātou whaasalaunga i le ngata i lungo o le tātou ala leo o le lua api po le si ufufonga o Samoa o le tātou ala ata le malo o le TV Iva ia e whaapea fo i o tātou penga ta whailangi le tātou Facebook ia whaapea nā fo i mal tātou channel YouTube channel ia e o le fo e mawhai ona mau mai a tātou whaasalaunga i lungo o le tātou Radio Zeno app ia o le nāu toi whaalelea le nā au nanga i o lo tu i nā tuwaile i ungo o le tātou whainga palota luafe luasfurulima mata watu o le ua whaamautu mai ia le tasi fo i o whali palota i lana i unga ia mai le tu malo fa palota o fale alupo o le numero fale palota fast food fate si malua ia o le kalesia i fakasai fale alupo uta o palota na maua ia e au tima le avai se eta o le vaenga fa upufai e puipuia ia tata o tangata le HRPP fast food maleiva faiva o palota na maua e se ufata e te wati sulutolu o le vaenga fa upufai o le fa atuatua i le atua sa mo o watasi iva se fulu maletasi Iva tasi. O palota na maua e tui maseve poto findi se umanutafa fiu o le vaenga wha upufai o le wha atuatua ili atua samo o tasi wha se fululua, wha lua. Toi wha afunga mailu tātou watunuu o le whale palota le nei ma le ekale sia e wha kāsai whale alupo uta. O palota na maua e au tima le avai se eta o le vaenga wha upufai e puipuia ia tatau tangata po le HRPP wha se fuluiva. Faiva. O palota na maua e se ufata e te wati sulutolu. O le vaenga wha upufai o le wha atuatua ili atua samo o tasi. Iva se fulutasi. Iva tasi. Ma palota na maua e tui maseve, poto, findi, se umonutafa, fiu. O le vaenga wha upufai o le wha atuatua ili atua samo o tasi. E wha se fululua. O le whaingo palota na wha mawina ma le whale palota le kalesia e wha kāsai whale alupo uta. Se lau valu se fululua. Se lau valu se fululua. Ia o paule na o le unga o le palota ma le tu malo fa palota fale alupo. Ia o leo mawhai unu tau mai il taimile nei. Ai o leo mawhai loa mai maui. Ia o leo wa sauni mai fo ia le tu malo palota o le whanga mawhale ase la. Ia pa malo fa aftai fonga misa le whanga mawhale ase la. Ia lea ua taunu mai ia le fale palota tasiiva tesi male lima fa apea male tasiiva tesi male ono male tasiiva tesi male fitu fale palota la lea tasiiva tesi male lima o sava yauta e fakasa sava yauta e fakasa masina lupe le atua vao makesi pisi o le vaenga fa upfai ale fa atua ile atua samo watasi palota na maua tolu se fulu tolu o masina lupe tu sipa masina lupe o le sui tu totasi palota na maua e lua sua tanielu sua o le vaenga fa upfai ale samo leipa e fa palota na maua fa o sua fainga matali John Pasina o le vaenga fa upfai e puipuia ia tataua tangata le HRPP palota na maua tolu se fuluiva
o tusani le fai a ao a lua Samotu tusani nusa o le SUP po o le Samoa poto poto palota na maua lua fulfitu lua fitu o le awhainga o palota na whaatinoina se lau ma le lua stasi o lua toi whaafonga mai masina lupe le atua vao ma kesi pisi o le fast tolu se fulu tolu o masina lupe tu sipa masina lupe suitu to tasi palota na maua lua sua tanielu sua o le samoleipa palota na maua e fa sua whainga matalii John Pasina o le HRPP palota na maua tolu se fulu iwa o tusani le fai a ao lua Samotu tusani nusa o le Samoa mo poto palota na maua lua se fulu fitu au whainga o palota na whaatinoina se lau malelua o le whalpalota lea misa tasi iwa tesi maleono lea i le whanga mwhale hase la ia o le isia tātou whalpalota lana ia o le ekalesia e whakasa rangaifo le vauta mai le tu malo palota o le whanga mwhale hase la o palota na maua e masina lupe le atua vao ma kesi pisi o vaenga whaapufai e le fast lua se furuiva lua iwa o palota na maua e masina lupe tu sipa masina lupe o le suitu to otasi e lua o palota na maua e sua tanielu sua o le vaenga whaapufai o le Samoa le papati ia whaamalulu atu tātou atunu ia e whitau I lava le lauina atu tātou palota le nā ia aetu wa ene loa maisi unga o tātou whale palota o le mai tau atu la ngā lulu e mai ele ofisa misa e le whaamauina I lalo isi unga o isi whale palota le tu malolea o le whanga ma whale ase la ia se I manino mai ia o na toe awina atu le mai moa whaafonga le tātou atunu ia o le atatou se e atu ia a o alulu e pel tatou official komisina fai ngā palota e mo le whaamauina o tatou palota e pe ona tuina atu mua ia o leo tau mai ia le itu malo palota o anua maalelua e le fale palota tolu tasi tesi malitolu ia o le kalesia metutisi I salelesi o la whaingo palota na maua e la wofo forotoe nua fesili pia la wofo o le vaenga whaapufai o le HRPP se lau se fululima o palota na maua e lei u Ioane la Mustelesio o le vaenga whaapufai e le fast tolu se fulufa o palota na maua Taiatu asi sasamilo ia o le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e tasi o palota na maua e to o matanora leota o le vaenga whaapufai e le fast e se furutasi to e whaafonga mailu tātou watunuu o palota na maua e la wofo fonotoe nua fesili pia la wofo o le vaenga whaapufai e le HRPP ma le fale palota ale kalesia metutisi salelesi se lau se fululima o palota na maua e lei u Ioane la Mustelesio o le vaenga whaapufai e le fast e tolu se fulufa o palota na maua e Taiatu asi sasamilo o le vaenga whaapufai e le Samoa o poto e tasi o palota na maua o matanora leota o le vaenga whaapufai o le fast e se furutasi o le au whainga ato o palota na whaamauina mai le ekalesia me totisi I salelesi se lauiva se furutasi tātou se e atu le whale palota o le ekalesia e whakasa I lua tuanuu o lo iaili numero le whale palota tolu tasi tesi ma le fitu o palota na maua e la wofo fonotoe nua fesili pia la wofo le HRPP se lau lima se fulu o palota na maua e liu Ioane la Mustelesio o le vaenga whaapufai e le fast e lua se fulu ono o Taiatu asi sasamilo le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e lima palota na maua
Ma palota na maua e to o matanora le ota o le vaenga whaupufai e le fast e lua se fuluiva. O le au whainga o palota na whaamawina mai i le whale palota le nā mai le kalesia e whakasai lua tuanuu lua se lau se fulu. O le tau i tu malo e maui. Io e o le mātou i tu malo le walua whale palota i o taunu mai a misa ia malo fonga malo fo ile on sai fa aftai fo ile mai mo mai ale mamalu o le tātou watunuu ia o lea ua mai ta watu ato e tu ina mai ia nisi ia o whaai unga o whale palota ale whanga ma whale ase la ile whale palota lea numera tasi iwa tasi ono tasi iwa tasi o o le whanga ma whale ase la sa vai atai ale e whakasa Fale palota sa vai atai ile e whakasa. O palota na maua e masina lupe le atua vao ma kesi pisi o le sui o le vaenga wha upufai o le fast se fulu fitu, tasi fitu. Masina lupe tu sipa masina lupe sui tu to tasi palota na maua e tolu. Sua tanielu sua o le samo leipa palota na maua e valu. Sua whainga matali i John Pasina o le sui o le HRPP palota na maua lua se fulu tolu. Tusani le whai a ao lua sa motu, tusani nusa o le SUP palota na maua onos fulfitu. Toi whaafonga mai lo tātou atunuu o Masina lupe le atua vau makesi pisi o le fast palota na maua ili fale palota lea isava yauta e whakasa se fulu fitu, tasi fitu. Masina lupe tu sipa masina lupe sui tu to tasi palota na maua e tolu. Sua tanielu sua o le samo leipa palota na maua e valu. Sua whainga matali i John Pasina o le HRPP palota na maua lua tolu. O tusani le whaia ao lua sa motu tusani nu sa o le sa moa wa poto palota na maua onos ono fitu. Ia ma o le au whai o palota na whaatinoina se lau se fulu malevalu. O le whale palota lea numera tasi iwa tasi tolu. Tasi tolu le fōpatau no umai ia le whaai unga i matawhaa, whale palota i matawhaa i le whangam whale ase e la masina lupe le atua vao makesi pisi o le sui o le vaenga whaupwhai a le fast Vaenga whaupwhai a le fast ia o masina lupe makesi pisi o le awhainga o palota tolus fulu valu. Whale palota lea i matawhaa. O masina lupe tu sipa masina lupe o palota na maua e tasi palota na maua. Ia o le whainga lava lea o loo iaile ne ia fiafi wha amalulu watu le mai moa mai ma le whaafonga tātua tunuu o na talu ai. Ia o lea lava e whaima o ane iluma le au whaasala lau ma le au poeata nei ma pupuni mai le tātou lau papa lea o loo tu ina atu ai. Ia le unga o a tātou whainga filifilinga mai whale pālota taitasi ia i tū malo e 5 e totonu o lo tātou atunuu. Le whangam whale ase e lato e whaafonga mai tātou atunuu o le o sua tanielu sua o le Samoa Labour Party e tolu pālota na maua. O sua whainga matali i John Pasina o le sui o le HRPP pālota na maua lua o tusani le whaia ao lua sa motu tusani nusa o le Samoa wa poto pālota na maua e se fulu a whainga o pālota fitu lua ia o le taunu unga le nao le whale pālota le nā i matawhaa e whakasa e pe o na iaile lato whai unga le o taunu umai i le awhia finei o le tu malo wha pālota o le whanga ma whale ase la malo lava le onu sai ma le tapo i mailo tātou atunuu whaanga solo atu pea le taunu unga o whale pālota taitasi mai tu malo a wha pālota taitasi e taunu umai i le awhia finei malo fonga maui ia o nisi neo i unga o tātou pālota, mai le tū mālo pālota o ngā ngai whumaunga numera lua, mai le tātou whale pālota, i le whakasai whale tangaloa. O
lau whai o pālota na mawhai o nāwina, mawha mawina mo whalisao pule, sei male ula vai alia Yosua o le sui tuto o tasi e ono se fulu. O pālota na maua e fo isala lilo tuu Ioane o le vaenga whaapufai le fast e iwa. Pālota na maua e so oalo feo umi menesiosi o le vaenga whaapufai le Samoa le papati e lua. O pālota na maua e so oalo maua e kuresa so oalo o le vaenga whaapufai le Samoa o poto e tolu. O pālota na maua e tangaloa Mark Uch o le suitu to otasi e iwa. O pālota na maua e tolonga taua so oalo si oeli alo faifo la mesi o vaenga whaapufai al HRPP e iwa se fulu malifaa. O le whainga o pālota na mawhai o nāu ina mai i le whai pālota lea ali e whakasā i whale tangaloa e se lau fitu. Tātou whaanga solo atu i le whai pālota e so oai mai le whakasā i whatuvalu e peo na tō lau ina atu fo i le amatanga o pālota na maua whalisao pule se i male ula vai alia Yosua o le suitu to otasi e iwa se fulu. Fo isala lilo tu u Ioane o vaenga whaapufai o le fast e tolu. So alo feo umi menesiosi o vaenga whaapufai o le lei papati e lua. So alo mawai kuresa so alo o le Samoa o poto e tasi. O pālota na awina e tangaloa Mark Hutch o le suitu to otasi e ono. Ma pālota na maua e tolunga taua so oalo si oeli alo faifo la mese o le HRPP e se fulu. Ma o leo whaingo pālota na whaamawina mai le tu malo wha pālota nganga i whamaunga lua mai le e whakasai whatuvalu e se lau se fulu malilua. O lea wata unu mai le isi antato i unga ia mai le tu malo wha pālota whale ali le lua maui. Malo fonga misa lea fiafi ia i tu malo wha pālota o whale a lili numera lua i le whale pālota luas fulfa tesi malitolu. Lua wha tesi malitolu ia o pālota ia na wha mawina i le whale pālota lea a le AOT Isalani. AOT Isalani lea iai ia le taunu unga lea. Ala i whea la i Titi Belford o le Samoa Lei Papati e le ai se pālota na whaamawina, le ai se pālota. Fui maono atanoa aloa lii Alex Wright o le sui tuto o tasi, pālota na maua se fulu iwa, tasi iwa. Fui maono Maria tuatangaloa Meredith o le sui tuto o tasi foi, pālota na maua wha se fulu iwa, wha iwa. Fui maono Maiava Tito a Safo o le sui o le fast, pālota na maua e valu se fulu malelua, valu lua. O taua fea, au talavou taua fea, pālota na maua e ono. Toi whaafonga mai, ala i fea la i Titi Belford, le aise pālota na maua, o fui maono atanoa aloa lii Alex Wright, sui tuto tasi, pālota na maua se fulu iwa, tasi iwa, fui maono Maria tuatangaloa Meredith, o le sui tuto tasi, pālota na maua, wha se fulu iwa, wha iwa. Fui maono Maiava Tito a Safo o le fast, pālota na maua, valus fululua, valulua. Taua fea au talavou taua fea, pālota na maua e ono. O lea whai o pālota na whaamawina, se lau lima se fulu ono, tasi lima ono. Ia o le whale pālota e so ai, o le whale pālota luas fulfa tesi maleono. O sāpoe. O le whale pālota i sāpoe i le maota o le nuu. O alai fea la i Titi Belford o le Samoa Lei Papati, le aise pālota na whaamawina, fui maono atanoa aloa lii Alex Wright, o pālota na maua luas fululua, lua. Fui maono Maria tuatangaloa Meredith, sui tuto tasi, pālota na maua e ono. O fui maono Maiava Tito a Safo, o le sui o le fast, pālota na maua luas fululua, lua. Taua fea au talavou taua fea, pālota na maua o le sui tuto tasi, pālota na maua se fululua, tasi lua. O le au whainga o pālota na whamawina e ono se fululua, ono lua. Toi whaafonga mai le tātou watu nuu, lea o tātou wo o mai, misa leo mai tau watu, ia o tau nuu mai fo i le isi whaai unga a le tūmalo wha pālota o whale a lili numera lua.
fale alili numera lua ia o le fale palota luas fulfa tesi maleono lea sa e whaafonga mai nei toi whaafonga mai ilona toi awinatu ala i fea la i Titi Belford o le Samoa Labour Party le aise palota na whaamawina fui maono atanoa aloa lii Alex Wright luas fululua palota na maua o le suitutu atasi fui maono Maria Tuatangaloa Meredith o le suitutu atasi foi palota na maua e ono fui maono Maiava Tito a Safo o le sui o le fast o palota na maua e luas fululua lua o taua fea au talavou taua fea o le sui tuto tasi palota na maua se fululua tasi lua au fainga o palota na faatinoina e onos fululua ono se fulu malelua ia o le taunu unga nao fale palota e ono taunu unga nao fale palota e ono ia o le tu malo fale a lili numera lua lea e iai ia le whaai unga lea pe o na whaafofonga ma iai lo tātou watunuu i le awhi nei ali misa ia le taunu unga o tātou i tu malo lea o fale a lili a numera lua lea o wha mai tau watu taunu mai fale a lili numera tasi malo le on sai maui malo fo le on sai lo tātou watunuu o lo tātou fale palota le nei mai i le kalesia katoliko i potasi fale a lili mo le tu malo fa palota fale a lili numera tasi o palota na maua e sia Alec le au pepe la tu o le suitu to tasi tolu se fulfa o palota na maua e toe lupe maui au tele po mulinuku o ne semo o le vaenga fa apufai o le fast se lau lua se fululua o palota na maua e tuiloma tusa lani se lota la meko o le vaenga fa apufai le HRPP lua se fulfa o vaenga fa o palota na maua mai e tu manuvao vaila pualele fui o le vaenga fa apufai le Samoa o potopoto fa se fuluvalu tu e fa afonga mai lu tate watinu o palota o le unga le nei o le tasi o fale palota mai le tu malo fa palota fale alili numera tasi mai le ekalesia e fakasa ekalesia katoliko mai potasi fale alili o palota na maua sia Alec le au pepe la tu o le suitu to tasi e tolu se fulfa o palota na maua to e lupe maui au tele po mulinuku o ne semo o le vaenga fa apufai le fast se lau lua se fululua tasi lua o palota na maua to iloma tusa lani se lota la meko o le HRPP lua se fulfa o palota na maua to manuvao vaila pualele fui o le vaenga fa apufai o le Samoa o potopoto fa se fuluvalu o le fainga o palota na fa amawina mai le fale palota le kalesia katoliko i potasi e lua se fuluvalu tanto fa anga solo atu le fale palota mai le fakasai vai fale alili mo le tu malo lava leo fale alili numera tasi o palota na maua e sia Alec le au pepe la tu o le suitu to tasi lua tolu o palota na maua e toe lupe maui au tele o le vaenga fa upufai o le fast e se lau lua se fulu toe lupe maui au tele po mulinuku o ne semo le vaenga o le fast vaenga fa upufai o le fast e se lau lua se fulu o palota na maua e tuiloma tusa lani se lota la meko le vaenga fa upufai o le HRPP ono se fulu tasi o palota na maua e tu manuvao vaila pualele fui o le vaenga fa apufai o le Samoa o potopoto e fa ma o le au fai o palota na mawhai na fa amawina ma fa atinoina ili aso mai le fale palota o le fakasai vai fale alili e lua se lau ma le valu malo fonga bisa o taunu unga na tatu fale palota mai ile tu malo fa palota o fale a lili numera tasi le ape ona e fa fonga mai ai ile afia fine wa lua fale palota ua taunu mai ma ua fa pe fo na fonga ina lo to mamalu ile taunu unga o le fa ai unga o ia fale palota e lua
tali atu nisi a tātou whare pālota o taunu mai o loo taunu mai lava whaai unga ia ma whaamawina i lalo e alima tama i tai o le ofisa o le komisi o whainga pālota ia ma whaapea lava na whafonga ina lo tō mamalu i le nei afi le au aunanga a le TV Iva ma le si ufonga o Samoa le 2AP ia whaapea foi ona e maua i lunga o lana o penga ta whaailangi le 2AP Facebook page whaapea foi ma le YouTube channel ia ai mise foi la tau e fia lava i lunga o le telefoni ma o omi mai ia le radio sino app o ina e te maua mai foi nei e tātou whaasalaunga nei i lo tātou watunu o lo o mai moa mai ma whaafonga mai i lunga o penga ta whaailangi i atu nu e mamau ma lo lava le ona sai i le nei fo i vaenga o le afiafi. Ia, malo le ona sai maui, ia malo fo i le tautua le nei vaenga o le tātou ngaruenga, ia longo puia li i le atunu ia le ungo o le tātou whainga pālota, ia ona whianga ia i le tātou atunu. Le o taunu mai ia le unga fo i onisi o whale pālota, ma le tu malo wha pālota o le whanga ma whale ase e la. O whare pālota le nei mai le whakasai tanu malala o pālota na maua e masina rupe le atu a vau ma kesi pisi o le vaenga whaapufai e le fast toe whaasa au atu le tātou whare pālota le nei o le sifuluiva Sesi maletasi sa whaatoa i le whakasa o pālota na maua e masina lupe le atu a vau ma kesi pisi al vaenga whaapufai e le fast e lua se fulu. O pālota na maua e masina lupe tu sipa masina lupe o le sui tu to otasi tolu se fuluiva. O pālota na maua e sua tani e lusua o le vaenga whaapufai e le Samoa le papati e lua. O vaenga o le unga o le pālota na maua e sua whainga matali i John Pasina o le vaenga whaapufai le HRPP e wha. O pālota na maua e tūsani le whai a ao lua sa motu tūsani no usa o le vaenga whaapufai le Samoa o poto e wha. O le au whainga o pālota na whaamawina mai le whare pālota le nei o le ekalesia e whakasai sa whaatu atai e ono se fuluiva. Ono iva. Tātou whaanga solo atu i le isi lea whale pālota o le ekalesia katoliko e whale ase e la tai. O pālota na maua e masina lupe le atu a vau ma kesi pisi el vaenga whaapufai e le fast se lau maliono. Masina lupe tu sipa masina lupe o le sui tu tōtasi e valu. O pālota na maua e sua tani e lusua o le vaenga whaapufai o le leipapati e lua se fuluvalu. O pālota na maua e sua whainga matali i John Pasina o le vaenga whaapufai e le HRPP e whase fulu. O pālota na maua e tūsani le whai a ao lua sa motu tūsani no usa o le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e lua se fulu. Ma o le au whai po le tuu au whainga o pālota na whaatinoina i le whale pālota o le ekalesia katoliko i whale ase e la tai e lua se lau malelua. Ia o le nā masalo le nā wato e titi ia masalo wa awhanu me whale pālota le tu malo lea o le whanga ma whale ase e la. Ia mo le silafia fo ilo tātou watu nuu. E pe o le aso, ia o i unga le tu mau, ia o whale pālota ia, sa whaatino e le pālota i le aso, ia mai a tātou whale pālota i tutono le atunu, o le vai aso fōu, o le a avatu ato ai le ato anga o pālota, o i unga o pālota e pe o na i ele pālota mua mau i le sa whaatino ina i le aso lulu, ia ai whaapea fo ia tātou pālota whaapitoa ia, o lo o whai mai i le tele o whale pālota, ia o le ato anga la whatoa maua, i le vai asa fōu. Malo, funga misa ia e sao lele lava le whaafonga mai mua le tātou atu nuu vai asa fōu o le a whaapea fōi o na awina tu sa o atuai e lawala leo le 2AP ma le ala ata le TV Iva ia tātou whaasalaunga tu sa o le whaitaunga aloa ia
o palota whaapitoa ia male whaitaunga whaaiu aloa ia o palota o le nei whainga palota i le tausanga nei lua afe lua sifuru lima amata atu i le asonga fua mai o le a whaapea lava ia o na ngalulu e foi ia le au whainga luenga e tu sao atu i lau whaafonga anga malau mai moa mai ia le tūlanga o le a iai le whaitaunga aloa ia a o leo te mai tau atu ia o leo ua taunu umai ia le whaaiunga a le tu malo fa palota fa sale le anga numero tasi fa sale le anga numero tasi fa le palota tolu lua tesi maleiva o le fa le palota fa pitoa i nei i tua nai mato a o fa le palota le nei o le atinganga matalii la wina i inga o le sui o le fast o palota na maua e fa se fulu fa matamua se umanu vasati a sili pulfana o le sui o le SUP palota na maua e tolu o pipi pauli te vita ta riu sinapati o le sui o le vaenga fa upfai a le HRPP e fa se fulu fa o se umanu se umanu se umanu saunoi malu nuu faimata sua o le sui o le fast e lua se fulu lua o toi whaafonga mai tātou atu nuu le atinganga mata fai la wina i inga o le sui o le fast palota na maua fa se fulu fa mata mua se umanu vasati sili pulfana o le SUP po le Samoa poto palota na maua e tolu o pipi pauli te vita ta riu sinapati o le HRPP palota na maua e fa se fulu fa o se umanu sao i malu fa imata sua o le sui o le fast e lua se fulu lua o le au fai atoa o palota na faatinoina ele fale palota le nei faapitoa i nei tua na imato e se lau malefitu tasi o fitu le au fainga o palota na faatino i le fale palota le nei tolu lua tesi maleiva fa i le tu malo fa palota fa asale le anga numero tasi ia ole mai mo fa fonga mai na tato tunu le nei afiafi lo tau failava e longo puia li ilo tato tunu i le taunu mai o tato fa ai unga o fale palota taitasi mai tu malo fa palota e pei ona yai ia le taunu unga i le nei afiafi malo le fonga maui ia o aso foi fa pe nei maui ia o le lava le ono sai oi ia ile ngata fo i le au fa sala lau ia ai mai se fo yo o tapu inga i tu malo ia o nai suita wa ia fa pe fo ia la to komiti ia o tapu inga mamalu anu ma fio anga ia a o fa fianga ia lo tatu o tunu ia male fainga filinga tau puleola e ta ia tu lo tatu soifua ile vai aso fo ile vai aso fo ia o mautu ma atua fa mau ngal tatu ofisa o komisina o fainga palota ina ia mautinoa e sao ma atua le lei fa mau ngal tu ina atua tatu palota malo sao noa ia o le tūlanga lava na iai e sao ai o le afiafi nei e aonga i ele toi ina hoi lelo tuspa ia misa o iopu toi ina o iopu wae pawanga o le ongo sae le tau ua laulangin nei i to ai ngā afiafi whape nei a o lewa mai tau atu o lewa tau no mai le whai unga o le o nisi o whalpalota a le tu malo whapalota o sa fata numera tasi o le whalepalota lua se fulu tesi maletasi Luas fultesi maltasi o sala mumutai ile ekalesia metotisi. Fepule ai Samuelu taufao o le sui o le SUP palota na maua fitu se fitu wono. Le ana Ronnie Mulitalo Posini sui o le HRPP palota na maua e fa. Seve te ifui maono o le sui o le fast palota na maua se fitu.
tasi fitu toi whaafonga mai fe puleai Samuelu Taufao o le sui o le Samoa poto poto o palota na maua fitu se fulu ono fitu ono le ana Ronnie Mulitalo Posini o le sui o le HRPP palota na maua e fa seve te I fui maono o le sui o le fast palota na maua se fulu fitu tasi fitu o le awhainga o palota na whaatinoina iwa se fulu fitu iwa fitu ia ai tatou se e atu la ili whare palota lea numera lua se fulu tesi ma le lima sa ana putai ile maota o le e whakasa sa ana putai ile maota o le e whakasa o Fepuleai Samuelu Taufao o le SUP palota na maua e fitu lea ana Ronnie Mulitalo Posini o le sui o le HRPP palota na maua se lau lua se fulu iwa tasi lua iwa seve te I fui maono o le sui o le fast palota na maua tolu se fulu valu toi whaafonga mai tātou atunuu Fepuleai Samuelu Taufao o le SUP palota na maua e fitu lea ana Ronnie Mulitalo Posini o le HRPP palota na maua se lau lua iwa tasi lua iwa seve te I fui maono o le sui o le fast palota na maua tolu se fulu valu o le awhainga atoa o palota na whaatinoina I whale palota lea I Saanapu ale e whakasa e se lau fitu se fulu wha ai pupuni mai loa le tamaitai o fisa ma le tātou lau papa aua uma foi o na tō lau watu ia le tātou whale palota le nā misa malo le onsai o le whasolonga le ma le whaatinonga le o tātou ngā luenga ia mai se fo ngā lue whaatasi ai ma le official komisina o whainga palota ia tau mawhai e o mai le o whainga luenga ia e whaamawina I ungo tātou palota ia I lungo lau papa ia e malo alon sai malo whaaftai sau noa malo fo I lo tātou watu nuu le lava papale mai le nei taimi wau te ilo le toa tele ia nā lava o lo o mafuta mai ona o le fia mauti noa ia po o le ale tau nuunga o lātou sui tau vā pe ona ele nei afiafi leu tau nuu maisi umu misa malo maui o le I unga le nei mai le whale palota o le whakasai si umu o palota na maua e whaalongo asuao ka piriele le lua whaalongo e tolu se tolu tasi o palota na maua e whaiva lau a folasa lo ke waina lua maruwai o le sui o le vaenga whaapufai le HRPP e fitu se lima o palota na maua e tofai ono me alofa salamasina tofai ono o le suitu te o tasi e se fulu. O palota na maua e tu uu ana si I leota o le vaenga wha upufai o le fast e se lau se fulu ono. Ma palota na maua e tu uu e ki umeni fau olo o le vaenga wha upufai o le Samoa poto e lima. O le awhainga ato palota na mawhai na whaatinoina le whale palota o le e whakasa I si umu e lua se lau tolu se fulu fitu na I ele numero le nā lua se fulu lua tesi ma le lua o le whale palota lua se fulu lua tesi ma le tasi ia o palota ia na whaatautaia I le ekalesia metutisi I maninoe si umu o palota na maua e whaalongo asuao ka piriele le lua whaalongo le suitu te o tasi e lua se fulu ono o palota na maua e whaiva lau a folasa lo ke waina lua manuwai o le HRPP se lau wha se furutolu, se lau wha tolu. O palota na maua e tofai ono me alofa salamasina tofai ono o le suitu te o tasi lua. O palota na maua e tu ana si I leota o le vaenga wha upufai o le fast e fitu se fitu wha. Ma palota na maua e tu e ki meni fau olo o le vaenga wha upufai a le Samoa poto e lua. O le tu au whainga wha atasi o palota na wha atinoina I le mota o le metutisi maninoe si umu e lua se lau wha se fitu. Lua wha fitu. Malo le onsai. Malo fonga. Ia o le taunu unga lava na o tātou
tu malo fa palota ma fale palota ta itasi taunu umai ia ole tu malo leo si umu e lua fo ia lato fale palota a lea lai mai ta watu o lea wa taunu umai ia le fa ai unga a le tu malo fa palota o fa sale le anga numero tolu i le fale palota tolu sfulfa tesi malefitu tolu fa tesi malefitu i fonga poa e fa kasa na mulau ulu papali i leota sami leota sui o le HRPP palota na maua lua se lau tolu se fulu lua tolu o papali i li o loipola ta eu ma se pau o le sui o le fast palota na maua lima se fulfa lima fa o le ofa inga o palota na fa atinoina lua se lau valus fulfa lua valu fa atasi ai ma special votes e se fulu ono lana fa atinoina ai au fa inga a toa palota na fa atinoina al fale palota lea i fonga poa tolu se lau tolu o le fale palota numera tolu fulfa tasi o tolus fulfa tasi o namulau ulu papali i leota sami leota o le HRPP valu se fulu tolu valu tolu o le fale palota lea fa apitoa i nei tua na imato tolu fa tasi o tolu fa tesi male tasi o lea e yai i al fale palota lea i nei tua na imato namulau ulu papali i leota sami leota o le HRPP valu se fulu tolu valu tolu papali i o loipola ta eu ma se pau o le sui o le fast o palota na maua ono se fulu lima ono lima le au inga o palota se lau fa se fulu valu tasi fa valu lua fale palota o taunu umai o le itu malo fa palota o fa asale le anga numero tolu fa asale le anga numero tolu le ua lua i ia fale palota ua taunu umai i le afi nei ta lia pea taunu umai o isi tato results ia ona tu ina atu fo ilea fa asale le anga numero tolu lea e lua o lato sui tau va ia lea o taunu umai fale palota e lua fale palota i fonga poa ma le fale palota fa apitoa i nei i tua na imato tali atu pea ia o whengasoloa i pea le au fa asalalau anga i uta anga i itai ia mole au maia o results ia po le taunu unga o fale palota ta itasi ia awala o tau mai moa fa fonga i le nei afiafi o lo toa pea le nei afiafi ma lul savili i nei i tua na imato ia lo fa pea foi ona va ia pea le mata o le la ele yo o le taimi e ngoto i foai nga i fo le la i lona no foanga a le wa mai tau watu ia o tu mai tato lau papa fale a lili numero tasi misa ia o tato fale palota le nau tu mai o metatisi malai malu fale a lili numero tasi o te langona o nae fa solo tu lava le fa mawina o tato palota le na mawi o nae il tato romo mua ia o na fa toa o atu ia le official commissioner fa inga palota ia e mauti noa e sao ma atu atua o na atua le le o le fa mawina o i unga o le fa palota le na o silasila atu le mamalu le tunu ia mai le ekalesia metutisi malai malu i fale alili mo le tu malo fa palota o fale alili numero tasi ia o lo mata wina lo fa mau mai ia le unga o fale palota mai le fa kasa i mata utu i fale alili mo le tu malo lava le fa palota o fale alili numero tasi ia maua se ava no al tato masini poeata ina ia fa manino mai ele vaenga le nei ia pe no sila atu le atu nu ia o suina o ofisa fa salalau ia ele ngata i lo tato o tunu ia ai o ia i manisi o ofisa fa salalau mai atu nu mau ia o le fale palota o le ata mo faina vai to lau watu ia tato fale palota tato amata mai pele amatanga maui fale palota mua le fale alili numero tasi mo ila to we i mafai ona maua mai po le fo ua fato a mo mai tato fa salalaunga le fale palota mai sa le ilua i fale alili i le maota fa nene e tuale sefo o le fai palota na maua e sia alek le au pepe la tu o le suitu to tasi e tolu
O palota na maua e toe lupe maui au tele po mulinuku o ne semo o le vaenga whaapufai o le fast e se lau valu se fulutolu, tasi valutolu. O palota na maua e tui loma tusa lani se lota la meko o le vaenga whaapufai o le HRPP e fitu se fulutolu, fitu tolu. Wa palota na maua e tu manuvao vaeila pua lele fui o le vaenga whaapufai o le Samoa wa poto e lima se fululua, lima lua. O le awhai o palota sa whaamawina ma le whale palota le nei o maota o whanene e tuwale sefo i sa le ilua i whale alili. Mo le itu malo whaapalota o whale alili numeritasi e tolu se lau se fulutasi, tolu tasi. Tatu se e atu le whale palota numeralua i whale alili numeritasi lava le kalesia katoliko i potasi. Palota na maua sia alek le au pepe la atu o le suitu to atasi e tolu se fulufaa. Tolu fa. O palota na maua e toe lupe maui au tele po mulinuku o ne semo o le vaenga whaapufai o le fast e se lau lua se fululua, tasi lua lua. O palota na maua e tuiloma tusa lani se lota la meko o le HRPP e lua se fulufa, lua fa. O palota na maua e tu manuvao vaila po lele fui o le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e fa se fuluvalu, fa valu. O leo whaingo palota na mo mai i le ekalesia katoliko potasi sa iei le isi whale palota lona lua mo whale alili numeritasi. Lua se lau, lua se fuluvalu, lua se lau, lua valu. Whale palota lona tolu i whale alili numeritasi, o le whakasai vawai whale alili, palota na mawesia alek le au pepe la atu e lua se fulutolu, lua tolu. Palota na maua e toe lupe, maui au tele po mulinuku o ne semo o le vaenga whaapufai e le fast e se lau lua sifulu, tasi lua o. Palota na maua e tuiloma tusa lani selota la meko o le HRPP e ono tasi, ono sifulu tasi. O palota na maua e tu manuvao vaeina po lele fui o le vaenga whaapufai o le Samoa poto e wha. O le tua whaingo palota na whaatino ino mai i le whale palota e whakasai wawai whale alili mo le tu malo whale alili numeritasi e lua se lau malevalu. O le tatou whale palota numera wha i matautu whale alili le whakasa palota na mauesia alek le au pepe la tu e lua. Palota na maua e toe lupe maui au tele po mulinuku o ne semo le vaenga whaapufai e le fast iwa se fulu, iwa o. Palota na maua e tuiloma tusa lani selota la meko o le HRPP fitu se fulu lima. O palota na maua e tu maduvao waeila pualele fui o le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e tasi. O leo whaingo palota na whaatinoina i le whale palota numero 5 whale alili tasi i le e whakasai matautu se lau bono se furuvalu, se lau bono valu. O le whale palota lo na ono o lo whaamawina mai le ofisa o le maota le metutisi i malaya malu i whale alili. Sia alek le au pepe la tu o le suitu to atasi ia ele o mawhaio na whaamawina mai lau whaingo palota. O toe lupe maui au tele po mulinuku o ne semo le vaenga whaapufai o le fast o le au whaingo ana palota na maua e iwa se fuluono, iwa ono. O palota na maua e tuiloma tusa lani selota la meko o le HRPP e lua se fululua, lua. Ma palota na maua e tu manuvao vaeila po le fui o le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e tasi. O le au whaingo palota na whaatinoina i le aso i le whale palota o le metatisi i malaya malu whale alili mo whale alili tasi se lau se fuluiva. Tasi iva. Malole on sai maui? Malo, fonga a misa e le o toe tele ni whale palota whale alili tasi. Le o toe tele o le ua mai tauina ia ua tele lava ia whale palota ua mawhai o le taunu mai ia whaai unga i le whale palota i le tu malo wha palota o whale a lili numero tasi. A lea la ua mai tau watu ia ua taunu mai ia le whaai unga o le whale palota numero tolu lima tesi ma le valu i whaasale le anga numero 5 le mo tele i sala whai. O palota la na maua e
talatau li sale tuioti o le sui tuto otasi palota na maua e iva tea to ala peato o le sui o le fast palota na maua lua se lua lima tofa li o foleni o le HRPP palota na maua lua se lua fa le au fainga o palota na faatinoina lima se lima valu to i whaafunga mai lo tātou watunuu o le taunuunga le nei o le whalepālota tolu lima tesi ma le valu o le whalepālota whaapitoa i nei tua na imato ale i tū mālo whaasale le anga numera wha. Talatau li sale tuioti o le sui tuto otasi pālota na maua e iva. Tea to o ala peato o le sui o le fast pālota na maua lua lima. Tofa li o foleni o le HRPP palota na maua lua se lua fa o le au fai o palota na faatinoina lima valu ia o le taunu unga le na o le fale palota lea inei i tuana i mato fale palota faapitoa ia mo le tu malo o faasale le anga no mera fa ile motele salafai le itaitai mai ia fale palota le tu malo fa palota lea misa faasale le anga no mera fa na o le tu malo len to ama vai atu nei o fale alili numero tasi ia o faisi tele wana fale palota o taunu mai ile o to tele fo ila ni fale palota o to le tu malo le malo le fonga maui ia malo fo ile on sa e lo tanto o tunu e ai lava nai vaenga ia mo le silafia lo tanto o tunu maui ona o le sila mai lo tanto o tunu i le lau papa ia e ai maisi fa upunga ie lo le amatanga e peo le whaperitania ina o le total valid votes plus informal votes plus special votes set aside ia ma le plus apparent dual votes ia ne i fesilingia le tunu maui ia po le ale whaasamo o le afo i le winga ia le ona whaamau watu o le ofisa o le komisina whainga palota ia o vaenga ia pe ona whaamau mai le pensina le alam sama le tuanga vali ia e whai mai o palota ia o a whaapeo whai palota taitasi wa whaamau wina le ofisa o whainga palota ua palota whaalua ai se sui palota o le peo le whaasa moa lea ma le whaawinganga lea ia o lea fwoi vaenga o le tuua o whainga atoa o whaamau maunga o i unga o palota ia e ei lava fo i mea o tutupu i fatia walu ia e le tau mate fo i maui ia o le fo i mata i tua le ofisa ia i unga o whainga palota le nei ia pe iei fo i sesi waluaku fo i palo ka whaalua i le sifai palota ma le sifai palota ia o le ata oto ese ele ofisa o komisina o whainga palota ia palota ia ona toe whaamanino muli lea ia ma whaamawina i lungo o i unga o palota i tu malo taitasi ia le nau silisila atu le tātou watunu ia inisio i ungo whainga o le whainga palota ia mai whale palota o le itu malo o le whanga ma whale ase e la ia o le ata o whaila vai tō lau atu ia tātou whale palota le nā ua i lungo le lau papa o le whale palota lea tu mai le se fuluiva tesi maletasi lua se fuluiva tesi maletasi lua ia o le mauta le o le kalesia katoliko ia i falease e la tai o palota na maua e masina lupe le atu avao makesi pisi o le vaenga whaapufai o le fast se lau maleono o palota na maua e masina lupe tu sipa masina lupe o le suitu to atasi e valu o palota na mau e sua tani e lusua o le vaenga whaapufai o le Samoa lei papati e lua se lua valu. O palota na mau e sua whainga mata lii John Pasina o le vaenga whaapufai o le HRPP e whaase fulu. Ma palota na mau e tu sani le whai ao lua sa motu tu sani no usa o le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e lua se fulu. Ma o le whainga o palota na whaatinoina i le aso i le whai palota o le kalesia katoliko whale ase e la tai lua se lau malelua. O le whai palota lea mai sa whaatoa
sa whaatoatai ia i mauta o le whakasa le fuua ma watu ina mai o pālota na mau e masina lupe le atu wāwao ma kesi pisi o le fast e lua se fulu pālota na maua o pālota na mau e masina lupe tu sipa masina lupe o le suitu to otasi ma le pālota lava lea sifulu iwa tesi ma le tasi o le mauta le whakasa i sa whaatoatai tolu sifulu iwa o pālota na mau e sua tani e lusua o le vaenga whaapufai le leipa pati e lua. O pālota na mau e sua whainga mata lii John Pasina o le vaenga whaapufai le HRPP e wha. O pālota na mau e tūsani le whai au lua sa motu tūsani nu usa le vaenga whaapufai o le sa moa poto po le SUP e wha foi. Pālota na maua mau le tu wau whaingo pālota na whaatinoina i le mauta le whakasai sa whaatoatai na i eile numera le nā se fuluiva tesi ma le tasi e ono se fuluiva o le whare pālota maui o le mauta le Kalesia Katoliko i whale ase e lātai o pālota na mau e masina lupe le atu wāwao ma kesi pisi o le vaenga whaapufai le fast e se lau maleono. O pālota na mau e masina lupe tu sipa masina lupe o le suitu to atasi e valu. O pālota na mau e sua tani e lusua o le vaenga whaapufai o le Samoa le papati e lua se fulu valu. O pālota na mau e sua whainga matali i John Pasina o le vaenga whaapufai o le HRPP e whasefulu. Ma pālota na mau e tūsani le whai ao lua sa motu tūsani no usa o le SUP e lua sefulu. Ma o leo whaingo pālota na whaatinoina i le mauta le Kalesia Katoliko i whale ase e lātai lua se lau malelua. Malo fonga malo fo i le tauatai ia o lo whaafonga pea mai mo mai lo tātou watunuu ia o tau mo whailava ia sui whaasalalau o le TV iwa ma le tuaipi la wala leo ia mo le moli na atu o taunu unga o whale pālota taitasi taunu umai i le ofisa i tuana i mato nei e pe o na iaile nei a fiafi ia e mai tau ina fo e pe lava fo i o na whaailo atu le taimi ua sola ia o le tele lava fo i o taimi ia e whaapena o na tumutumu atu le autu stala ia la tau te fia maua taunu unga o whale pālota taitasi a lea la o mai tau atu ia o taunu umai ia nisi o whaai unga o whale pālota o le whainga pālota a le itu malo wha pālota o anoa maa numera lua o le whale pālota numera tolu tasi tesi malefa o le e whakasa i Eva lea i ai le whale pālota lea la wofo fonotoe nua fesili pia la wofo le sui o le HRPP o le au whae o pālota na maua selau le iu Ioane la mostele sio sui o le fast au whae o pālota na maua selau se fulu tasi o Taiatu asi sasamilo o le SUP po le Samoa wa poto pālota na maua se fulu ono, tasi ono. To o mata Nora Leota, sui o le fast, pālota na maua e valu. To e whaafonga mai, la wofo fonotoe nua fesili pia la wofo o le HRPP pālota na maua i le e whakasai Eva, se lau. Le iu Ioane la mostele sio o le fast, se lau se fulu. Taiatu asi sasamilo o le SUP se fulu ono. To o mata Nora Leota o le fast, fa se fulu tasi. A valu. To e whaasa watu e valu pālota. O le au whae o pālota na whaatinoina, lua se lau tolu se fulu wha. Lua tolu wha. Tātou se e atu le whare pālota, tolu tesi malelima, o le Kalesia Katoliko i solo. Tolu tesi malelima. O la wofo fonotoe nua fesili pia la wofo, o pālota na maua lima tolu. Le iu Ioane la mostele sio o le sui o le fast, lua se lau se fulu maletasi, lua tasi. Taiatu asi sasamilo o le SUP, pālota na maua e lima
lima. O to o mata Nora Leota o le sui o le fast palota na maua se fulu. Tasi o toi whaafonga mai la wofo fonotoe nua fesili piea la wofo i le katoliko i solo o le sui o le HRPP palota na maua e lima tolu le u Ioane la mostele sio sui o le fast palota na maua lua se lau se fulu tasi lua tasi tai atu asi sasamilo o le SUP palota na maua e lima to o mata Nora Leota o le sui o le fast palota na maua e se fulu o le awhai o palota lua se lau fitu se fulu iwa lua fitu iwa ia ma le tātou whale palota le nā misa tolu tasi te si ma le ono ia o le whale palota le nā o le mauta le whakasā i solo o palota na maua e la wofo fonotoe nua fesili pia la wofo le vaenga whaapufai e puipuia ia tatau tangata balu se furutasi balu tasi o palota na maua e leiu Ioane la mostele sio le vaenga whaapufai e le fast e lua se lau lua se fulu tai atu asi sasa milo o le vaenga whaapufai o le Samoa o potopoto o le au whai o palota na maua e tolu se tolu wha o palota na maua e to o mata Nora Leota o le isi fo isui o le vaenga whaapufai o le fast e iwa o le au whainga ato palota na whaatinoina le mauta le kalesia katoliko e whakasā i solo o lo iei le numera le nā tolu tasi tesi ma le ono e tolu se lau wha se fulu wha tolu wha tātou anga i atu i le whale palota numera tolu tasi tesi ma le fitu o le mauta le whakasā i lua tuanu o le au whai o palota na maua e lau wofo fonotoe nua fesili pia lau wofo o le vaenga whaapufai a le HRPP e se lau lima se fulu, tasi lima o palota na maua e le iu Ioane la mostelesio o le vaenga whaapufai a le fast e lua se fulu lua ono. O palota na maua e tai atu asi sasa milo le vaenga whaapufai o le SUP e lima ma palota na maua e o mata Nora Leota o le vaenga whaapufai a le fast e lua se fuluiva o le tua au whainga atua o palota na whaamawina pe na whaatinoina fo ile aso mai le whale palota numera tolu tasi tesi malefitu o le mauta o le whakasā e lua tuanu e lua se lau se fulu lua tasi Malo le fonga misa le leiva engo le afiafi ia o le nā ua whaafonga mai lo tātou atunu o ia sila mai fo ima mai mo mai o tau mo whai lava ia e longo puia li pea lo tō mamalu tu ina atu ia tātou whaai unga o palota o whale palota taitasi e taunu mai lea i tū malo ma lea i tū malo wha palota o mai atu le i tū malo ano a maa numera lua tālia pea nisi o lātou whale palota e taunu mai lea ua taunu umai ia le isi whale palota o le taunu unga o le whainga filifilinga i le whale palota tolu tesi ma le iva ia o le whale palota le papauta le kalesia me totisi vai maunga numera tolu lautimu ia welese va ai o le SUP o palota na maua fitu se fitu valu o nonu la ulu William Mawia o le sui o le fast palota na maua valu se valu ono silinga tusa alo sina ropati o le sui tuto atasi palota na maua e valu tai o li iseu fiti ai maasu o le HRPP palota na maua se lau ono se fulu o le au whainga o palota na whaatinoina tolu se lau tolu se fulu lua au le lau te maita watu misa ia sa waima informal votes po palota le whaongaina e lua ia ma special votes set aside e lua se fulu lua tu whaatasi la le au whainga o palota na whaatinoina le whalpalota lea tolu se lau lima se fulu ma leono o le whale palota tolu tesi ma le tasi o vawala le e whakasā i vawala o lautimu ia welese va ai o le SUP palota na maua se lau ma le valu tasi o valu nonu la ulu William Mawia o le fast palota na maua se lau se fulu lua tasi lua silinga tusa
Alosina Ropati o le suitu to tasi palota na maua e lua. Tai o le iseu fiti ai masu o le HRPP palota na maua se lau valu se fulfitu. Tasi valu fitu. To e whaafonga mai le tātou atunuu, lau timu ia welese va ai o le SUP palota na maua, i wala le e whakasa se lau ma le valu, tasi o valu. Nonu la ulu Willem Mawia o le fast se lau se fululua, tasi lua. Silinga tusa alo sina ropati, sui tuto tasi, palota na maua e lua. Tai o le iseu fiti ai masu o le HRPP, palota na maua se lau valu se fulfitu. O le au whainga atoa palota na whaatinoina, wha se lau ma le iwa, wha o iwa. O le taunu unga na o le whare palota le na i wawala, o le tu malo wha palota o vai maunga tolu, e na o le lua la tu whare palota, ia e whaisi tele o whare palota e le taunu mai le tu malo, lea misa. Ia o le fo e mata watu, ia o le whare palota na e tolu tesi ma le tasi tolu, ia o le kale si me tutisi tanu ngā manono, ia mantua fo o whare palota ia muli e le lisi lea, ia o whare palota ia sa whaatino i nā ia le palota mua, ia nā ia leo whainga ato le nā, ia e lua se lau whase fululua e na palota mua, ia mo le tu malo wha palota o vai maunga tolu, ia ai mana tua fo o lea whato a maua ia le ato anga, ia ma le tu whaatasinga ma le vai na fo o leo whainga o palota ia lua se lau whase fululua, o lea i tu malo i le vai aso fou. A mata atu i le aso mafua, aso mua se tema, se ia pa ia le aso whareile, aso lima o se tema, lua afe, lua se furu lima. Ia ma o le wataunu mai le isi a tātou whale pālota, ia tolu se furu wha, tesi maleono, o le itu malo wha pālota o wha asale le anga numera tolu. Wha asale le anga numera tolu. O le whale pālota la le nei maui, ia o le ekalesia katoliko i fusi. O pālota na maua e namu lau ulu, papalii leota, sami leota, o le vaenga whaapufaya le HRPP, e iwa se furuwha, iwa wha. O pālota na maua e papalii lio o loipola ta eo masipau o le vaenga whaapufaya le fast, e iwa se furu iwa se furuiva. Ma o le au whai ato pālota na whaatinoina mai i le ekalesia katoliko i fusi mo le itu malo wha pālota wha asale le anga numera tolu se lau iwa se fulu mare tolu. Tasi iwa tolu. O le isia tato whare pālota tolu whate si maleono ia o le mota le whakasai whatausi. Mo le itu malo lava lea o whaasale le anga numera tolu. O pālota na maua e na mulau ulu papali i leota sami leota o le HRPP se lau lua se fulufitu, tasi lua fitu. O pālota na maua e papali i lio o loipola ta eu masipau o le fast e wha se fuluvalu. Ma o le tu wau whainga atoa o pālota na whaatinoina mai le whale pālota tolu whate si maleono po le e whakasai whatausi se lau fitu se fululima. Tasi fitu lima. Ia, ma le tātou whale pālota le nā, tolu whā, tesi ma le tasi o. Ia, o le whale pālota whaapitoa le nā i inei tua na imato. O pālota na maua e na mulau ulu papali i leota sami leota o le HRPP valu se furutolu, valu tolu. Papali i lio o loipola ta eu masipa o le vaenga whaapufai o le fast e ono se furulima. Ma o le whaingo pālota na whaamawina i tuana i matonei mo le itu malo o whaasale le anga tolu se lau whaase fuluvalu. O le whale pālota tolu whaate si malefitu o le whakasai whongapoa o pālota na maua e namulau ulu papali i leota sami leota o le HRPP e lua se lau tolu se fulu. O pālota na maua e papali i lio o loipola ta eu maspau o le vaenga whaapufai e le fast e lima se fulu whaa. O le au whai ato pālota na whaatinoina mai, le whale pālota le nao le whakasai whongapoa e lua se lau valu se fulwha. Lua se lau valu se fulwha o le whale pālota foilea o lo iai pālota whaapitoa na whaatinoina ai e se fulu maleono, tasi ono. Ia o le au whai atoa la o pālota mai le whale pālota lea
I le whakasai whunga poa e tolu selau. Tolu selau. Malo fonga misa malo fo i le tawata i le nei vaenga o le tātou tautua tu sao ia awa le tātou whainga palo ta tele pe o nei ai le nei afiafi o le nā ua mai atu ia le tō laulaunga fo i o le taunuunga o whale palo ta e tolu o le tu malo wha palota o wha asale le anga numero tolu le motele i salawhai e pe o na wha fonga mai ai ia tali pea le taunu mai o nisi tātou a whale palota leo mai tā watu wa taunu mai vai maunga numero wha vai maunga numero wha i le whale palota wha tesi ma le lima o Palisi ile ekalesia katoliko i Palisi fa le sa katopau ti ainu u o le sa mo le papati palota na maua e lua fa walo Harry Jeffrey Schuster o le SUP palota na maua e valu 5 gram tuala lei o le HRPP palota na maua fitu 5 Tonuu fua moli amituana e misi sui o le fast palota na maua ono fitu o vaya i vana eli o le sui tuto atasi palota na maua fa o toi fa fonga mai fa o le sa katopau ti ainu u o le sa mo le papati palota na maua e lua ile fale palota e kalesia katoliko i Palisi o fawalo Harry Jeffrey Schuster o le SUP palota na maua e valu 5 gram tuala lei o le HRPP fitu 5 o tonuu fua moli amituana e misi o le fast e ono 5 ana palota na maua o vaya i vana eli o le sui tuto tasi fa o le awhai atoa palota na whaatinoina se lau i valua tasi i valua palota o le fale palota fa tesi maleono tonga fua le ekalesia katoliko o fa o le sa katopau ainu u le aise palota na maua fa walo Harry Jeffrey Schuster o le SUP palota na maua se fulu tasi 5 gram tuala lei o le HRPP valu se fulu fa toi fa fonga mai fa o le sa katopau ainu u o le samoleipa le aise palota na maua fa walo Harry Jeffrey Schuster o le SUP se fulu tasi 5 gram tuala lei o le HRPP valu se fulu fa tonuu fua moli amituana e misi o le fast se lau lua se fulu tolu tasi lua tolu mavaya i vana eli o le sui tuto tasi e se fulu tolu tasi tolu o le awhai atoa o palota lua se lau tolu se fulu tasi lua tolu tasi tatou se e atu i le fale palota fa tesi malefitu o taufusi i le ekalesia katoliko o fa o le sa katopau ainu u o le Samoa lei papati o palota na maua e lima fawalo Harry Jeffrey Schuster o le SUP palota na maua se fulu 5 gram tuala lei o le HRPP palota na maua se lau lua se fulu tasi tonuu fua moli amituana e misi o le fast palota na maua valu se fulu tolu o vaya i vana eli o sui tuto atasi palota na maua tolu se fulu valu o le awhai atoa palota na whaatinoina i le fale palota le tau fusi ale kalesia katoliko lua se lau ono se fulu lua se ato i le fale palota numera fa tesi malevalu o le fale palota lea i mulinuu ile e whakasa i mulinuu o wha o le sa katopau ainu u o le Samoa lei papati palota na maua e tasi o fawalo Harry Jeffrey Schuster o le SUP palota na maua se fulu tasi o 5 gram tuala lei o le HRPP fitu o palota na maua tonuu fua moli amituana e misi sui o le fast palota na maua ono se fulu valu
o vaia I vana eli o le sui tuto atasi palota na maua e se fulu o le au fai a toa o palota na faatinoina I le e whaka sa I mulinuu se lau 5 se fulu iwa tasi 5 iwa malo lava le whaafongafonga mai lo tātou atu nuu ia o le taunu unga nao nisi o whare palota I le itu malo wha palota o vai maunga numero 5 misa. Malo maui, ia, malo folon sa e lo tātou atu nuu ia le whaafongafonga mai foi ia o tau mwhai lo tātou wala leo mo lo tātou wala ata ia e tu ina atu le unga o le whainga palota lo tātou atu nuu ia sa whianga ia I le nei vai aso I le ngata le palota mua ia o le palota tele lea na whaatinoina lea. So, o lea ua taunu mai ia le isi I unga o le whare palota mai le tu malo whale alupo. O le whare palota lea o le wha se furuwha tesi maleono. Wha tesi maleono ia o le whare palota whaapitoa lea ia I nei tuana I mato. O palota na maua e au tima le avai se eta o le vaenga whaapufai o le HIPP e se laulua se fuluvalu, tasi lua valu. O palota na maua e se ufata e te wati sulutolu o le fast e lua se fululima, lua lima. O palota na maua e tui maseve, poto, finti, seu manutafa, fiu o le vaenga whaapufai e le fast, faa. E wha, te whaafonga mai, o le whalepalota le nei wha se furuwha te si maleono ia I nei le tātou mautaitua na I mato. O palota na maua e au tima le avai se eta HRPP e se laulua se fuluvalu, tasi lua valu. O palota na maua e se ufata e te wati sulutolu o le fast e lua se fululima, lua lima. O palota na maua e tui maseve, poto, finti, seu manutafa, fiu, o le fast e wha. O le tua au whainga atua o palota na wha mawina I le whaleta alu I tua na I mato nei se lau 5 se furufitu. Tasi 5 fitu. Ia, ma le tato whale palota le na wha te si malelua e whakasai whale alu po uta ia e au peo na tu etu ina atu ia o tāria isi a tato whale palota. O palota na maua e au tima le avai se eta o le HIPP wha se furuiva. Palota na maua e se ufata e te wati sulutolu fast e iwa se fulu maletasi, iwa tasi. O palota na maua e tui maseve poto finti seu manutafa fiu o le fast e wha se fululua. Ia o le au whaingo palota na wha mawina I le whare palota le na o le e whakasai whale alupo uto whale alupo uta e se lau valu se fululua, tasi valu lua. Malo fonga le vaenga o tātou tautua le mai tau watu I lunga I lau papa I lau a matana pi ngao mai le lai tu I tai ia whaapea fo I le tu I uta ia e alua ma na ia le whanga solonga li misa na I tau amatanga wai pi whaapea ngā le soifuanga nei a pi se mea fo I le kausikaka le amakanga pi alua ma whaale kongu Pia me foi le nga vai ku ma na ia mai foi no Maryland Street au va pe ma na ia foi le tala noa ia ma lu ai le fiafi. Malo ia a leo tau no mai ia tau no unga o fale palota e lua ale tu malo o vai maunga numero tasi. O le fale palota tasi tesi malefitu fale palota lea I fangali tai ale e fakasa. O fatali to fele milovale moke o le SUP o palota na maua tolu se fulu, tolu o. Paunga te o matavui tala le lei paunga sui o le fast, palota na maua tolu se fulu iwa, tolu iwa. Ia se I toi whaaola mai tato lau papa o na lewa pe mai. Vai maunga numero tasi. Vai maunga numero tasi ia o le o fatalii a milovale moke tolu se fulu ana palota na maua. O paunga te o matavui a
paunga o ana palota na maua e tolu se fuluiva i fale palota lava lea le faka sai fangali tai sa fai o sua sele palota na maua se lau valu se fuluono tasi valuono sula manaya fetaiai a tau ili o palota na maua ono se fulufa ono fa o le awhai atoa o palota na whaatinoina i le e whakasai whangali itaia le tu malo vai maunga tasi e tolu se lau se fuluiva tolu tasi iva toi whaafonga mai tātua tunuu o palota na maua e whatalii milovale moke tolu se fulu tolu o palota na maua e paunga te o matavu i paunga tolu se fuluiva tolu wiva o palota na maua o paunga te o matavui tala lelei paunga o le sui lea o le vaenga wha upu whai ale fast tolu se fuluiva palota na ia maua sa whai o sua sele sui tu to tasi se lau valu se fuluono tasi valuono ia masula maanaia fetaia i tau ili tui vasa palota na ia maua i whangalii i le e whakasa e ono se fulufa ono fa o le au whai atoa o palota na whaamawina pena whaatinoina i whangalii e whakasa tolu se lau se fuluiva tatou se e mai i le whale palota numera tesi malevalu tesi malevalu o whangalii uta i le e kalesia le na pentekoso ea o le au whai o palota na maua e whatalii tofele milovale moke lima tasi paunga te o matavui tala lelei paunga o le sui o le fast tolu se tolu valu sa whai o sua sele o le sui tuto tasi palota na maua se lau valu tolu tasi valu tolu sula maanaia fetaiai tau ili tui vasa o le HRPP palota na maua se lau tolu se fulu tasi tolu o toi whaafonga mai i le whale palota lea i whangali i uta o whatalii tofele milovale moke o le SUP palota na maua lima tasi paunga te o matavui tala lelei paunga sui o le fast palota na maua tolu se fulu valu sa whai o sua sele sui tuto tasi se lau valu se fulu tolu tasi valu tolu sula maanaia fetaiai tau ili tui vasa o le HRPP palota na maua se lau tolu se fulu tasi tolu o le au whainga atoa o palota na whaatinoina i whangali iuta e wha se lau malelua wha o lua ia o le taunu ungana e lua whale palota misa le o taunu umai o vai maunga numero tasi ai o lo talia isi fale palota e tele na i fale palota ia le taunu umai o le tu malo fa palota le o vai maunga tasi malo le fonga maui ia o afiafi fo matai mi fa pene fa il tala fo ile ele itaita ia sta muenga ele itaita fo ona mautu mai ia le ungo tatu fa inga palota ia lava pale mai pea on sai mai le mamalu tatu botunu ia o tau mafai lava tu inatu le ungo fa inga palota ia e lo tatu botunu i lo maota malo lawa o le o tau no mai ia le tatu fale palota lea mai le tu malo fa palota o anoa maalua o fale palota ia numera tolu tasi malevalu tolu tasi malevalu le kalesia katoliko i lua tuanu o palota na maua e la wofo fonotoe no fesili pia la wofo o le HRPP e se lau lima se fululima tasi lima o palota na maua e le iwi Ioane la mostele sio o le vaenga whaapufai e le fast e tolu se fulu tolu o palota na maua e taiatu asi sasa milo le vaenga whaapufai o le Samoa mo poto e lua ma palota na maua e te o mata Nora Leota o le vaenga whaapufai o le fast e se fulu ma le lua tasi lua o le au whainga ato palota na whaatinoina i le moto e kalesia katoliko i lua tuanuu i le aso e se lau iwa se fulu iwa tasi iwa o le fale palota numera tolu tasi male iwa o le moto le whakasa i le uso alii o palota na maua e la wofo fonotoe nua fesili pia la wofo o le vaenga whaapufai le HRPP e se lau iwa se fulu lima tasi iwa lima
o palota na maua e leiu Ioane la mostele sio o le vaenga whaapufai le fast e se fulufa fa o palota na maua e taiatu asi sasa milo le vaenga whaapufai le SUP po le Samoa o poto e fitu o vaenga o palota na maua e to o mata Nora Leota o le vaenga whaapufai le fast e lua se fulu lua o le au whainga atoa palota na whaamawina pe na whaatinoina ili aso i le maota o le whakasai le uso alii tolu tasi tesi ma le iwa e lua se lau ono lua ono Malo fonga misa malo fo el tawa tai ia e mai tawa to le tu malo fa palo tawa no ma peto e tasi ia salato fa le palota ele taunu mai ia ona mai alia o le taunu unga le fainga filifilinga le tu fa ma tu malo fa palota o ano a ma anu mera lua e pe ona e fa fonga mai ai ile nei tu lao le afiafi ia a olo tali pea ia le taunu mai o isi fa ai unga o fale palota na faatino ai ia le tatou whainga filifilinga le nei aso i tu malo fa palota e 50 o le tatou atunuu manatua e tasi le tu malo e le i whaia salato palota i le aso le nei o na talu ai ia o lea ua tuto a tasi le lato sui ua le whaalea o ngā ina ia le anga vaa o isi sui tau vai to alua ia o le tu malo leo whale ata numera lua a o lea ua vai atu lunga lau papa ia o lea ua taunu umai ia le tu malo le nei o vai maunga numera tolu vai maunga numera tolu i le fale palota tolu tesi male tasi lua tolu tesi male tasi lua ia o malo lo le lei le kalesia katoliko tolu tesi male tasi lua lautimu ia welese va ai o le vaenga fa upufai ale Samoa o poto palota na maua se lau male fitu tasi o fitu nonu la ulu William Mawia o le vaenga fa upufai ale fast palota na maua fitu se fululua fitu lua o silinga tusa alo sina ropati sui tu to tasi palota na maua e tolu o tayo li seu fiti ai masu pa o le HRPP palota na maua se lau lua se fulu tasi lua tasi o le awhai atoa o palota na whaatinoina i le aso le fale palota le ai malolo le lei e kalesia katoliko tolu se lau mali tolu toi whaafonga mai le tātou atunuu taunu unga le fale palota tolu tesi male tasi lua katoliko i malolo le lei lautimu ia wele se va ai o le sap tasi o fitu nonu la ulu William Mawia o le fast fitu lua silinga tusa alo sina ropati sui tu to atasi e tolu ia matai o li seu fiti ai masu HRPP se lau lua tasi lua tasi tolu se lau male tolu le au fai o palota na fao ngaina o le fale palota numera tolu tasi o le i tu malo fa palota o vai maunga numera tolu va wala e fa kasa o palota na maua e lauti muia welese o le sap e se lau malevalu o nonu la ulu William Mawia o le sui o le fast o palota na maua se lau se fululua tasi lua silinga tusa alo sina ropati sui tu to tasi palota na maua e lua tai oli iseu fiti ai masu o le HRPP palota na maua se lau tasi valu fitu mai fa se lau maleiva ia le au fai o palota na faatino ina le fale palota lea ile e whakasa i wawala ia e whaafonga mai pea ile toi au inatu o le isi a tātou fale palota le nei mo i lātou ile isi la fia tolu tesi maleiva ia le numero le tātou fale palota papauta ile kalesia meto tisi o lautimu ia welese va ai o le sap palota na maua fitu se fitu valu nonu la ulu William Mawia o le fast palota na maua valu se valu wono silinga tusa alo sina ropati sui tuto atasi palota na maua e valu
tai o li seu fiti ai masu o le HRPP palota na maua se lau ono se fulu tasi ono o le au fai o palota na faatino ina tolu se lau tolulua ia le au fai se lau ono se fulu tolu se lau tolulua ia le au fai o valid votes a olo o iai la ma le numera lea lua informal votes po palota ele fa nga ina ia ma special votes e lua se fulu lua mau ai le au fainga o vai mau tolu ile fale palota le na tolu te simaleiva tolu lima ono le au fai o palota na faatino ina ai fa malo la vai lau fa fonga mai sa moa ile nei a fiafi malo don sai maui ia ai mai se furta po inga se o tatu o tunu ia e piona mai mo atu le mamalo lo tatu o tunu ia olo o ngalulu e pea ia le ofisa le komisina o fainga palota ia ai mai se foio ia o le ngaluenga fitau fia ngai e mai le vasenga o tustala ia wai na o le paule o le vaenga o le whaatanga ina le mauta nei ia na o le vasenga o tustala ia lato wa iai alo ia lato pepa whaailo peo na whaamaonia le ofisa o le komisina o fainga palota e mawhai o nei tutono le tatou maota tele nei ina ia tau mawhai etu ina atu ia i unga umalava o le whainga palota ia o tūlanga lava fo i o puipuinga ma ia mauti noa ia e saunga le mu masolonga le lei ia le whaatinoina ia o ngā luenga o whianga iai ma le awhionga iatu ia whelolo ia e maise fo i le pūlenga ma le ofisa mamalu o le komisina o whainga palota ia ai malo lava le ono sae i lo tātou watunu ia ele itai mai lava maui ele itai mai peona sila atu ia o le naele itai lava ona toe fo'i mai itonu a tātou pusa palota ia o whaamaunga o tātou palota ia lo tātou watunu ia o le taimi ale nei ia o sau i pukofe tau mafa o se vai malulu ia e te alala lele ia ilumo o lau televise ia ki mai lau TV ia ile ala ata o tātou malo ia a faifo i o lo e maua mai a tātou whaasalaunga ia ile ala leo o le dua api ia whapena fo e maisia tātou fall officer o ta inga o lo utu ina tuai ia le unga o tātou whainga palota ia o le nā ua tō mai moatu ia o lea ua tau no mai le isi a tātou i unga ia mai le fale palota numera fase fululima tesi maletasi mole itu malo fa palota o ala taua sisifo o le fale palota lea le fase fululima tesi maletasi o tufuta foe ia ele ekalesia o le Assembly of God o palota na maua e ali i male manu moti alofatu a wale vaenga whaapufai ale HRPP e se fulu maliono o vaenga o palota na maua e taitu ave la faitele valoanga ta aititi yona o le vaenga whaapufai ale fast e se lau fast se fulu valu tasi fa valu o le whaingo palota na whaamawina pe na whaatinoina i le aso i le whale palota numera fast se fulu lima tesi maletasi ia i tufta foe AOG e se lauono se fulfa. O le falpalota lo na lua mai le tu malo o ala taua sifo o e peo na whaatinoina i le mauta o le metutisi matangi le lei i nei iafu uta. O palota na maua e ali i male manu moti alofatu au se lau tolu se fululima, tasi tolu lima. O palota na maua e taitu ave la faitele valoanga ta aititi iona o le vaenga whaapufai le fast e lima se fululua. Lima lua o le au whainga o palota na whaatinoina i le mauta o le metutisi matangi le lei i nei iafu uta e se lau valu se fulufitu. Tātou se e antu i le whale palota lo na tolu i ala taua sifo o palota na maua e ali i malemanu moti alofatu au o le HRPP se lau fitus fuluono. O le falpalota lea o le fase fululima tesi maletolu. Ia sa whaatinoina i le sa whaatautaia i le mauta o le metutisi i ne iafu tai. O palota na maua e taitu ave la faitele valoanga
taʻaitiiti iona e tolu sefulufā toe faafofoga mai lo tatou atunuu le falepalota 575 tesi ma le tolu ia latau asisifo sa faatautaia i le ekalesia me totisi ne iafutai o palota na maua e alii ma le manu moti alofa tuuau o le HRPP e se lau fitu sefuluono tasi fituono ma palota na maua e taitu ave la faitele valoanga taʻaitiiti iona o le vaenga faapufai o le fast e tolu fa ma o le aufaiga ato palota na faatinoina ma le falepalota lea o le kalesia me totisi i ne iafutai e lua selau sefulu lua tasi o malo fonga malo tawatai leo mai tawatu ia o mai a mai fale palota e tolu o le tu malo o ala tawa sifo ia le tasifo ile tu malo le sanga ia tu ia tato fa salonga neva yaso ia matu sa o mai ai ia le tulanga o li poti o tau alumanga fa nga solonga o le fainga filifilinga a mata mai lava ile palota mua ia se ia o mai ile so fa talo fa tuai ilo tato watunu ai mai se ia o lo o mafuta mai atunu mamao fa talo fa fo ia tu ia fuatia le o taunu mai male manuia la lato fainga malanga mai le motele isa la fai ioi ia o le o taunu mai sa nganga numero tasi sa nganga numero tasi ile fale palota numera iva tesi malelua o fale ula ile primary school po ole a onga tulanga lua fale ula lea ia ile taunu unga lea o loau sola male malo kenetisio o le sui o le HRPP palota na maua fa se lau se fulfitu fa tasifitu o sa maina kirisome tuli matala taula papa sui o le fast palota na maua valu se valu ono o le awhai o palota na whaatinoina le fale palota lea a le a onga tūlanga lua i fale ula 5 se lau mali tolu 5 o tolu toi whaafonga mai tātou atunuu lo au sola male malo kenetisio o le HRPP palota na maua i le fale palota a le a onga tūlanga lua fale ula fa se lau se fulfitu fa tasifitu sa maina kirisome tuli matala taula papa o le sui o le fast valu se valu ono o le awhai atoa palota na whaatinoina i le fale palota lea le a onga tūlanga lua e 5 se lau male tolu 5 o tolu le awhai o palota na whaatinoina le fale palota lea sa nganga numero tasi ia le lato a fale palota e tasi le kolinga mai to e fa fale palota e le i taunu o mai ale tu malo leo sa nganga numero tasi i le mai moa whaafonga mai al tātou atunu. Ai mai se fo i o le tāpua inga le tu malo o sa nganga numero tasi i le tātou whainga whiriwhilinga o le nei tausanga lea ua whaanga solo taunu unga o fale palota tai tasi. Ia a olo e whaafonga mai pēr mai moa mai i le tautua le nei a le ala ata le TV iwa ma le 2AP le si ufonga o Samoa tele na mafo easy platforms nai olo o mawhai o na e maua mai ai le tātou tautua e te whaafonga mai ai i te whaasala launga tu saa o le awina atu o whaai unga ma taunu unga o le tātou whainga whiliwhilinga i le nei aso. Ai savalia ne loa masefo i luma malana pepa ia anga i atu i lau papa pito iuta o le tātou whale nei ia wali tu ina mai o nisi a tātou a whaai unga misa. Malo le on sai maui. Ia o afi fo i whaape nei o le pisi a lesi le pisi ai e pe o le alwatu tusi mai le al tātou i ungo tātou palota. Ia o le pisi a fo le whaima tātou whaamalo stino. Ia o me fo i nei o i ungo whainga palota. Ia e taua o na lava le on sai. E se tā ua vi tuti nei. Ia o le afi fo e tofo i nai a vi tuti uma o lo o langa whaakirisiano. Ia malo le on sai lo tātou tunu. Ia ai o loo whaawau pea, o loo matawina o loo whaawau pea, o na taun o mai a tātou pusa palota, mai ungo tātou palota. Ia o le whaoe e matawina, ia o le whaoe taun o mai nisi o malo le malo, ia aware moli ina mai, ia o tātou pusa palota, ia mauti noa e saunga le mu, ma malu, ia ma whaamau popo le lei, ia le ungo whainga palota, alo tātou watunu. Alo tātou o malanga le na malanga i savai maui. Le ono sa'i o tātou team, ia wai pe o le na taunu mai nei, na sa malanga mai mo tele i sala fai, le wa o le wha, ia fuatia,
moena folasa ia whaapea fo ia Shane ia matau aina ia maltatu team matango fia fo ia whaatinongo pālota tele sana whai mau i le ai lawa se mea o ngā se whaaftai la lofa maleanga lelei o le atua ia o loo malu ia pealu tātou o tunuu ia masaunga le mule whaatinonga o le wha moe moe tele ia o lea lava mo ila tau ele i maua maia ia le iunga o le pālota mai le tu malo sa nganga mua mua ia mai le fale pālota iwa tesi malelua pe ona tulaulawina atu fo ele fitalainga ia mau i taimi wasola ia sa whaatinoina i le aonga tulanga luai fale ula o le whaingo pālota sa maua e loau sola male malo ke ne tisio le vaenga whaapufai le HIPP whaaselau se furufitu o sa maina kirisome tuli matala tau la papa le vaenga whaapufai le whaase valu se fuluono o le whaingo pālota na whaamawina mai i le aonga tulanga lua fale ula mo le tu malo sa nganga mua 5 selau male tolu 5 o tolu Malo fonga malo fo ita wata ili nei vaenga o le afiafi ia o lea mai tau watu ia ua whai lava sina pisi mai ele ngata ia o le au whaasala lau ma le au tuistala ia a o fisa fo i o le o fisa o le komisi o whai ngā pālota o lo o whaapea o na pisi lava ili nei vaenga o le afiafi le whale ta alo i tuana i mato nei o lo o avea mano fuanga tu totonu e whaamautu iai na tātou whai ngā pālota i lona taunu unga i le nei fo i vai a afiafi o le o mai tau watu misa o le ua toe tu ina mai ia le taunu unga le nei o le whai ngā pālota a le tu malo wha pālota o whale a lupo io ia e lua ia fale pālota ia watu ina mai o le fale pālota mua a whai e tele i whaafonga mua iai ia o le taimine nei lea la whato a e maua mai iai ai maisele mamalu o le tu malo o lo tāpua i mai atunu e mamau whaase fulu iwa pālota na maua o le fale pālota whaapitoa le i tanu ngā manono nei o i tuana i mato fale pālota whaapitoa lea i tuana i mato nei lea iai le whaai unga ma le taunu unga nei fast food whaatesi ma le lua le numero le fale pālota a e au tima le avaise e tā o le sui o le HRPP whaase fulu iwa pālota na maua whaiva se ufata e te wati sulutolu o le fast iwa se fulu tasi iwa tasi tui ma seve poto se umantafa Findi se umantafa fiu o pālota na maua wha se fululua wha lua o lea whai atoa o pālota na whaatinoina i whale pālota lea i nei tuana i mato se lau valus fululua toi whaafonga mai a e au tima lea vaise e tā o le HRPP wha iwa wha se fulu iwa se ufata e te wati sulutolu o le fast pālota na maua iwa tasi tui maseve poto findi se umantafa fiu pālota na maua wha se fululua wha lua se lau valulua le au whai o pālota na whaatinoina o le fale pālota numera fast full wha tesi maleono wha tesi maleono i fale a lupo o e au tima le avaise e tā o le HRPP se lau lua valu o se ufata e te wati sulutolu o le fast luas fulu lima tui maseve poto findi se umantafa fiu o le fast e fa se lau lima fitu le au fai o pālota na whaatinoina le fale pālota lea i fale a lupo toi whaafonga mai a e au tima lea vaise e tā o le HRPP pālota na maua se lau luas fulu valu tasi lua valu o se ufata e te wati sulutolu o le fast luas fulu lima tui maseve poto findi se umantafa fiu o le fast pālota na maua e fa se lau limas fulu fitu le au whai atoa o pālota na whaatinoina i le fale pālota lea i fale a lupo lona winga ua lua fale pālota fale a lupo lea ua mae al taunu unga ia o lea lai tālia isi fale pālota o lo tutoe ele i tai mai lava pe lava na saunua misa ele i tai ia fale pālota ele i tai mai manatu tātou te whaapene ia i lava po o lea le taimi e mai ai
ia o ina o le a mauai ia le taunuunga ia le o mai tau atu misa o le o taunu mai ia le taunuunga o fale palota i le tu malo fa palota o le pa malo le on sai maui ia mese fo iro tanto o tunu ia ile nei tu la o le fiafi ia o le o taunu mai ia le unga le tu mau ia o fale palota mo le tu malo o le pa o le fale palota numera luono tesi maletasi o le ekalesia e whakasai au whanga o palota na maua e tuila epa lupe soli ai sa ilele malia le ngaoi le vaenga whaupufai o le HRPP e lua se lau maletasi lua o tasi o palota na maua e tupua John tupua o le vaenga whaupufai o le fast e se fulu maletolu tasi tolu o le au whaingo palota na whaatinoina mai le ekalesia e whakasai au whanga e lua se lau se fulu wha lua tasi wha o le falpalota lona lua i le pā sa whaatinoina lea le ekalesia e whakasai le pā o palota na mau e tuila epa lupe soli ai sa ilele malia le ngaoi le vaenga whaupufai o le HRPP e lua se lau wha se fulu fitu lua wha fitu o palota na mau e tupua John tupua o le vaenga whaupufai o le fast e Iva o le falipalota lona tolu lea sa whaatinoina i palota i lea so le tumalo le pa sa whaatinoina lea i le Assembly of God i sa lea panga o palota na maua e tuila epa lupe soli ai sa ilele malia le ngaoi o le vaenga whaupufai o le HRPP e se lau tolu se fulu tolu o palota na maua e tupua John tupua o le vaenga whaupufai o le fast e fitu se fulu valu ia maui e fōringa mai o toe tasi ia le ona ele o whaamawina mai ia pre-polling lea whaingo palota sa whaatinoina ia ele whare palota lea mo le palota mua sa whaatinoina mo le itu malo le pā o mo le silafia lo tātou watunu ia lea lawa o tiltilo atu ai ia mase i longo atu o tātou poe ata ia pue mo mai ia lau papa mo le silafia ele atunu e peona sila atu lo tātou watunu o le fale palota le na luas fuluono tesi malifa o le fale palota sa whaatinoina ai le palota mua lea sa whaia i le aso lulu o le vai aso nei o le nā lai whaamawina ai lau whaio palota sa whaatinoina ai e lua se fulu lima ia mo le silafia fo ia le tunu o le au whainga le nao palota sa whaatinoina ai le mawhai o na whaitawina se whatu a mawhai lava o na whailoa mai le vai vaenga o le palota le nei i le vai aso fou mo le silafia ia ma le malama i fo i o le tātou watunu ia ne ite i fo i wa vave se tasi whaapea mai whaia i ala na ia vai vaenga o palota ia a o le nae manino le lei atu e lua se fulu lima palota e na whaatinoina palota mua le aso lulu ia e whatu a maua le atoanga ma le vai vaenga i le vai aso fou ia o le peo fale palota umala na a le itu malo le o le pa e waina o le fa tolu ala to fale palota i le aso ia a Italia ai ia palota whapitoa mau e peo tūlanga masani mo le silafia lo tātou watunu malo misa ia o le mai tā watu ia e fōlinga mai ua mae a fōi ia fale palota le itu malo le pa ia i le aso ia ai whaafitai fōi whaamaramlamaina o palota mua i whaapea fōi sesi po palota ai e luas fulu lima la ua awa e tuu le pito i lalo ai le la ua atua ia a o tātou palota whaapitoa o ia mua na whaato a mawhai o na e whaafonga i ai i le vai aso fōu hau lewa taunu mai ia le taunu unga o le whainga palota le tu malo o lotofanga ia po le tu malo lea le tamaita i sa avea mapale mia o le tātou malo ia fia mena o mimata afa ia o palota na maua i le fale palota luas fulu lima tesi maletasi fia mena o mimata afa o le sui o le vaenga wha upufai a le Samoa ua poto tolu se fulu lima fia ola yo sua lole sui o le fast se lau wiva se fulu valu tasi iva valu
Fui mapoao tali ilangi Beth Onesemo sui o le fast e se fulu ma le fitu, tasi fitu. To e whaafonga mai, o le fale pā lota le nai loto whanga luas fulu lima tesi ma le tasi, fia mena o mi mata afa o le SUP e tolu lima pā lota na maua. Fia ola yo sua lole o le fast, se lau iwa valu pā lota na maua. Fui mapoao tali ilangi Beth Onesemo o le fast e se fulu fitu pā lota na maua. O le au whainga o pā lota na whaatinoina, lua se lau lima se fulu, lua lima o. Se e atu le whale pālota lua sfulu lima tesi ma le lua, pālota na maua e fia me na omi mata afa o le sap, tolu se lau wono se fulu wono, tolu wono ono. O fia ola yo sua lole o le sui o le fast, pālota na maua e valu, valu. Fui mapoao tali ilangi Beth Onesemo o pālota na maua i le whale pālota lea lua sfulu lima tesi ma le lua i loto whanga e whakasa e lua se fulu iwa, lua iwa. O le whale pālota lua se fulu lima tesi ma le tolu iwa vau. E whakasa iwa vau, lua se fulu lima tesi ma le tolu, pālota na maua e fia me na omi mata afa, lima se fulu tolu, lima tolu. Fia ola yo sua lole o le fast e valu, valu. Fui mapoao tali ilangi Beth Onesemo pālota na maua se lau wiva se fulu, tasi iwa o. Ia ma ole au whai o pālota na whaatinoina ile e whakasale i loto whanga, lua se lau lima se fulu tasi, lua lima tasi. Ia mai fōlinga mai la e le o whaamawina fo i ia pālota mua na whaatinoina a loto whanga. Ia ma special votes whaato a mawhai ona e whaafonga iai i le vai aso fōu. Ai o le taunu unga le nao le whai ngā whiriwhiringa a le i tū mālo o loto whanga misa. Mālo maui fonga ia e pi e tanga tu salawa le i tū mālo le pā ia mapia fo i loto whanga ia ona o numera o lato whalipālota. Ia a o le atoanga atua o le ungo whai ngā pālota mo i tū mālo na e lua. Ia o le atu ina atu umai le vai aso fōu. Ia ilona whaitaunga aloa ia o le tātou whainga pālota. Ma lole on sae lo tātou watunu. Ia o le nā ua taunu wane ia leo luai i unga o le tasi o whale pālota ia mo le itu mālo o vaau whanoti. Vaau whanoti o le whale pālota le nā ua tu ina maile unga mua. Lua se fuluiva tesi malefitu ia ole e kalesia e whakasai sa wangu. O mole tu malo wa afonoti. O pālota na maua e fui maono tui vaitolo o foia o le sui o le vaenga whaapufai le fast e valu se fulutolu pālota na maua. Valu se fulutolu. O pālota na maua e leausa take na seri o le vaenga whaapufai le HRPP e lua se fulutasi. Lua tasi. O pālota na maua e mau ati i whale si aosi pue mai o le sui tu toa tasi se lau ma le tolu, tasi o tolu. O pālota na maua e tau mai na moe au fui brown ia o le vaenga whaapufai o le CDRP e o pālota na maua e tolu. O leo whaingo o pālota na whaatinoina mai le whale pālota le neia le whakasai sa wano e lua se lau se fulu to e whaafonga mai lo tātou watinu se to e tō lau watu le o luai unga watu ina mai mo le tasi o whale pālota mai le itu mālo o waa o whanoti. O pālota na maua e fui maono tui vaitolo o foia o le vaenga whaapufai e le fast e valu se fulu tolu. Valu tolu. O pālota na maua e leausa take na seri o le vaenga whaapufai e puipuia ia tataua tangata po le HRPP e lua se fulutasi, lua tasi. O pālota na maua e mau ati i whale si aosi pue mai o le sui tu to tasi e se lau malitolu, tasi o tolu. Ma pālota na maua e tau mai na moe au fui brown ia o le vaenga whaapufai o le CDRP po le Constitutional Democracy Republic Party e tolu pālota na maua. Ia o le tu au whaingo pālota na whaatinoina mai le whakasai sa wano i waa whanoti e lua se lau se fulu.
lua tasi o. Ia talia pea ia nisi o whaamaumaunga ia ma mole sila fia lu tātou watunuu o le nā fo wa whaamauina mai ai. I le whalipālota le nā wa whaamauina e lua se furu iwa tesi ma le valu. Nā e tusi atu ai lua iwa tesi ma le valu. Ia le asa whaatautai ai le pālota mua le tu malo wa au whunuti. O le asa whaatautai ai o le whakasai ta i le whanga. E se fulu valu. O na winga e se fulu valu i lātou sa mawhai o na whaatinoina la lātou pālota mua i le asolulu. Ia a o le ato anga e pe o na tuina ato e fo i se whaamtalanga li taimi wasola whaatau a mawhai o na maua le vai vaenga ia i le vai e sofou. Ia maui ia o lewa maua mai le si whaapoponga mo le tu malo si umu. Malo fonga misa ia o le lea ua taunu mai ia le isi whaapoponga o whale pālota malalato taunu unga mo le tu malo o si umu. O le whale pālota numera luas fululua tesi male lima. Luas fululua tesi male lima i saanga e whakasa. O whaalongo asuao ka piliele le lua whaalongo e fitu se fululua pālota na maua. O le sui tu totasi. O whaiva lau a folasa lo ke waina lua manuvae o le HRPP tolu se fulu valu pālota na maua. To whae ono mea alofa salamasina to whae ono sui tu totasi e lua pālota na maua. Tu ana sii leota o le sui o le fast se lau se fulu ono pālota na maua. Ma tu e kiumeni fauolo o le sap e se fulu tasi pālota na maua. O le au whae o pālota na whaatinoina i le whale pālota lea i saanga e whakasa lua se lau tolu se fulu iwa. Lua tolu iwa. Tātou se e mai i le whale pālota numera lua se fulu lua tesi malefā o si umu i sasae i le Pentekoso. Pentekoso i si umu i sasae. Pentekoso tu totasi. O pālota na maua e whaalongo asuao ka piliele le lua whaalongo se lau wono se fulu wono tasi ono. O whaiva lau a folasa lo ke waina lua manuvae o le HRPP se fulu tolu, tasi tolu. To whae ono mea alofa salamasina to whae ono sui tu to atasi e lua. Tu ana si i leota o le sui o le fast, lima se fulu ono, ono. Ma tu e kiumeni fauolo o le sap e lua. O le au whae o pālota na whaatinoina e lua se lau tolu se fulu iwa i le whale pālota o le Pentekoso tu to atasi i si umu. O le whale pālota lua se fulu lua tesi malitolu i si umu lava i le ekalesia katoliko lua se fulu lua tesi malitolu whaalongo asuao ka piliele le lua whaalongo o le sui tu to tasi pālota na maua se lau lima se fulu wha tasi lima wha whaiva lau folasa loke waina lua manuvae o le HRPP pālota na maua lua se fulu iwa lua iwa. To whae ono mea alofa salamasina to whae ono pālota na maua e lua. Tu ana si i leota o le sui o le fast e wha se fulu lima. Tu e kiumeni fauolo o le sap e se fulu ma le wha. Tasi wha o le au whae o pālota na whaatinoina le whale pālota lea e lua se lau wha se fulu wha. Lua wha. Se e mai i le whale pālota lua se fulu lua tesi ma le lua. Luas fululua tesi malelua isi umu e whakasa. O whaalongo asuao ka piliele le lua whaalongo o le sui tu tasi tolus fultasi pālota na maua, tolu tasi. Whaiva lau folasa lo ke waina lua manuvae o le HRPP pālota na maua fitu se fulu lima. O to whae ono mea alofa salamasina to whae ono o le sui tu tasi se fulu pālota na maua. Tu ana si i leota o le fast se lau se fulu ono, tasi ono. O tu e kiumeni fauolo o le sap pālota na maua e lima. Lua se lau tolus fulu fitu le au whae o pālota na whaatinoina i le whale pālota lea. O le whale pālota lua tesi maletasi i mani noa e kalesia metotisi whaalongo asuao ka piliele le lua whaalongo
o le suitu to atasi palota na maua lua se fuluono, lua ono. Faiva lau lau folasa lo ke waina lua manuvae o le HRPP se lau fa se fulutolu, tasi fa tolu. O to fai ono me alofa salamasina to fai ono o le suitu to atasi e lua, tu anasi i leota o le fast e fitu se fulu fa, fitu fa, tu e kiumeni fa uolo o le sap e lua, o le au fai o palota na faatinoina le fale palota i maninoa, lua se lau fa se fulu fitu, lua fa fitu, ia mai o te manatu, ia o le taunu unga fo i lea o le whainga whiliwhilinga le tū mālo wha pālota si umu o na o leo te wa ai atu misa o lea iai la lato whale pālota pre-polling whale pālota leo le pālota mua e fitus fulu iwa lato pālota na whaatino i nai ia ai whaato a mawhaila o na whaato a mawhai o na whaafofonga mai iai ia ile vai a sofou pe a whai o le a matalia le whai taunga aloa ia o le whai ngā whiliwhili ngā le tātou atu nuu ile vai aso o mua. Malo le fonga maui le nei tū lao le afiafi ioi sila tā o le whai loa ai pe le atu nuu le au whai o pālota sa mawhai o na whaatino ina ia ile pālota mua. Ia wa o le sili kai miringei ia o lawa fe silingia o fea i unga o pālota mua ia mo le sila fio tātou atu nuu whato atu ina atu le atu wanga o pālota mua ia i le vai asa fō ia e pe o na whaero atu ia o le nae wa mai atu ai fo i ma si umu ia i le tua whainga o whale pālota ia i lona whaai unga le tu mau mo le teimi nei ia ona fa mai atu wailia i le vai aso fou ia e fa pena fo i malato paruta fa pitoa ia ona iloa ile o le tuu au fa inga atua o le faitaunga loa ia o le fainga palota mo le tu malo si umu malo le on sa il tatu tunu malo ia fonga o le awa taunu mai le o wai i unga mo le fale tasi o fale palota mai le tu malo o fa asale le anga fa i le motu tele i sala fai o le fale palota le nei numero tolu se fulu lima tesi ma le valu mo le tu malo fa palota fa asale le anga numero fa ia o inei tu na imato maui le iei fa maumaunga nei o palota na maua e talatau li sale tu yoti o le sui tu to atasi Eva o palota na maua e tea to oala peato o le vaenga fa upufai o le fast e lua se fululima ma palota na maua e tofa li o foleni o le vaenga fa upufai o le HRPP e lua se fulfa o le whainga o palota na mawhai o na wha amauina mai i lo tātou whaleta alo nei i tuana i mato e 5 mo le tu malo whaasale le anga numero 4 ia malalatou palota mua le na e iai le whale palota numero 5 tesi maleono ia o lea sa whaatautaia i o i saasaai i le kalesia e whakasa o le na au mai whaamaumaunga maui mo le tu malo whaasale le anga numero 4 e lua lato whale palota sa whaatautaia i la lato palota mua o le whale palota i saasaai i le whakasa ia whapea foila ma i le tato maota i tuana i mato le ana tō laulau watu o le whale palota la lea tolu 5 tesi maleono o le whale palota i saasaai i le e kalesia i whakasa e tolu se fulutasi i lātou sa whaatino i na i la lātou palota mua tolu tasi i lau whai o palota mua a le tu malo whaasale le anga wha sa whaatino ina i le whale palota tolu 5 tesi maleono i le e kalesia i whakasa i saasaai Malo lava fonga i le nei fo i vaenga o le tautua
ale si ufonga o Samoa le 2AP fa pia fo i male ala ata le TV iva o lo tau mawhai lava o sui fa asala lau ia e tu ina atu i lau fa afonga mai moa ia taunu unga o i unga o whalipalota ta itasi pea ona whai atu le teimi ua sola ia e le itai mai lava lona winga e aluale nei po o tātou wha pe nei ai lava i nei i tuana i mato ia se ilonga lava ua maea o mamai whalipalota ta itasi i tu malo fa palota ia ona mawhai leo na tātou malo lo lea e mai tau watu ia lea ua toe tu mai le unga lea a fale a lili numero tasi a lato fale palota ia mantua foi e ia ia tangata misa e misi ia le taimi na tu ina tu mua ai le taunu unga o le whainga palota le tu malo fa palota o fale a lili numero tasi ai le fale palota la lea lua se fulutolu tesi maletasi i sale i lua i le maota o whanene etu wale sefo ia o le taunu unga la le nei o sia Alec le au pepe latu o le sui tu toatasi e tolu palota na maua. To e lupe mau i au tele pou mulinuku o ne semo o le sui o le fast se lau valu se ful tolu, tasi valu tolu. Tu iloma tusa lancelota la meko o le HRPP palota na maua fitu se fulu tolu, fitu tolu. Tu manuvao vaeila pua lele fui o le SUP po le Samoa wa poto lima se fululua, lima lua, tolu se lau se fultasi le au whaio palota na whaia i le whale palota le nei i sale lua whale a lili. O le whale palota numera luas fultolu te si male lua i poutasi i le ekalesia katoliko o sia Alec le au pepe latu sui tu to atasi au whaio palota na maua tolu se fulu wha, tolu wha. To e lupe maui au tele pou mulinuku o ne semo o le fast se lau luas fulu lua, tasi lua lua. Tu iloma tusa lancelota la meko o le HRPP lua se fulu wha, lua wha. Tu manuvao vaeila pualele fui o le SAP po o le Samoa wa poto palota na maua wha se fulu valu, wha valu. O le au whae o palota na whaatinoina le whale palota lea e lua se lau, lua se fulu valu, lua valu. Tatou se e atu i le whale palota numera lua tolu, tesi male tolu, i vau vai e kalesia e whakasa. Vau vai e lua se fulu tolu palota na maua e sia Alec le au pepe latu o le sui tu toatasi o toe lupe maui au tele po mulinuku o ne semo o le fast e se lau lua se fulu tasi lua o tu iloma tusa lancelota la meko HRPP e ono se fulu tasi ono tasi tu manuvao vaeila pualele fui o le SUP palota na maua e fa o le au whae o palota na whaatinoina lua se lau malevalu i le e whakasa i vau vai. Tatou se e atu i le isi whale palota lua tolu tesi malefa i mata utu e whakasa. Lua tolu tesi malefa sia Alec le au pepe latu sui tu toatasi e lua. To e lupe maui au tele pou mulinuku o ne semo o le fast palota na maua iva se fulu, iva o. Tu iloma tusa lancelota la meko o le HRPP palota na maua fitu se fulu lima, fitu lima. O tu manuvao vaeila pualele fui o le Samoa wa poto palota na maua e tasi. O le au whai o palota na whaatinoina i le whare palota lea e se lau ono se fulu valu, tasi ono valu. O le whale palota i whale alili tasi lava luas fulu tolu tesi maleono i malai malu e kalesia metotisi palota na maua e sia Alec le au pepe latu o le sui tuto atasi e le i whaamauina se palota e le ai se palota na maua. To e lupe maui au tele pou mulinuku o ne semo palota na maua iva se fulu ono, iva ono. O tuiloma tusa lancelota la meko le HRPP palota na maua lua se fulu lua. Matu manuvao vaeila pualele fui o le SUP po le Samoa wa poto palota na maua e tasi. O le au whai atoa o palota na whaamawina i le whale palota le nei se lau se fulu iva, tasi iva.
So o ai ma le tātou whale pālota, luas fultolu tesi ma le fitu i sa talo e whakasā i sa talo whale a lili. O pālota na maua sia Alec le au pepe latu e lua, to e lupe maui au tele po mulinuku o ne semo e fitu se fulu fitu. O tuiloma tusa Lancelota la meko le HRPP e lima iva. O tu manuvao vaeila pualele fui o le SUP po le Samoa ua poto e se fulu iva, tasi iva. O le au fai o pālota na wha mawina i le fale pālota lea i sa talo se lau lima se fulu fitu, tasi lima fitu. So oi ma le fale pālota luas fultolu tesi ma le valu o sa punawa e whakasā. Pālota na maua e sia Alec le au pepe latu o le tuitu to atasi e lua. O toe lupe maui au tele po mulinuku o ne semo o le fast. Pālota na maua fitu tasi. Tuiloma tusa Lancelota la meko HRPP. Pālota na maua se lau fa se fulutolu. Tasi whātolu. Tu manuvao vaeila pualele fui o le Samoa wa poto e lima. Lua se lau luas fultasi le au whae o pālota na wha mawina i malai malu. O le whale pālota lua tolu tesi ma le iva, o le whale pālota lea i piu, le e whakasa i piu, o sia Alec le au pepe latu, sui tu to tasi, pālota na ia maua e wha. To e lupe, maui au tele po mulinuku o ne semo o le fast, pālota na ia maua lima iva. Tuiloma tusa Lancelota la meko o le HRPP, pālota na maua e lua. Tu manuvao vaeila pualele fui o le SUP po le Samoa o poto, pālota na ia maua e tasi. O le au whae o pālota na wha mawina i le whale pālota lea i piu e kalesia e whakasa e ono se fulu ono. Ia o le taunu unga le nā o whale pālota le tu malofa pālota o whale a lili tasi o lea e mai tau watu e le i wha mawina mai pālota mua. Ia ma le whale pālota lua tolu tesi ma le lima a misa ma fuatia. O i talo pa fuatia? Ia malo fonga hatala fa atu I lau fionga misa ia me se foi lau fitalenga mau I le nei vaenga o le fiafi. Ia me se foi o le whaafonga ma le fita mai mo le tātu utinu. Ia au le ua tele lavana I tātu whale pālota o le ua taunu mai pe ona I le nei fiafi. Ia malo le fonga ia lua fionga. Le foto to I taunu mai fo I le sa ia I le mo tele salafai le malanga atu mo tele salafai. Ia o pe ona ia le aso ia le tulanga fo isa ia le whanga solonga o le whainga pālota le montele ia le lava se mea sa ngā se ngā solonga le ia me uma I le whaatinonga ia o le ngā ruenga ia me se lava ia o le tātou whainga pālota mo le tātou motu I salafa ina amata mai lava I le whainga pālota mua se ia pau mai le so Aftai tele fotia ia marolun sa I tātou ngā ruenga le nei aso le fo e fia fo ia e vai atu ia o ro molo malosi ia o le ua e sausa o tu na I mato e fa wa tātou ngā ruenga o le ata mo fai atu mo fuatia ma mawil tas le ungol tātou falpalota le tau mai sa lenga ia a ro fa solo mai pe ai sia tātou ungo isia tātou palota o le tu malo sa lenga lua o le falpalota numero fasu fitu tesi malelua I fonga savai I le kalesia metitisi o palota na maua le lua sangato karene o le vaenga fa upu fai le fast e fast e furutasi fantasi palota na maua mai e faumuina wa lesi fale fa silva o le suitauva o le vaenga fa upu fai le HRPP e se fulu malelua tasi lua o palota na maua e olo fonoti fiti a fua va ai o vaenga fa upu fai o le Samoa o poto e se lau se fulu valu tasi valu o le fainga ato palota na fa atinoina I le aso mai le fale palota ale e whakasa ale metutisi fonga savai e se lau fitu se fulu tasi fitu tasi o le fale palota numero fa se fulu fitu tesi malitolu o le kalesia metutisi sangone
O palota na maua e leilua sangato ka rene o le vaenga whaupufai le fast e iwa se fulutolu, iwa tolu. O palota na maua e mai e whaumuina wa lesi whalefa silva o le vaenga whaupufai le HRPP e se fulu ma le lima, tasi lima. O palota na maua e olo fonoti fiti a fua va ai o le vaenga whaupufai le Samoa ua poto e lima se fulu fitu, lima fitu. O leo whaingo palota na whaamawina mai pena whaatinoina i le aso i le whale palota o le kalesia me tutisi sangone e se lawono se fulu lima, tasi ono lima. Ma le whale palota numera wha, po le wha fitu tesi ma le wha sa whaatinoina i le Assembly of God i sangone. Leo whaingo palota na maua e leilua sangato ka rene o le vaenga whaupufai le fast e wha se fulu ono. Wha ono. O palota na maua e mai e whaumuina wa lesi whalefa silva o le vaenga whaupufai o le HRPP e tolu se fulu. O palota na maua e olo fonoti fiti a fua va ai o le vaenga whaupufai o le Samoa o poto e lua se fulu tolu, lua tolu. O le whaingo palota na whaatinoina i le aso ma whaamawina e le ofisa mai le whale palota o le AOG i sangone i savai mo le tu malo sa lenga lua e iwa se fuluiva, iva. O le tasi fo le nei i tu malo mo le silafia fuatia ma maui. Ia e lua fo ia lato fale palota sa whaatino i nai lato palota mua. O le fale palota lea i sangone i le kalesia metotisi ia whapea fo i mai nei tuana i mato. O le ala e mata watu o le numero se fulu tolu le tu mai le pito i lalo. Ia i le numero le fale palota whaafitu tesi ma le lima i metotisi i sangone. Ia e se fulu tolu i lato sa whaatino ina lato palota mua i le aso lulu o le vai aso nei. Ia o le vai aso fo i le afato a mawhaio na maua le atoanga. Ia o palota mua sa whaatino ina mo le tu malo sa lenga lua. Malo fonga ia whaafonga mai mo mai tātou atu nuu. Tau nuu unga le nā o nisi o whare palota o tau nuu mai a le tu malo wha palota sa lenga numera lua. Sa lenga numera lua tasi i tu malo le sa tau wanga ia i fuatia le tau malanga atu i sa la whai i le whaatino ina o le palota mua ma le palota o le aso le nei. Sa leila u fitalenga maui ia tasilo i tu malo le sa asia i le tatou vaenga le na malanga atu mo te le sala fai o sa lenga lua ia sa mai tauina foi a le tūlanga whaatumulia o whale palonta i tonu o le tumulia i tu malo le palonta o sa lenga lua ia matamai la foi sa lenga tasi ma sa lenga lua o le tūlanga la foi tasi le sa vai i le so i le laulau tutu fo i o mamalu le atunu ia maisa lavala le taimina toe fo i mai el tatou unanga e tuli mai le vaaina ua mai le tu ansau ia totele i latou sa faatumulia ina i le tu malo lena o sa lenga lua o le mai tau atu ua taunu mai le tasine o tatou fale palota o le fale palota nei mai i le tu malo faapalota o faleata numero tasi o lo whapena ona i ai le fionga ia whamuina o papo sonai o eti o le sui e le vaenga whaapufai e le puipuia ia tau tangata po le HRPP i le whale palota lima tasi malitasi e wha se fulu i a palota sa ia maua o le falpalota leo le falpalota lo i la fio anga vai moso il monta le kalesia fa aptonga kirisiano i Samoa o le fio nga manu le ua paleta sala talitau tu vale o le vaenga fa fai le fa tua i le tua Samoa watasi se lau fas fulu malelima o le fio nga manu le ua sani la meta o le sui le vaenga fa fai puipuia ia tau tangata se lau lua se fulutolu o le fionga ia tomaanga ua une ia o le a Mikaele ke le koli une o le ituma o le suitu tu atasi mai le ituma lo lava faleate numero tasi e fase fulufitu
O le fale palota lona lua, i le 5 tesi tasi lua, i le afio anga vai moso, i le ituma, i le mauta le kalesia me tutisi. Se lau se fulu fa i palota na maua le afionga i a whamuina o papo sona i o eti. O le fionga a manu le ua pale ta sala te li tau tu vale, valu se fulutasi. Valu se fulutasi. O manu le ua sani la meta o le sui o le vaenga wha upufai e puipuia i a tau o tangata po le HRPP e lua se lau ono se fulutolu. Lua se lau ono se fulu malitolu. Ia, o tali ai ngā luenga le tamaitai ofisa, tau wha mai a mai le isa tātou whalepalota, au le a wha mumuatu tātou whalepalota lea o le whalepalota lea o le 5 tesi tasi wha, e nai la fioanga o le pea. 5 tesi ma le iwa. 5 tesi iwa. 5 tesi iwa, i le nuo mua mua, i le mauta le kalesia katoliko. O le fionga a whaumuina o papo sona i o eti, palota na ia maua se lau se fuluvalu. Se lau se fuluvalu. O le sui al vanga whaamwhai, a le whaatuatua i le tua sa mo watasi, le fionga a manu le ua, pale ta sala, te li tau tu vale. Se lau se fulu. Se lau se fulu palota na maua. O palota na maua i le fionga a manu le ua, sani la meta, o le sui al vanga whaamwhai, e puipuia ia tau o tangata le HRPP. Se lau se fulutasi. Se lau se fulutasi. O le suitu tu atasi, le fionga ia tomaanga une, Mikaele ke le kolia une, se fulu maleono, se fulu maleono. O le fale palota 5 tesi tasi o, i le nuo mo fou, i le mauta le kalesia katoliko. Whamuina o papo sonai o eti, o le suila vang wha upwhai, puipuia ia tau tangata, se lau se fulu, se lau se fulu. Manu le ua pale ta sala, tali tau tu vale, o le vaenga wha upwhai, le wha tuatua i le atua sa mo watasi, se lau se fulu lua, se lau se fulu lua. Manu le ua sani la meta, o le sui fo i le vaenga wha upwhai, puipuia ia tau tangata le HRPP, e ono se fulu malilima, ono se fulu malilima. O le fionga ia tu mangawa une, Mikaele ke le kolia une, o le sui tutu atasi, e lua se fulu malitasi, lua se fulu malitasi. O le foi ua taunu mai le iunga sa iai le fale palota 5 tesi tasi fitu, i le afioanga sinamonga, i le mauta le kalesia me tutisi. O whamuina o papo soanai o eti, e 5 se fulutasi palota na iamaua, 5 se fulutasi. Manu le ua pale ta sala te li tau tu vale, se lau fas fulfitu. Se lau fas fulfitu, i le vaenga wha upwhai, le wha tuatua i le tua sa mo watasi. O le sui le vaenga wha upwhai, a le HRPP, po le vaenga wha upwhai puipuia ia tau tangata. Manu le ua sani la meta, palota na iamaua, se lau lua se fulu malitasi. Se lau lua se fulutasi. Ma le tato sui tutu atasi, ia tomanga ua une, Mikaele ke le kolia une, palota na iamaua, il fale palota lea, e lua se fulu malilima, lua se fulu malilima. O e foi i unga o le tato fale palota 5 tesi wha, mai le afioanga o le pea, i le mauta o mauta komiti, fale komiti, ia e lua se lau fitu se fulu valu, palota na maua e whaumuina o papo sona i oeti o le sui e le vanga wha upwhai a le HRPP, o manu le ua pale ta sala tali tau tu vale, o le vanga wha upwhai a le wha tuatua i le tua sa mo watasi, fitu se fululua, fitu se fululua. Manu le ua sani la meta, o le vanga wha upwhai foi, e puipuia ia tau tangata le HRPP, tolu se fulutasi, tolu se fulutasi. Ma le sui tu atasi, le fionga ia tomanga une, Mikaele ke le kolia une, e lua se fulu malelua, lua se fulu malelua. O le au whai ato i la tau sa palota mo le fale palota le nei le 5 tesi male wha, i nā i le afio ango le pea, e wha se lau male tolu, wha se lau male tolu. O lo o talia pea le tanu mai o i ungo niso tātou fale palota,
mo le tu malo palota o faleata numero tasi. Malo saunoa malo foi fonga fuatia ni nei vaenga o le tātou whaasaralaunga tu sao ia o lea mai tau watu ia ua lua wha ono whale pālota whale ata numero tasi ua mai a tau nu mai a lātou whaai unga ia tali ele tai mai lava le tai mai isi whale pālota a le tu malo lea o whale ata numero tasi ia e paua ia i tu malo i o teilo ia umisa ma fuatia lea ua mai a le tu malo o loto whanga ma le pā pau i tu malo o lea ua whaamuta ia lātou results ia po taunu unga ia ona na o le taitolua la whale pālota ia le la ufa amuta i le afiafi nei ai o isi uma whale pālota i le itaitai ona mai ona taunu mai o lo tālia lava whaai unga o isi whale pālota e taunu mai ia ona whaapea fo ilo na fofonga lo tātou watunu le ase tūlanga nei ai le whainga filifilinga tātou watunu isa la whai a fuatia tūlanga fo ile lau oe asila sila o ile langona o tangata fo i e malau mai tau i ai walena e tā ua tumu fo i mo meo leina fo i e fafo whale pālota e pei fo i la o le tū lea i sisifo o polu lea sa o anga i atu i ai o whale la taima sa matawa anga i mai lea i ainga le tai whai asina tumu ai mai sea ina i muli whanua i fo i lolo tumu i o le whale pālota nā le e whakasa la se sila i ai fo atia i le motele i salawhai I le tai o lava ia i le whatoatala i o whale pālota i le motele a maiso le tū lea i vaisingano ma le whasolo mai i le tū malo whale alupo ia sa anga i taitasi atu lava i le atunu ia e anga i atu lava i le fuile taitotasi ia sa fsiring ia nisi o vaenga sa uso o le si vaenga a maisa lava le tū malo whale alupo si vaenga pe malamalambane ua leva o na tututa vale luma o le whale pālota ia fsiling ia leo le tūlanga ia ua mafuai o na vavave atu ia o le tōtelo i lātou sa vave atu le taimi lea o i lātou wha moe malanga mai mo le moti upolu tuli mai va au le tai au pe ona ia niso i lātou pālota a o le taimi la o le wauli le i tūlatas o le taimi na sa mātou malanga mai ai le tūle sifu ia ua matua laulau tū le tōtele ia fai leina fo ile fa fo fale pālota ia awale fatino ino le lātou pālota pe ona yel montele sala fai au le tūlanga lātou ia i le motu i sala fai i to file mu lava ia le tūlanga o le fatinonga ia mai se fo ia ole la umai tau ia le vave ona fanga solo le ia ole fatinonga o le ngaluenga le o fai pālota pa te sela male sosoani fo ia na ili manuel malo ia e ora fo ile matu malanga mai nei ile vaale sa matu mai ile va muli le valfa faila sinna fatu muli le vaale ia tonu ila to mai ia sa malanga tu ona le fainga pālota le nto tali mai nei ile va moe ai na usisi le ton ile au va ia pe o yeini la tu va fa popo mo le aso nei a fa mai ngata la tu va fa popo le tar sulu le valwa po ia o aiona mai luanga le puana nei ia aiona le fa moe o le tuina mai lo tatu pusa pālota mal motele sala fai malo ale ase langona fo ilea o le tatu watu nu i le motele sala fai ai mai se o yeini fa afita o le fo ilele sa e tal noa tu inisio la to o fianga i mala to nei fainga filifilinga wa mai a fo le lua felua tasia e o tato o mai lua felua lima o le tūlanga le sa whailoe na isi fo i tama na iei le tasio tama sa malanga tui nei e o whai atu le iei no toi malanga mamao mai o le ua mwhai ana whai mai upolo lau pālota ia ai talanoa mai toina mai ia leu ke sau si o tiro pe iei ni tangata ili ni tangata le matui tūmalo le o mai e pālota ili matui tūmalo ia ai o le tūlanga la tau ia e mo i e fatu mulia te lo isi fale pālota ai to ngao a ia isi foi fale pālota i laula titino ia o te le swinga foi le ono le uma fai lava na fatino atu lau pālota nei
awa foi ai tau sang foi uto na ila to ilo foi lo tasi le tumu ta tu malanga foi va ala nga ya tu mo tele sa e alu o itu malo ia le te milan ne ia uma na ia ua faingo fie ma le foi ua mai tau atu ua vave ona mo mai ai ungo ni so tatu fale palota ala fitalenga mui malo lava malo foi malanga atu i le motele sala fai ia mal tulanga o fatinonga o tatu ngaluenga ia a olea ua mai tau atu lea tu mai ilunga le tatu a fai unga lea mai le va au fonoti ia elile ia ona toe to lau pia wa ia ile si misi ia foi le ona faafonga mai i fai unga mal tau unga o fale palo tala to itu malo faftai ole wanto e tuina mai le fai unga nei sa ia fale palota lua iva tesi malefitu ina i le va au fonoti i le fale palota le monta le fakasai sauano ole suile nei mai vang fa fai le fatu tu i le tu sa mo watasi po le fast fui mono tui vai tolo fuia e valu sfurtolu palota na maua valu se fulutolu le ausa take na seri o le sui le vanga fai e puipuia ia tau tangata le HRPP lua se fulutasi o mau ati fale si onsi pue mai o le sui tutu atasi se lau maletolu o le songa ia tau mai na moe au fui brown o le vanga fai le CTRP e tolu palota na ia maua o le fai ato i la tau na palota mo le fale palota lua iva te se fitu i sauano e lua se lau se fulu o le titilo atu i atātou palota sa ile palota mua ina i le fale palota leo le lua iva te si malevalu i le tu malo lava le nei o va au funuti o lo ina i le mauta le kalesia e fakasa por faaptonga cristiano sa mo ta le fanga sfulu valu ila tona palota mua ia le palota mua na i le va o fonoti au le mai ta watu na o le tasi lava le tatu fale palota le mo mai le unga au le ua lua sfulu iva minute le uta ele fitu i le taimi le nei o tu sa o toi fa se la unga la wala ta le televisiva ma le 2AP ai o lo fanga solo mai pea nga luenga ia la ofisa ia wa fo ia le fa mo wina tulanga lo yai unga o palota mai fale palota itas i tu malo palota pio na ita tu fainga palota le fiafil nei la fetalenga maui malo sa noa a fuatia ia o le na tatu atunu o lo mai mo fa fonga mai ia i taunu unga o fale palota leo te mai ta watu a fuatia nei taimi ia le levan sa vali mai i te tonu ia mau mai mo meo pusa palota lo na winga o le taunu mai lisi au fai palota mai fale palota sa ngalulu e ai i le so i tu malo fa palota i te tonu polu awa o le vaenga fo ile na malanga i sala fai le fo toi malanga mai nei a fuatia ia le au fai palota i sala fai ia saule o le totele le ua una mato mai fatasi malesi vaenga ia a me se lava vaenga la tamai i le waf ia o te lo le vaenga le i no i tua e pe ona ia le nga ia tu inga ifo ma fa solo atu i le tua sau po vai singano ia o lai fu mai ni si va popo a wale na fa i loa le vaenga le tato company va ia e o lava le tulas fulu le va luanga malanga o va i le so ona o le tato fa mo lo il fainga palota ia malo faaftai a fuatia ia ai tu wane lo ilunga ia le tu malo sanga nga numero 5 ia ai olea o lo nga lulu e mai ai ia le ofisa o le komisi o fainga palota ia li mata mai tai ia o lo tau mafai fa mau lunga isi a tau unga po fa ai unga o palota anisi fa le palota le o tau mai ile tu malo le o sanga nga numero 5 sanga numero 5 e to alima o la to sui tau va le sa fina wina ia le fainga filinga ile so mo le sa ilio se tofi o le tu malo le o sanga numero 5 ia le la pe folinga mai ua tolu fale palota ia o tau mai le o lo tau mafai ia le ofisa e fa mau tu ilunga isi fai numero 4 o le fale palota numero se fululua tesi malefitu
se fululua tasi lua tasi malifitu lea o loo whaamaumau le taimine nei. Ia, o le o whangasolo i ngā luenga a li imta mai tai ofisa. Ia, i le whaamaumauina leo onu o i unga. O iei so whalepalota mo le tumalo leo sa nganga numero 4. Pe ona mai mo mai eiro tātu utinu. Ia, staimi ona tu ina tu foi leo le tūlanga o iei le whaiunga o le ua whaamauina i lunga o le tātu laupampa. Pe la foi ona whai atu le teimu sola. Ya, feo lolo lava nei tumalo o le ua matalava ona whaamai amai at la tau whalepalota. Mai se lava lau le tātou motu o polu. Tālia foi na motu tele sa la whai. Tūlanga lo iei unga o tātou whainga palota mai whalepalota tasi. Alo whapena o na ngā lulu ai i ali ofisa. Ale tātou ofisa po le komisio whainga palota. Ya ma tātou ofisa se mta ngā luenga le malo. O lātou ngā lue ia i le tū whaatisia. O le reifa moe ala i tātou whainga palota. O le tūlanga lātou ia pe fo i ona iaile nei aso. I le montu sa la whai ma le pena fo le tātou montu upolu. Ia sa solonga le lei lava mea umale ona whaatinonga. O le tūmalole ne o sa nganga numero 4. Le ua taunu mai ni so lātou whalepalota. O le whalepalota le nei sifurulua tesi ma le ono. Sifurulua tesi ma le ono. O le whalepalota na i le afio anga utoli i le mauta o le nuu. O le fue pele nise le levanga. O le sui le vanga whaafai e puipue ia tau o tangata. Se lau tolu sifurulua. Se lau tolu sifurulua palota na ia maua. O le tunga ia mata afa sa eni la tupue. O le sui le vanga whaafai le sa mo upoto ponto. Se lau maletasi. Se lau maletasi. O pātea tu isa tu le masiali i tasi. O le sui tu to tasi. Fitu se fulfa. E fitu se fulu malefa. Tangaloa tele pasi poloa. O le sui le vanga whaafai le whaatuatua i le tua sa mo utasi. E iwa se fulu lima. Iwa lima. O le fionga yatu mua ke le mete sa pa o vitale. O le sui tu to tasi. E iwa se fulu male lima. Iwa lima. O le whalepalota se fulu lua te se fitu. Se fulu lua te se male fitu i le afioanga o tufulele. I le mauta o le kalesia me totisi. Le fue pele nise le levanga o le sui le vanga whaafai. Puipue ia tau o tangata po le HRPP. E lima se fulu valu. Lima se fulu male valu. Mata afa sa eni le atupue o le sui le vanga whaafai le sa mo ua poto. Lua se lau fitu se fulu. Lua fitu o. O pātea tu isa tu le masea li i tasi. O le sui taua tu uto tasi. E lua se fulu. Lua se fulu palota na ia maua. Ma palota na maua e le sui le vanga whaapufai. Ale whaatua i le tua sa mo ua tasi a tangaloa tele pasi poloa. Tolu se fulu ono. Tolu se fulu ono. O tuumua ke le mete sa pa u vitale sui tu totasi e le aini palota na maua. E le aini palota na ia maua. E whaafonga mai i le tātou whalepalota. Se furulua tesi ma le ono le whalepalota na i le whionga utoli in maunta le nuu. Le fue pele nise le levanga o le sui le vanga whaafai puipuia ia tau o tangata se lau tonu se furulua. Se lau tonu se furulua. Ma ta afa sa eni le atupue o le sui le vanga whaafai al le samo ua poto. E se lau maletasi. Se lau maletasi. Pātea tu isa tu li masiali i tasi o le sui tu to tasi. Fitu se fulufa. Fitu se fulufa. Tangaloa tele pasi poloa o le sui le vanga whaafai le whaatuatua i le tua sa mo tasi. Iwa se fululima. Iwa lima. O tu mua ke le mete sa pa u vitale o le sui tu to tasi. E le aini palota na maua. O le whalepalota sifurulua tesi ma le tasi, o le whalepalota na sifurulua tesi ma le fitu, o le whalepalota na i tufulele i le maunta o le kalesia me tutisi. O le fue pelenise le levanga le sui le HRPP e lima sifurvalu. Lima sifurvalu. Mata afa sa eni le atupue, sa mo u poto, lua se lau fitu se fulu.
lua se lau fitu se fulu. Pa te atu i sa tuli masiali i tasi o le sui tau watu to tasi lua se fulu. Lua se fulu. Tangaloa tele pasi poloa o le sui le vang fa 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 tua i le tu za mo o tasi. Tolu se fulu ono. Tolu se fulu maleono. O tu mua ke mete sa pa u vitale o le sui tau watu to tasi. Ele ai ni palonta na maua. O le fa ya to i la tu na palonta i le fale palonta le nei se fulu lua tesi bole fitu. I le afio anga o tu fulele le kale sia me tisi tolu salau valu sifuru marfa tolu salau valu sifuru marfa o le mai tau watu to e fa fale palonta le olo to e le taimi le nei ya ta sei mar tatu fale palonta la o le tatu pre-polling ya le olo talia i taunu mai o i ungo sa yele fainga filfilinga le atunu mo le tumalo o sanganga numero 4 malo fonga fuatia le nei vaenga o le fiafi ia o le na ua toe mai mo fa fonga mai tato tunu le taunu unga o nisi o fale palota o le tumalo sanganga numero 4 ia ele tai mai foi le tai au na mai ia fale palota o tumalo fa palota ia ai tato lava pale pe o lo fa nga solo mai pe taunu mai lava tato palota ia ma fa pe ona fofonga ina atu molo to si la fia le lava o lo mai tau watu le nei taimi ia o lo fai lava ma taunu mai ia teams fo ia po vaenga ia sanga ia tuitua i fale palo i tu malo i fai palo tai le ua mai tauina fai lava manga i mai tutonu ia ua to ai taunu to tele ua mai ia palota sa fatino ina le nei yaso ia ai malo lava fonga malo fo ina fionga misale tawata ile nei yaso e tato fa sala longa male tautua ale si ufonga o Samoa ia mo ila to ia e tu fesili mai ia le leiana e fa fonga mai ilungo le TV male tu AP male Zino app ia alna foi ki ane lau Facebook page di 2AP ia po le YouTube channel ele leina na te whaafonga mai ai ia e whaamatalatalau ili atuai taunu unga o palota sa whaatino ina ili aso ana le la fonga mau ia whapea fo ia fuatia ia o au le sa ula kunge ia e whaisa u ka mai break fo ilele mau ima fuatia ia o la fo ua matawina i fafu ia o le ua tele na laenga solo mai lava tatu au fai palota ia saitua ia e mole atu foi fa malo i mamalo le au fai ngaluenga e mai se foi le au fai palota ia o le asa nga ia tuitua ile atunu ia e fa atino le fa moe lo tatu tunu malo le ngalue ia o le nau mai lo tatu tunu ia i le fale palota mai le tu malo fa palota o vai maunga tasi o la tau fai to lau ina atu ia mole sila fia o tato o tunu pa fai e tele ima wa mai ia tato fa asala launga pe o tu ina atu ile fale palota mua ia ile la fio anga o lauli ile kalesia e fa kasa palota na maua e fata li to fele milo vale moke o le vaenga fa upufai o le Samoa poto se lauto tasi to tasi o palota na maua e paunga teo matavui tala lelei paunga o le vaenga fa upufai le fast e lua se lau lima fitu o palota na maua e sa fai yo sua sele o le suitu to tasi e tolu se fulutolu palota ia ma sula manaya fitai yai tau ili tui vasa o le vaenga fa pufai le HRPP e se lau ma le lima tasi o lima o le whainga ato palota na whaatinoina i le palota i le afioanga o laulii i le mauta o le whakasa e lima se lau lua ono palota lo na lua i le kalesia katoliko i le afioanga lavo laulii o palota na maua e fata alii to fele milo vale moke o le vaenga fa pufai ale Samoa poto e lua tasi o palota na maua e paunga teo matavui tala lelei paunga o le vaenga fa pufai ale fast e lua se lau lima fitu palota na maua e sa fai o sua sele o le suitu to tasi
e se fulu lua, tasi lua. O palota na maue sula manaia fita iai tau ili tui vasa o le vaenga whaakupawhai le HRPP e valu se fulu valu. O le fale palota lo na tolu i le tu malo lava vai maua tasi, lea sa whaatautaia i le mauta le whakasa i le fioanga o le tongo o palota na maue whata alii, tofele, milo vale moke, o le vaenga whaakupawhai o le Samoa o poto e fitu se fulu fitu. O palota na maue paunga te o matavui, tala le lei paunga o le vaenga whaakupawhai le fast e se lau lua iwa, tasi lua iwa. O palota na maue sa whai o sua sele o le sui tuto o tasi e se fulu tolu. O palota sa maua e sulamanaia fita iai tau ili tui vasa o le vaenga whaakupawhai le HRPP e se lau fitulua, tasi fitulua. O le tua au whaingo palota sa whaatinoino le whale palota lona tolu sa whaia i le mauta le whakasa i le tongo e tolu se lau tolu i vatasi. Whale palota lona wha sa whaatautaia i le mauta le kalesia katoliko i le tongo o palota na maua e whata alii tofele milovale moke e wha se furu lima. O palota na maua e paunga te o matavui tala lelei paunga e se lau se fulu tasi. O palota na maua e sa whai o sua sele o le sui tuto o tasi e se fulu tasi wha. O palota na maua e sula manaia fita iai tau ili tui vasa o le vaenga whaapufai le HRPP e se lau ono wha, tasi ono wha. O le au whainga ato o palota na whaatinoina i le mauta o le kalesia katoliko i le tongo e tolu se lau tolu wha. Anga i atu le whalipalota luna lima sa whaatautaia i le mauta o le whakasai vailele o palota na maua e whataali tofele milo vale moke o le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e lua se lau tolu lima. O palota na maue paunga te o matavui tala lelei paunga o le vaenga whaapufai le fast e se lau tasi 5. O palota na maue sa whai o sua sele o le sui tuto o tasi e se fulu tasi fitu. O palota na maue sula manaia fita iai tau ili tui vasa o le vaenga whaapufai le HRPP e 5 valu. O le au whainga o palota na whaatinoina i le mauta le whakasa i vailele e whase lau ono. Le whale palota luna fitu o le mauta le whakasa i whangari itai o le au whainga o palota na maua e whataali i tofele milo vale moke o le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e tolu se fulu, tolu o. O palota na maua e paunga te o matavui tala lelei paunga o le vaenga whaapufai le fast e tolu se fuluiva, O palota na maua e sa whai o sua sele o le sui tuto o tasi e se lau tasi valuono. O palota na maua e sula manaia fita iai tau ili tui vasa e ono se fulufa, ono fa. O le au whainga o palota na whaamawina mai le whale palota o le maota e whakasai whangari i tai lea so e tolu se lau se fuluiva, tolu tasi iwa. O le whalipalota lona valu, sa whaatautaia i le maota o le kalesia Pentekosto i whangari i uta, o palota na maua e whataali tofele milo vale moke e 5 tasi. Palota na maua e paunga te o matavui tala lelei paunga o le vaenga whaapufai le fast e tolu se tolu valu. O palota na maua e sa whai o sua sele o le sui tuto o tasi e se lau tasi valu tolu. Ma palota na maua e sula manaia fita iai tau ili tui vasa o le vaenga whaapufai le HRPP e ono se fulufa. Fasa awatu e se lau tolu se fulu, tasi tolu o. O le au whainga o palota na whaatautaia i le mauta o le kalesia Pentekosto i whangari i uta e wha se lau malelua. Ia o le pei o le au te lenga le nā o
palota ia mawha maunga watu ina mai o le unga o le whainga palota le tu malo vai maunga mua mua ia wataunu umai tuana imato mo le silafia lo tātou watunuu. Ia mo le silafia fo ia lo tātou watunuu o le whale palota le nae tau te silasila antu iai tasi tesi maleiva e iwa i whale palota mo le tu malo vai maunga mua mua sa whaatau tai ai la lātou palota mua mua lia sa whaia i le asolulu. Ia o lo iai wha maunga le nā ilona au whainga e lua se lau wha se folutolu. Lua se lau wha se folutolu le au whai o i lātou sa whaatino ina la lātou palota mua mua i le asolulu. Ia o lea whato a mawhai o na tu ina atu lo na atuanga ma le vai vaenga i le vai a se fau. Fuatia? Ma lo fonga misa ma lo fo i le tāpua i lo tātou tinu. Alaua whaafonga mai le tātou i tu malona vai maunga numero tasi. O le i tu malona na vai maunga numero tasi lana lola palota i le tausanga le nei e tolua feiva se lau ono sfugtolu. Tolua feiva se lau ono sfugtolu le lola palota. Le tu malo vai maunga numero tasi. Ia i le tausanga i lua felu numero tasi na ia i le au whaio i la tau i le mai ai o le vanga fo ile o le kola me fo le tatu malo i fa mo nga masani le tatu census e lima fe se lau tolu sfutasi i la tau e mafai ona palo tamo le tu malo le le tau sanga i lua fe lua sfur matasi alona winga ia faisina to tele o le lola le mo le tu malo vai maunga numero tasi a lo mai tau atu pe to e tasi tatu fale palo ta le lo toi to le fale palo ta lo nono ma le ua tau mai fo le tātou whale palota lea o le tātou palota mua mua. Pio nei le tātou whale palota numero iwa. Ia o le lava ua mai tau antu, ia ua tau a tāta mai lava fo i le tūlanga iai ia le tātou whale palota le nā o le tū malo o vai maunga numero tasi. Tālia pēa ia niso tātou whale palota. Ia o lo o mai tau antu, ia o lo angai mai pēa, ia nisi o nei tātou sui. Ofisa sanga ia tuitua whaatino ino le palota tuina mai fo ia tātou pusa palota ia mai whale palota taitas ia peona ia ele motu i sala whaifa pena foi ia le tātou motu polu. Alo fonga fuatia ia e peo le whale palota na toi mai vai mawatasi ia toi o le whale palota le nā sa whaatino ina i le palota nei le whaka sa i maunga fia o na mai ailea o le fai taunga loa ia le fai taunga le tu mau ia o i ungo le fai ngā pālota a vai maunga tasi ia ai fitau i lava le taunu umai o maui ia ai taunu umai fo i mare ma le pata i tupai lalo ia la alafo atu i lau fitalainga maui pālo whaafitai ia se i tātou a mata maila i le whale pālota numera lua se lau valu oi lua valu tesi ma le valu i le i tu maloa le pata i tupai lalo Whale palota luas fulu valu te si male valu o a maile i le katoliko. O whaangase ali i sa poa whiangiai o le HRPP palota na maua se fulu lua. Tasi lua, whale o mawaenga titi maia tafua o le SUP po le Samoa o poto e ono se fulu, ono o. O taiao matawai tautunu au mua le singano o le HRPP lua se fulu male tolu. Lua tolu o Vautongo Rodney Jang Tamasese o le sui o le fast e ono se fulu ma le lua ono lua o le au whai o pālota na whaatinoina i le ekalesia katoliko i a maile se lau limas ful fitu tasi lima fitu tātou se e mai i le whale pālota lua se fulu valu tesi ma le fitu i sa musutai e whakasā sa musutai e whakasā whaangase alii sa poa whiangiai sui o le HRPP se fulu ma le ono tasi ono o whale o mawaenga titi mai tafua o le Samoa o poto palota na maua se fulu valu tasi valu taiao mata vai tautunu au mua le singano o le HRPP palota na maua tolu se fulu ono Vautongo Rodney Jang Tamasese sui o le fast palota na maua valu se fulu valu o le au whai o palota na whaatinoina i le whale palota lea i sa musu e se lau lima se fulu tasi lima se e mai i le whale palota lua se fulu valu tesi ma le ono o sale au mua e whakasā
Sale au mua e whakasa o whaangase alii sa poa whiangiai o le HRPP palota na maua e lima. Fale o mawaenga titimaya tafua o le Samoa o poto palota na maua se lau fitus full lima. Tasi fitu lima. Tai iao matawai tautunu au mua le singano o le HRPP palota na maua se fulu faa. Tasi faa. Pautongo Rodney Jang Tamasese sui le fast palota na maua fa se fulu fa o le au fai o palota na fa atinoina i le fale palota lea i sale au mua lua se lau tolu se fulu fa lua tolu fa tatou se mai i le fale palota lua se fulu valu tesi ma le lima o le fale palota lea i sale au mua katoliko. Whaangase alii sa poa whiangiai o le HRPP palota na maua se fulu tolu, tasi tolu. Fale o mawaenga titimaya tafua o le Samoa o poto palota na maua se lau se fulu valu, tasi valu. O tai iao matawai tautunu au mua le singano o le HRPP palota na maua lua se fulu lua. Vautongo Rodney Jang Tamasese o le sui o le fast palota na maua se fulu. Tasi o le au fai o palota na faatinoina le fale palota lea se lau wono se fulu tolu, tasi ono tolu. Fa fale palota o le itu malo fa palota o le pata itu pa ilalo lea ua maea taunu umai alato taunu unga po fai unga o lato fainga palota ile so ia o lele itai mai foi ia fale palota a fuatia o le itu malo le nei o ale pata itu pa ilalo. Sao le tasi leo i tu malo e faisi na tele o fale palota. Fua ia is fu tasi fale palota o le tu malo lea. O le ua taunu mai ai unga o fale palota e fa. To iwa la fale palota i e tutoi. O le fale palota lea o yo le tu malo lea le pata e tu pa ilano. O lea e mai tawantu o le foi ua taunu mai i a tatou palota i o palota mua sa iai le fale palota sifululua. E lua sifutasi, lua sifulu maletasi. Ia a o whangasolo pea le tuinantu o nisi o i unga ua iai e tātou whalepano ta pe o na maitau atu i nisi o i tu malo, pe fo ila o na iai le tu malo leo sa fata numero lua. Le tu malo sa fata numero lua, ia maitau atu o leo ua tu mai lunga ia le unga fo i onisi o tātou fale palota ia wa fo i le silafia le tātou tinu o le fale palota nei lua tasi tesi maletolu o le maunta le kalesia metutisi fusi o le fionga ia laumati a manu Matthew Rinko Persal o le vaenga whaamwhai le Samoa o poto lua sifulu maleiva palota na ia maua. Tole afoa lo salia sa ngalala ni umata o le Samoa lei papati e lima palota na maua. Tui ia pu a fuatongi le toa se lau fas fulfa ma il vaenga whaapufai a le HRPP o le vaenga whaapufai e pui a ia te tau o tanganta. O le sunga ia tupai Saimasi John Mathis se lau tolu sifulu maletasi palota de maua mai vaenga whaapufai a le whaatua i le atua Samoa o tasi. Toi whaafonga mai o le fale palota lua tasi tesi maletolu i nai la fioanga o fusi i le maunta o le kalesia metutisi laumati a manu Matthew Rinko Persal o le Samoa o poto lua sifuruiva palota na maua. Tole a foa lo salia sa ngalala ni umata o le Samoa lei papati lima palota na ia maua. Tui ia pua fuatongi le toa se lau fas fulfa mai le vaenga whaapufai al HRPP. Tupai Saimasi John se lau tolus futasi mai le vaenga whaapufai al whaatuatua i le atua Samoa o tasi. O le awhai o i la tau na palota mo le fale palota lua tasi tesi mo le tolu. E tolu se lau maleiva. Malo fonga fuatia taunu unga na o fale palota i tolu o le tu malo fa palota o sa fata numero lua lea ua taunu mai i le afiafi nei ai
o le taunu mai lava ia whaapea ona whongoina lo tō malu ele itai mai fo isi whale pālota whaapea fo isi tū malo ia o le tele lava i tū malo na le taitasi lua ia pe tolu fo i whale pālota o taunu mai ia o lo tali taunu mai o whaai unga o isi whale pālota sa whaatinoina umai le so lea ua mai tau watu whaasale le anga numera lua whaasale le anga numera lua lea ua taunu mai a lato whaai unga o lato whale pālota e 5 ono whale pālota o i fitu whale pālota whaasale le anga numera lua lea ua taunu mai o le taunu unga i le whale pālota numera tolu tesi ma le tasi ma ngele se kati fia ui o le sui o le fast e fitus fitu iva ma ngele tu singa ingoa si maika o le HRPP e 5 malu sa le tolu sulusi va ailua o le sui tuto tasi e tasi talo uli o sefa talo uli sui tuto tasi e fitus fitu valu va ailua centenari sa mau o le HRPP e 5 o le au whae o pālota na whaatinoina i le whale pālota lea numera tolu tesi maletasi i sale la valu tai e whakasa lua se lau se fulu valu lua tasi valu se mai i le whale pālota tolu tesi male lua sale la valu uta i le ekalesia me totisi ma ngele se kati fia ui sui o le fast fa se fulu iva ma ngele tu singa ingoa si maika o le HRPP e tolu malu sa le tolo sulusi vaelua palota na maua e tasi talo uli o sefa talo uli palota na maua se lau ono lua tasi ono lua vaelua centenari sa mau palota na maua tolu se fulu iva tatou se atu i le fale palota tolu tesi male tolu tesi male tolu o iva i le ekalesia katoliko iva ile ekalesia katoliko o mangele se kati fia ui palota na maua iva sfulu 5 mangele tu singa ingoa si maika HRPP valu sfulu 5 malu sale tolo sulusi va ailua palota na maua e ono o le sui tuto tasi talo uli o sefa talo uli o le sui tuto tasi palota na maua e fitu va ailua centenari sa mau palota na maua 5 o le au whae o palota ili fale palota lea sale la valu katoliko e lua se lau fa se fulu valu lua fa valu fale palota numera tolu tesi male fa o iva lava ile kalesia e whakasa tolu tesi male fa o mangele se kati fia ui palota na maua e iva sfulu lua mangele tu singa ingoa si maika HRPP palota na maua lua se fulu fitu malu sale tolo sulusi va ailua palota na maua e tolu talo uli o sefa talo uli sui tuto tasi palota na maua e fa va ailua centenari sa mau le HRPP palota na maua fitu se fulu fitu au whae o palota na whaamawina i le whale pālota lea e lua se lau male lua o tolu tatou se e atu i le whale pālota tolu tesi male 5 i vai a whai iva tolu tesi male 5 o maangele se kati fia ui o le fast pālota na maua se lau lua se fulu ono tasi lua ono maangele tu singa ingoa si maika o le HRPP pālota na maua se fulu fitu tasi fitu malu sale tolo sulusi va ailua palota na maua tasi talo uli o sefa talo uli palota na maua sui tuto tasi palota na maua se fulu tasi tolu o va ailua centenari sa mau o le HRPP palota na maua 5 iva o le au whae o palota na whaatinoina le fale palota lea i vai a whai e lua se lau se fulu ono lua tasi ono tatou o atu le fale palota tolu tesi male fitu i sa fua fale komiti o maangele se kati fia ui o le sui o le fast
palota na maua ono sefulu valu, ono valu. Mangele tusinga ingoa si maika o le HRPP, palota na maua e ono, ono. O malu sa le tolo sulusi va ailua o le sui tuto tasi, palota na maua e fitu, fitu. Talouli o sefa talouli o le sui tuto tasi, palota na maua e fa, fa. Va ailua centenary sa mau o le HRPP, palota na maua, valu se fulu tasi, valu tasi. O le awhai o palota na whaatinoina, i le fale palota i sāfua, se lau ono se fulu ono, tasi ono ono. Tātou se e atu i le fale palota, tolu tolu tesi ma le tasi o. Tolu tolu tesi ma le tasi o, ia o le fale palota na i nei, i le team 1 i tuana i mato. Pa o mangele se kati fia ui o le sui o le fast, palota na maua, tolu se fulu lima, tolu lima. Mangele tu singa ingoa si maika o le HRPP, palota na maua, lua se fulu, lua o. O malu sa le tolo sulusi va ai lua, o le sui tuto atasi, palota na maua e lua, lua. Talouli o sefa talouli o le sui tuto atasi, palota na maua e lima, lima. Va ai lua centenary sa mau o le HRPP, palota na maua e fa se fulu tolu. Fa tolu mai o le au fai o palota na faatinoina i le fale ta alo team 1 i tuana i mato se lau ma le lima tasi o lima ia mai o le afo i e maita watu o lo o yeile nu mera le a ono se fulu o lo o tusi mai ai o lo na winga ia o palota na o le palota mua mua lea sa faatinoina ia ai faato ama fai ona e tanga i ai mai sila fia i le vai so fo ama tatu i le asonga fua taunu unga le na ale a fale palota e pe ona tu ina mai a faasali le anga numera lua Balo fonga lau fitalenga maui ia mai se ia o le Pionga fo ia misa o le ua mai tau atu o lo o whangasolo mai pēi o ngoni so tātou whale pālota. Me fo na ila whale pālota leo sanganga numera wha leo ua teo tūna mai. Ia manisi o tātou whale pālota ia o le ua taunu mai. O le tūmalo sanganga numera wha tau whaafo mai lo tātou utinu. O le fionga ia le fue pele nise le levanga o le sio levanga whaafai a le HRPP i le whale pālota numera tasi. Ina i le afio anga o le vi i le mauta le kalesia metisi sa lau tolu sifutasi ma ta afa sa eni le atupu o le samo o poto sefulu ma le valu pa te atu isa tu le maseli i tasi o le suita watu to tasi e lima valu tangalo atele pasi poloa o le sui al vanga fai ale fatu tu ile tu sa mo watasi lima tolu tu mua kilometre sa pa u vitale o le suita watu to tasi e tasi palota na maua o le fa yo la tona palota ile fale palota nei ile vi e lua se la ono sfulu maletasi lua ono tasi fale palota lona lua sfulu lua tesi male lua ina ile vi lava ile monta le fakasa le fue pelenisi le levanga HRPP lua se lau fitu tasi mata afa sa eni le atupue o le samo o poto e se fulu pa te atu isa tu le maseli i tasi o le suita watu to tasi tolu fitu tangalo atele pasi poloa o le sui ale fatu tua i le tua samo o tasi e ono sfulu palota na ya maua tu mua kilometre sa pa u vitale suita watu to tasi e tolu palota na maua o le fa ya to ila to na palota il fa palota lona lua ile visa le moa ile kalesia fa apton krisiano i Samoa tolu se la valutasi o le fa palota numero tolu o loto soa ile mota le fakasa le fue pelenise le levanga o le HRPP valus palota na maua mata afa sa eni le atupu o le Samoa o poto se fulu maletasi patea tu isa tu li maseli i tasi o le suita watu to tasi se lau valu lima o tangaloa tele pasi poloa o le suita wale fatu tua i le tua Samoa o tasi fast furtolu
o tu mua ke mete San Pau Vitale sui tau watu to tasi e le aise palota na maua. Ma o le whai ato i la ato i le whale palota numero tolu i lota soa sa palota i lea whale palota tolu sa laus fuluiva. Tolu sa laus fuluiva. Whale palota lona wha i sale po wae i le kalesia meotisi, mauta le meotisi, o le fue pelenise le levanga le sui le vanga whaafai le itau pipi sa lau lima sefulu palota na maua, mta afa sa eni le atupu e le sa mo o poto e lima palota na maua. Pātea tui sa tu le masiali i tasi o le suita watu to tasi e iwa sefulu fitu, iwa fitu, tangaloa tele pasi poloa o le sui le vanga whaafai whaatu o tua i le atua sa mo o tasi fas fultolu. Fas fultolu tu mua kilometre sa Pau Vitale o suita watu to tasi ele aisa palota na maua. Tolu sa lausi fuluiva ila tau na palota mo le fale palota se fulu lua tesi ma le tolu i sale po wae. O le fale palota numera 5 le fulu lua tesi ma le 5 ina i le afio ango nonoa i le maunta o le AOG po le Assembly of God. Le fue pelenise le levanga le HRPP valus fulfa palota na yamaua mta afa sa eni le atupue e valu o patea tuisa tu le maseli itasi suita watu to atasi e tolus fruiva tangaloa tele pasi poloa o le suita wa le fatu tua ile tua sa mo otasi se lau se fultolu tasi tolu tu mua kilometre sa Pau Vitale o le suita watu to tasi e le aini palota na maua o le awhai ato i la tau na palota e lua sa lau fast food fa i le fale palota lona 5 i no noa. O le fale palota lona ono o le sfuru lua tesi ma le ono i uto lii i le mauta o le nuu. Sa lau tolu sfuru lua palota na maua e le fue pelenise le levanga o le sui e le vanga whaamwhai le HRPP o mta afa sa eni le atupue o le sa mo upoto e se lau malitasi. Se lau malitasi. Fitus fulfa palota na maua e patea tuisa tuli maseli i tasi o le sui tauwa tuto tasi. Tangaloa tele pasi poloa o le sui tauwa fatu tua i le tua sa mo o tasi e iwa se fulu 5. Iwa 5. Ma tu mua kene mete sa Pau Vitale o le sui tauwa tuto tasi e le ise palota na maua. Fa se lau malelua lau fa'io i la tou na palota i le fale palota sefulu lua tesi ma le ono i utolii i le mauta o le nuu. Ma le fale palota lo na fitu. O le fale palota lea i nai tufulele i le mauta o le metutisi. O le fua pelenise le levanga o le sui le vanga whaafai e puipuia i atau o tangata le HRPP e 5 valu. Ma ta afa sa eni le atupue o le sa mo o poto e lua sa lau fitu sefulu. Lua fitu o. Patea tuisa tu le maseli i tasi o le suita watu to tasi e lua sefulu. Lua o. Tangaloa tele pasi poloa o le fatu tua i le tua sa mo o tasi e tolu sefulu ono. Tolu ono. Ma le fionga ya tu mua ke le mete sa Pau Vitale e le aini palota na maua. O le awhai ato i la tou na palota le fale palota lea i tufulele le mauta o le kalesia metutisi e tolu se lau valus fulfa. Tolu se lau valus fulfa. Ma le fale palota lona valu le fale palota lea mo le palota mua. Sa lau ma le fa i la tou sa palota i le tatou fale palota lea mua. Ia o te vava ia tu maui ia misa folo fionga misa pe ia o leua. Mai a mai foi ia fale palota i nei le tu malo leo sanga nga numero fa. Malo fonga fuatia. O le nā ua whaafunga mai mo le tātua tunu ia o lea ua mai a mai whale palota ia a sanganga numero 5 tu malo lea ia whaatasei ma le latu whale palota na leo le palota mua se lau ma le whala tau na palota ai mana tua le tātua tunu ia whaato ama whai lava o na sila fia ia palota mua ma palota whaapitoa i le whaitau ngaloa ia o le tātou palota tele i le vaia sa fowa ama tātu i le asonga fua ai o lo talia pe anisi o tato i tu malo fa palota tau no mai ala tu fa i unga i le taimi nei ia ona fa pe fo ile ona e mai moa mai fa fonga mai ai o vai singano numero tasi
mai singano numero tasi le o tau no mai la tau fale palota e tasi fa se fulu lua te si malefitu peia o inei tuana i mato a misa ia la fa se fulu lua te si malefitu fale palota le inei tuana i mato ia o amituana i malolo tau tofi Roma o le sui o le fast palota na maua fa se fulu valu masoe va ai mate mini se yuli tau lafo o le sui tuto tasi e fa se fulu fitu o niu ava eti la malolo o le sui o le SUP po le Samoa o poto se fulu male valu tasi valu o le au fai o palota na faatinoina le fale palota le tuana i mato se lau se fulu tolu tasi tolu toi whafonga mai tātou atunuu o amitua nai malolo tau tofi Roma o le sui o le fast e fast e fulu walu ana palota na maua masoe va ai ma te mini se yuli tau lafo o le sui tuto tasi e fast e fulu fitu ni uava eti la malolo o le Samoa poto e se fulu walu tasi valu au fai o palota na faatinoina e le fale palota i tona i mato se lau se fulu tolu tasi tolu ia e paulea o le fale palota misa ma a fuatia le o taunu mai o le itu malo a vaisingano numero tasi ia a leo te vae atu fo i le fitus fulu wono le tu mai lalo ia o le fai numera lea i le fast fulu lua tesi ma le lima le fale palota na faatinoai o le palota mua ia o loo whaanga solo mai pea ia a tātou fale palota o lea ele ilonga ana sau fale palota mai i salawhai a fuatia ia leo mai tau atu fuatia leo tau nu umai ia le fale palota fale la tai masama tau tolu o lātou sui o loo tau sinio i fale la tai masama tau ia o le fale palota se fulu valu te si maltasi se fulu valu tasi faalava au fastau ula o le SUP o palota na maua se fulu tasi lima o lupe matasila lavea ngalumalemana tolongata o le HRPP fitu se fulu lua palota na maua tele ai Christian au sange o le fast se lau wiva se fulu tasi iva o le au fai o palota na faatinoina le fale palota na tasi valu tesi male tasi e lua se lau fitu o le fale palota numera se fulu valu tesi male lua i fale la tai masama tau o faalava au fastau ula o le SUP Samoa o poto e fa ia le au fai o palota na maua lupe matasila lavea ngalu malemana tolongata o le HRPP au fai o palota na maua se lau male fitu tasi o fitu tele ai Christian au sange o le fast palota na maua se lau wiva se fulu tasi iva o le au fai o palota na maua le fale palota lea tolu se lau male tasi tolu o tasi tatou se e atu i le fale palota tasi valu tesi male tolu si ufanga fale palota i si ufanga e fakasa o palota na maua e faalava au fastau ula o le Samoa o poto valu se fulu wiva lupe matasila lavea ngalu malemana tolongata o le HRPP se lau male lima tasi o lima tele ai Christian au sange o le fast palota na maua fitu se fulu fitu o le au fai o palota na faatinoina ili fale palota lea isi ufanga e lua se lau fitus futasi ia lona winga tolu fale palota fale la taima sama tau lea ua tau no umai wa mae a lato fai unga o lato fainga palota ili aso tali isi fale palota tolu fale palota ili tau no umai ali i fuatia malo fa tai sa le tolu tatu fale palota mo le tu malo lea o lo talia o fale la taima sama tau o le mai tau antu ia o laenga lue mai ia nei li foi mata mai tai ofisa le
whaamawina o nisi o tātou whalapalota la o taunu mai. Ai mo le motu ai sa la whai pe o lea tau telinge se mai le angai mai o i ungo tātou whainga palota i whalapalota mai le mo tele sa la whai. Ia a tātou tālia pēa ia le tūlanga lo iei nisi o tātou whalapalota. Te lo steimi leo te mamau o na taunu mai fwoi leo tātou i ungo whalapalota mai lo tātou motu sa la whai. A o wheololoa i a whalapalota o i nei uponu o le ua tai tasi tai lua whalapalota i e tutoe ia o na whapena fwoi leo ne tātou i loa fwoi a sei unga fwoi lele lea lo ia manto fwoi ia o le so ia a mai atu le so ia on tātou mawai leo le o sei unga fwoi lele ta u o le preliminary results ia po sei unga fwoi lele lea lo ia ai o le aso mua lava la to ia no winga la so fua ia le au ia fa moe o le afa tonu ina ile tatou fai tau ngalo ia man tu mai ia o lo ia ia nisio tatou palota foi pe o tatou palota fa pitoa ia o le ile I fai tau wina ia o le vainga lana e tau pe ona mani noi lu tatou tinu ia I tatou I ungalo o mai le so e tatou fale palota I tu malo te tasi ia ai momoli atu foi le whamalo lau fitalenga mau ia maswale fionga misa I nei malo foi le malo ia masa foi le au whainga luenga a le komisio le whainga palota ma matanga luenga taitasi o lo iero la tu sao I le tulanga o le ngā luenga o lo whainei wa ute loe le whaingo fi te le nisio I la tou matanga luenga le malo ma unanga se esa le tatu malo ia lava sa ngā lua mai lava le pōna pō ia se ia taunu mai lava ia I le nei fo ia so la tau ia ai o le lava e mai tau antu ia o lo whapena o na angai mai pēa ia le lau whainga ruenga le tuina mai o tātou usa palota ia ai manatu o leo le a toe kolosiatu tātou whaasalaunga le ofisau tū o tātou whaasalaunga ina I le murinu I le tue pima le televisiva ia mo nei minute ia ona toe tele mai le toe fa watu ia tatu fa selonga mai I nei tuanai mato Olo tiuti. Alo fai lo watunu Samoa. Ai nau I lau tali. E manu lo lumana. Fa'ataua le avanoa. Sau, au ats fatad. Fai sau. Restala palota. Resitala mapalota. Restala mpalota. Olo o yau lima. Olo o yetse oi. Oi. Olo wa ya tau. Olo wa ya tau. E te sau ya o te restala. Oi. Kau ya kaunga pequeles kala bele ai. Ah, silly. Se ngā whera e kana ngore me ke sara kupe ai, ia awha ia kure ki misa mā. I lalo tula fono whainga palota lua o tasiva. E sala tupe I le lua whetala pe a e lele stala. O lau palota, o lou leo. Masia
Oh, te wa ia wena la penina la ula fala e mo mi ai le te tama e le fia wa falia talo ia le alofa ia dia le tau sala le manoli wa sala o le tau sala oh just you ia weba la penina la ula fala mo o me ai le te leo tau
toi for I mai, toi for I taua, I mea masari ai. Si asa toi for I mai, toi for I taua, I mea masari ai. Fia na motusia Le alo whai ua pua atia Tahu ai le mafutanga Tau le petia talu ai talatangata Ai se awalai Lea
kuana le nga fai kala le au mai i nei I le whale alo o le I tuana I mato ia awale au ina atu o tātou whaai unga o tātou pa o le tātou palo ta tele lea sa whaatino ina I le so o lea o te mai tau atu misa ia o nawa e tauli maina le whaai unga ale I pata I tūpa I lalo le tū malo ale I pata I tūpa I lalo I ona sui tau wale sa whaatino le lato whainga whiriwhiri ngai lea so wale tele anai I tū malo ia ua mai a mai le tele o whare palota ia malo le fonga maui ia o nisi o swinga o tātou palota le o tau no mai mo le tū malo wale I pata I tūpa I lalo o le whale palota numera lua mo le tū malo wale I pata I tūpa I lalo Lea sa whaatinoina I le mauto le kālesia me totisi sa titoa. O pālota na maua e whaangase alii sa poa whiangiai o le sui alwainga whaapufai le HRPP e lua se fuluono pālota. O whale o mawaenga titi mai atafua o le sui alwainga whaapufai o le Samoa poto e ono se fuluwalu o no valu. O taiao matawai tautunu au mua le singano o le sui alwainga whaapufai le HRPP e ono. O pālota na maua e vautongo Rodney Chang Tamasese o le sui alwainga whaapufai le fast e 5 O le tua whainga o pālota sa whaatinoina mai le whalipālota luna lua I le mauta o le metotisi I Satitua mo le itu malo a le pata itu pailalo e se lau 5 tasi 5 o le whalipalota lona tolu o le Assembly of God I loto pue a le pata itu pailalo o palota na maua e whaangase alii sa poa whiangiai o le sui o le HRPP e valu sifulono palota na maua Vale o mawaenga titi mai atafua o le sui o vaenga whaapufai o le Samoa o poto o lua se fulu whapalota na maua. Ta iau mata vai tautunu au mua le singano o le sui o vaenga whaapufai o le HRPP e se fulu wha. O palota na maua e vautongo Rodney Chang Tamasese o le vaenga whaapufai o le fast se fulu E toi whaasau atu o le whale pālota lo na tolu. O pālota na maua e ta iao mata vai tautunu au mua le singano le HRPP e se fulu malelua. O pālota na maua e vautongo Rodney Chang Tamasese le vaenga whaapufai e le fast e se fulu maleono. O le whainga lau pālota na whaatinoina mai le mauta le ekalesia AOG e se lau tolu se fulu valu, tasi tolu valu. O le tua whainga
e mata watu maui o lea wa tele ina au mai tonu i ungo falipalota mole itu malo falipalota o ale pata itu pai lalo o le lato falipalota lea lua sifuru valu tesi maletasi lua o lea sa fatino ina ai le lato palota mua lea sa fai ai o i le mauta o le ekalesia e whakasa i sa le au mua ia o le au whainga le naitu watu tātou lau papa e lua se fulutasi i lātou sa whaia la lātou pālota mua i le aso lulu o le vai aso nei o lona winga ia o lea ua mai au mamai tutonu ia whaamaumaunga o le ungo le whainga pālota a le pata i tu pai lalu ia se taimi o na tuitu ina atu lea pe iai nisi ai pālota whaapitoa mai nisi o whare pālota o le isi o tātou i tu malo whaasale leanga numera 5 le whawatau no mai ia nisi o whare pālota e lua whare pālota le watu ina mai ia ole a mua atu ai tātou tere ise e atu ia whaasale leanga ia manuo lea tātou te iai lava le laupapa lava le tasi o le itu malo whaapalota o vaau whanoti ia vaau whanoti le pe toi ia o vaau whanoti toi tasi le lantou whalepalota le nā ele i mautu mai le i unga ia ai o le whalepalota numera 5 lua se furuiva tesi ma le 5 lea sa whai ai o le mauta o le ekalesia e whakasa i ta elefanga o palota na maua e fui maono tui vaitolo o foia o le sui o le fast e iwa palota na maua le ausa take na seri o le vaenga whaapufai le HRPP e lua se furuono palota o palota na maua e mau ati i fale si osi e mai o le sui tuto atasi e valu se furufitu palota na maua o tau mai na moe au fui brown o le sui al vaenga whaapufai a le CDRP e tasi le palota na maua o le tu au whainga la o palota na whaatinoina i le aso i le whale palota le nā luna 5 le vaau whonuti i le mauta le whakasaita e le whanga e se lau lua se furutolu, tasi lua tolu. O le whalepalota numera 1 na so o atuai, o palota na maua e fui maono tui vaitolo o foia o le sui o le fast e lua se furuvalu. O le whalepalota lea sa whaia i o le mauta le whakasai musumusu masalimu. O palota na maua e le ausa take na seri o le sui o le HRPP e se furu ma le wha, tasi wha. O palota na maua e mau ati i fale, si osi pu mai o le sui tuto o tasi e ono se furu iwa, ono iwa. Ia ma le sui tau wā, ia tau mai na moe au fui brown o le sui o le vaenga whaapufai a le CDRP e tasi le palota. O le au whaingo palota na whaamawina mai le whalepalota luna ono a le vaau whanuti sa whaia le mauta le whakasa musu masa limu e se lau se fululua tasi lua ia ma a lato whaamaumaunga le nautu ina mai ia ila lato palota mua le sa whaatinoina le aso lulu lea sa whaia i le mauta le whakasa i ta elefanga e se fulu valu i lātou wa whaamawina sa whaia la lātou palota mua. Halo, malo, fonga misa le fo i vaenga o le fiafi, tali atu i le tātou vaenga o lo o anga i atu mo le whaamaupopo ina mai o tātou i unga, ia matau tali apa ia le tūlanga o iai le taatianga o i tū malo whaapalota le fiafi ai mai se i tū malo o lea ua maea a lātou whainga whiriwhiringa wa uma mai tutonu a lātou whalepalota o le ai tū malo whaasale le anga numera 5 lea ua mai tau watu tū mai lunga a o le whalepalota la tolus fuluono whalepalota numera 2 tolu ono te sima le lua i whaasale le anga numera 5
Pese tā vai fou te vanga ena o le sui o le HRPP e tolu se fulu wha pālota na maua. Tolu wha o ulungia vui i inga sione i inga o le sui o le fast pālota na maua wha se fulu iwa wha iwa. Vui se inga folava ana nora ahim pālota na maua wha se fulu o le au whae o pālota na whaatinoina e le whale pālota numera lua whaasale le anga lima se lau lua se fulu tolu tasi lua tolu. Whale pālota numera tolu pese tā vai fou te wanga ena o le HRPP e lima se fulu tolu pālota na maua lima tolu. O vui i inga sione i inga o le fast fitu se fulu tolu pālota na maua fitu tolu. Vui se inga folava ana nora ahim pālota na maua se fulu tasi. O le au whae o pālota le tu au wha inga le whale pālota le alona tolu e se lau tolu se fulu fitu. Tasi tolu fitu. Whale pālota lona wha pe se tā vai fou te wanga ena o le HRPP wha se fulu iwa pālota na maua. O vui i inga sione i inga o le fast e se fulu fitu. Tasi fitu. O vui se inga folava ana nora ahim o le suitu to tasi e wha pālota na maua. Leo wha inga fitu se fulu. Fitu o. O le whale pālota numera lima pese tā vai fou te wanga ena o le HRPP o pālota na maua se lau lima se fulu tolu. Tasi lima tolu. Vui i inga sione i inga o le fast pālota na maua tolu se fulu valu. Tolu valu. Vui se inga folava ana nora ahim o le suitu to atasi e lua pālota na maua. O le au whai o pālota na whaatinoina le whale pālota numera lima se lau iwa se fulu tolu. Tasi iwa tolu. Tatou se e atu lea i le whale pālota numera valu. O pese tāwa i fou te wanga ena o le HRPP wha se fulu valu. Wha valu pālota na maua. Vui i inga sione i inga o le fast e lua se fulu ono. Lua ono pālota na maua. Vui se inga folava ana nora ahim o le sui tuto atasi e se fulu wha pālota na maua. O le tua wha inga i le whale pālota numera valu. E valu se fulu valu. E valu le au wha i o pālota. Ia fōlinga mai o lea ua lima whale pālota ua mai au na tuina mai a whaasale leanga a lātou whaai unga. Ai o loo tālia isi whale pālota toi pe toi tolu whale pālota ia o loo tālia le taimine nei. A o le pālota numera ono le sa whaatino ai la lātou pālota o le pre-polling po le pālota mua. Le lai mai tau atu se fulu valu ia leo whaio i lātou na pālota i pālota mua i le ia sanga e whakasa. Ia e lua whale pālota le tū mālo le pālota mua. Ma i nei tua na i mato le Chim 1. Ia o le lana whaatino ai se fulu valu i lātou na pālota ai whaasale le anga numera 5. Tālia isi whale pālota i tolu ia o lo toi ia mo le tū mālo le nei o whaasale le anga numera 5. I le afia finei mai le motele i salafai. Nalo, whaaftai maui, ia. O lea ua e mata watu. Ia lau fuwa ngā lulu e mai e le ofisa le komisino whai ngā pālota. Ia masalo o i ungo o le itu atu le la pito i o lai ei ia lau papa le itu malo le atu whaleata. Nā lai ngā lulu e mai e le tato ofisa le komisino whai ngā pālota. Ia mo le whaamamawina waenga ia. Ia, o le nā usilisila atu mai lu tātou watu nuu. Ia, o le nā ua tau nuu mai. Ia, whaamaumonga o le ungo le whai ngā pālota le tu malo whale ata wha. O le whale pālota mua. Dea sa whaatau taia i le mauta le kālesia me totisi i saina. O pālota na maua e ale vena ale o le sui o le waenga whaupufai o le whaatuatua i le atua sa mo o tasi se lau fitu. Tasi fitu. O pālota na maua e mapu ta whaingata to i lolo o le sui o le waenga whaupufai o le sa mo o poto e fitu se fulu fitu. O pālota na maua e Pepe Christian Fruin
o le vaenga whaapufai o le HRPP e 5 fitu. O le whainga lao pālota na whaamawina mai i le mauta o le metutisi i saina e tolu se lau tastasi, tolu se lau se furutasi. Whale pālota luna lua o le mauta o le Kalesia Katoliko i toa mua. Pālota na maua e ale vena ale e tolu se lau tolu. Tolu. O pālota na maua e mapu ta whaingata to i lolo o le sui o le vaenga whaapufai le Samoa wa poto e se fulu ma le tasi. O pālota na maua e Pepe Christian Fruin e wha se fulu tolu po le sui fo i lea o le HRPP. O le whainga lao pālota na maua mai pe na whaamawina mai i le mauta o le Kalesia Katoliko i toa mua e tolu se lau valu se fulu fitu. Tolu valu fitu. O whalipalota lona tolu sa whaatinoina i le mauta o le Kalesia e whakasai toa mua. O pālota na maua e ale vena ale lua se lau lua ono. O pālota na maua e mapu ta whaingata to i lolo o le sui al vaenga whaapufai o Samoa o poto e fitu. O pālota na maua e Pepe Christian Fruin o le vaenga whaapufai o le HRPP e se lau ono se fululua, tasi ono lua. O le tua o whainga la o pālota sa whaatinoina il mauta o le Kalesia e whakasai toa mua e tolu se lau iwa se fulu ma le 5. Tolu iwa 5. Whalipalota luna wha sa whaatinoina il mauta o le Kalesia me totisi i puipaa. Pālota na maua e ale. Vena ale e se lau se fulu iwa. Tasi iwa. O pālota na maua e mapu ta whaingata to i lolo o le sui le vaenga whaapufai o le Samoa o poto e se fulu ma le ono. Tasi ono. O pālota na maua e Pepe Christian Fruin o le sui le vaenga whaapufai o le HRPP e se lau fitu se fulu ma le wha. Tasi fitu wha. O le tua whainga lau pālota sa whaamawina mai le whale pālota lona wha i whale ata wha sa whaia le mauta o le Kalesia me totisi i puipaa e tolu se lau ma le iwa. Tolu o iwa. Ma le tātou whale pālota lona 5 mai le tu malo whaapālota o whale ata wha lea sa whaatinoina i le mauta o le e whakasa i petania fōu i toa mua uta. Pālota na maua e ale vena ale e lua se lau se fulu ono. Lua tasi ono. O pālota na maua e mapu ta whaingata to i lolo o le sui al vaenga whaapufai o le Samoa o poto e se fulu ma le lua. Tasi lua. O pālota na maua e Pepe Christian Fruin o le vaenga whaapufai o le HRPP e se lau se fulu. Tasi o. O le tua o whainga o pālota sa whaamawina mai i le mauta o le Kalesia e whakasa petania fōu i toa mua uta tolu se lau tolu valu. Tolu valu. Ia, ma le whale pālota sa whaatinoina aina la tau pālota mua i la solulu le vai aso nei. Lea sa whaatinoina i le mauta o le Kalesia e whakasa i toa mua e lua se lau lua se furufitu i la tau sa mai a whaatinoina pe sa whaia la tau pālota mua. Ia maui o le whaamaumaunga le nā watu ina mai mo le tu malo whale ata wha ia e peo na iai le awhiawhinei ia o se taimi ia taunu mai o lo ngā lulue le tātou waenga tu whaatasia ia le tu a whainga atua o pālota mai tu malo ta itasi ia o se ata whaata itai maui ia taluai ona o le whai unga le tu mau le whaitau wina o tātou le whai unga o tātou pālota ia se taimi ona tu ina atu le lo ngā lulue le tātou au whainga luenga le taimi nei ia e peo nai i tu malo na ia o lea whaua wa mawhaina tu ina atu le taimi nei ina ua taunu mai ia wha maumau le tātou mauta nei i tuana i mato ia e mata watu foi o lea lava e ngā lulue mai ia le officer komisina o whainga pālota ia i le tu i saute o le tātou mauta nei ia mo wha maumau ina ia mautinoa ia
ya lu umale po nei se faitaunga le tu mau amawi ma lie ma lo lava le fonga a misa mal tawa tai o le ala mai tawa tu o fale ata numero fa ia ua mai a fo io na ia fale pa lo tau na tu ina mai ile nei a fia fili faitaunga le tu mau lea ma le ala pe falling mai o lo o mawalunga ia pa lo ta ale sui o le fast ia ale vena ale tūlanga luai ia le sui ale HRPP ia ai tūlanga tōlua tuai le SUP wai tōlua vaenga wha upwhai alo lo tono le lo ia iona sui tau wā ia whale ata wha ia ai o le whaitaunga le nā o le whaitaunga le tū mau o le whaitaunga aloa ia o le vai aso fōwe a matai le ai whaitau mai pālota wha apitoa ma pālota mua mua a le lau mai tau atu ia o lea ua taunu umai ia sanganga numero tasi ena o le toa lua lava sui sa tau vai o le sui o le HRPP ma le sui o le fast o le afionga ia loau sola ma le malo ke netisi o le HRPP i le fale pālota numero tasi au fai o pālota lua se lau ma le valu lua o valu o Samaina Kirisome tuli matala taula papa o le fast fale palota numero tasi lua se lau lua fafitu au fai o palota na faatino inai fa se lau lima o le fale palota numero lua i sanganga numero tasi lo au sola male malo ke netisi o le HRPP fa se lau se fulfitu fa tasi fitu o sa maina Kirisome tuli matala taula papa o le fast valu se valu ono lo au sola male malo ke netisi o le HRPP i le fale palota numero tolu o palota na maua lua se lau fafitu sa maina Kirisome tuli matala taula papa o le fast lua se lau male lua fale palota numero fa lo au sola male malo ke netisi o le HRPP lua se lau iwa fa sa maina Kirisome tuli matala taula papa o le fast e lua se lau lua lima o le fale palota numero fa le na o le au fai o palota na faatinoina i le fale palota le na lima se lau se fulu iwa lima tasi iwa o maile le fale palota numero lima o lo au sola male malo ke netisio o le HRPP e se lau valuono ia palota na maua se lau valuono sa maina Kirisome tuli matala taula papa o le fast e se lau iwa se fulu male lua tasi iwa lua i le au fai o ana palota o le au fai o palota na faatinoina i nei le fale palota numela lima i sanganga tasi e tolu se lau fitu valu ai o palota na maua i le palota mua i le fale palota numero ono e lua se lau ia o palota umana o le afa ato amfai ona faitawina i le vai aso fou i le faitaunga aloa ia ai o le taunu unga fo ilale na o le fainga filifilinga sanganga numero tasi misa i le pe ona fola sia mai sui e to alua o le sui o le HRPP ma le sui o le fast le sa tau sinio ai malo fonga maui ia malo fo le tampo ai le tu malo sanganga mua ia mo la to fainga palota ia e wi lava fo ina o faitaunga le tu mau ma fai unga le tu mau le nei taimi ia e piwa sa wa upu fo ia mau wi piwa tau tata mai tau le ia i tapenanga fo ia nai suita va i o komiti ai me se fo o bo ma ainga ia ai me se fo o nu mafio anga sa tapua ia le alu faiva ia ele tasi fo se sui ia ai o ala fo i pe fia la fo sui o afi anga te tasi a la sa ia le langu nu mafio anga ila tu sui me se fo i tu malo o le atato e malanga tu le va o fonuti o le mo mai si fa mo fo ia il tato ofisa autu ia ile ungol fainga palota ale tu malo va o fonuti o le fale palota mua ta elefanga lua iva tesi maletasi o lo ilungo le tato o lau papa
E o palota na maua e fui maono tui vai tolo o foia o le vaenga whaapufai e le fast e 5 o palota na maua e le ausa take na seri o le sui o le HRPP e fitu masalo si tu e ona o lei sina whaalava na i lungo o le pe whaaporinga mai o le tasi po le fitu ia au te langona o le se tu e whaasao mai se teimi whaamanino mai i le tatou lau papa o palota na maua e mau ati i whale si osi pue mai o le sui tuto o tasi e valu se furulima o palota na maua e tau mai na mo tau mai na moe au fui brown o le vaenga whaapufai le CDRP e tasi le palota na maua ia o le tu au whainga atoa o palota na whaatinoina i le whale palota mua le wha whanuti sa whaatinoina i le ekalesia e whakasa i wafatu i whangalua se lau 5 tasi 5 lua o le whale palota lona lua sa whaatinoina i le mauta le ekalesia e whakasa i sa mamea palota na maua e fui maono tui vai tolo o foia o le vaeng whaapufai le fast e wha palota na maua e le ausa take na seri o le sui le HRPP e tasi. O palota na maua e mau ati i whale si osi pue mai o le sui tuto o tasi e fitu se fulu maleono, fitu wono. O palota na tau na maua e tau mai na moe au fui brown o le sui o vaeng whaapufai le CDRP e tolu. Ia o lau whaingo o palota na whaamauina mai le whakasai sa mamea valu se fulu valu ma le whale palota lona tolu le nai so o atuai o palota na maua e fui maono tui vai tolo o foia o le sui o le fast e 5 tasi o le whale palota lea maui o le mauta le kalesia whakasa ilona palota na maua e le ausa take na seri o le sui o le HRPP e valu o palota na maua e mau ati i whale si osi pue mai o le sui tuto o tasi e ono se wha palota na maua e tau mai na moe au fui brown o le sui o le CDRP e ono o le tua whainga lau palota na whaatinoina i le aso i le mauta le kalesia e whakasa i lona e se lau 2 tasi 2 ia maisi an tātou whalpalota lena tō lau i le taimi utua nae whalpalota luna wha i maasina e whakasa i maasina palota na maua e fui maono tui vai tolo foia o le sui o le fast e se fulu. Le ausa take na seri o le sui o le HRPP 2 palota na maua e mau ati i whale si osi pue mai o le sui tuto o tasi e wha se fulu ono. Ia ma palota na maua e tau mai na moe au fui brown o le CDRP e lua. Lau whainga ato palota na whaamauina mai le ekalesia whakasa i maasina e valu se fulu. O le whalepalota numero 5 mai le tu malo wa au fonuti sa whaatinoina il mauta le kalesia e whakasai ta i le whanga palota na maua e fui maono tui vai tolo foia o le sui o le fast e Iva. Le ausa take na seri o le sui o le HRPP e 2 maleono, palota na maua e mau ati i whale si osi pue mai o le sui tuto atasi e valu fitu. Palota na maua e tau mai na moe au fui brown o le sui o le CDRP e tasi. Leo whaingo palota na whaamauina mai le maota o le whakasaita i le whanga i le aso se lau 2 tasi 2 O le whale palota lo na ono, ia o le whale palota lea sa whaatinoina le maota o le whakasa i musu masalimu. Palota na maua e fui maono tui vai tolo o foia 2 Le ausa take na seri o le sui o le HRPP e se fulu wha. Mau ati i whale si osi pue mai o le sui tuto o tasi e ono se fulu iva. Ma le palota a tau mai na moe au fui brown o le CDRP e tasi. Ma le whalpalota muli sa whaatinoina
O leo whainga la o Palota sa whaamawina mai I le whakasai musumusu msalimu se lau se fululua. Se lau se fululua. Ma le whale Palota muli muli na whaatinoina I le whakasai sa wano. Palota na maua fui maono tui vaitolo foia o le sui o le fast. Valu se fulutolu. Valu tolu. Le ausa take na seri o le sui o le HRPP lua se fulutasi. Lua tasi. Mau ati fale si osi pue mai o le sui tuta o tasi e se lau ma le tolu. Tasi o tolu. Ia ma le Palota na maua e tau mai na moe au fui brown o le CDRP e tolu. Tolu o leo whaingo Palota sa whaatinoina mwhaamawina mai I le whakasa sa wano lua se lau se fulu. Lua tasi o. Ia ma Palota malato Palota mua sa whaatinoina la solulu loftalenga maui mo le I tu malo wha Palota o vaau whonuti e se fulu valu. Tasi valu. E pio se au te lenga le nā maui e pe mata watu se teimi wha o mai le au te lenga o wha maunga ato Palota a sui tau wata I tasi ia e fōlinga mai ia mo se whaiunga le tu mau ia o mau ati I whale si osi pue mai ia o le sui tu to o tasi le nā ia mawalunga ai le numera o ana Palota. Malo fonga ia o se faitaunga le tu maule na ma o se va ai folina ia I le faitaunga mua o le folinga mai o lo o mawalunga ia Palota le fionga mau ati fale si osi pue mai o le sui to tasi mo le tu malo fa Palota o le va au fonoti ia ona fato a nga solo atuai lea ia o isi sui e to alua ia na lato tausini o to tolu na lato tausini o I le whainga filifilinga le tu malo I le so ia o le tulanga le na waiai ia le Palota le va fonti mai folinga mai ia o le ua mai a fo I lato ia le ua mai a lato fale Palota e pe ona fola sia mai ia e li mata mai tai o le ofisa o le komisi o whainga Palota taunu unga o fale Palota tasi e pe ona tuina mai e le vaa o fonoti. A lea lau te vaa I atu o lea ua fola sia mai ia le tūlanga wa iei le taatianga o le whainga Palota le tūmalo o a ana lofi numera wha. A ana lofi numera wha ia o lea ua mai tau atu o latou fale Palota e valu ia o lea ua mae a umama ua wha tūlanga mai a whamasanga Leone Meti a Paili Masame Palota na ia maua le fale Palota numera tasi o le sui fo I o le fast o le sui o le fast e luas full tasi lua tasi la sei sione la sei o le sui tu to tasi e lua o seve alii taulalo seve alii o le HRPP e ono se fulu lua ono lua tango ya enga mautua levi pui o le sui tu to tasi e se lau iva se fulu fa tasi iva fa toyo sulu Cedric Schuster o le Samoa wa poto Palota na ia maua I le fale Palota numero tasi e iva o le au fai o Palota na faatinoina le fale Palota numero tasi lua se lau valu se fulu valu lua valu fale Palota numero lua o afamasanga Leone Mati Vaili Masame o le fast Palota na ia maua e ono se fulu fitu ono fitu la sei sione la sei o le sui tuto atasi e tolu seve alii taulalo seve alii o le HRPP Palota na maua se lau se fululua tasi lua tango ya enga mautua levi pui o le sui tuto atasi Palota na maua e ono se fulu ono toyo le sulu Cedric Pose Schuster o le Samoa wa poto Palota na maua e se fulu tasi o se atu le fale Palota numero tolu o afamasanga a Leone Mati Vaili o Masame o le fast Palota na maua se lau fa se fulu tasi fa o la sei sione la sei o le sui tuto tasi Palota na maua tolu seve alii taulalo seve alii o le HRPP se lau se fulu fitu tasi fitu tango ya enga
maotua Levi Puipui o le sui tuto atasi palota na maua e lua se fulu lua o ma toyo sulu Cedric Pose Schuster o le Samoa wa poto palota na maua e tolu se fulu lua tolu lua se atu i le fale palota numera fa moa ana alofi numera fa le ana fai ai fale atiu i le ekalesia fale atiu i le ekalesia metotisi o a famasanga leone mati va ili masame o le fast palota na maua se lau lua se fululua tasi lua la sei sione la sei o le sui tuto tasi palota na maua e fa sevealii taulalo sevealii o le HRPP palota na maua e lima se fuluono lima ono tango ya enga mautua Levi Puipui o le sui tuto atasi palota na maua fa se fulu fa toyo le sulu Cedric Pose Schuster o le Samoa mo poto palota na maua fitu se fulu iva o le au fai o palota na fatinoina i fale atiu e tolu se lau male lima tolu o lima o le fale palota numera lima fale palota numera lima i fale atiu uta AOG o afamasanga leone mati va ili masame o le fast palota na ia maua se lau se fulu fitu tasi fitu la sei sione la sei o le suitu to tasi palota na maua e tolu sevealii taulalo sevealii o le HRPP palota na maua e fa se fulu fa o tango ya enga mautua Levi Puipui o le suitu to atasi palota na maua lua se fulu lua valu toyo sulu Cedric Pose Schuster o le Samoa wa poto palota na maua tolu fulu fitu ai o le au faila o palota na faatinoina i fale ati uta e lua se lau lua lima se e atu i le fale palota o lona ono i sa tapuala me totisi o afamasanga leone mati va ili masame o le fast palota na maua se lau fa se fulu lima tasi fa lima la sei sione la sei o le suitu to tasi palota na maua e lua se fulu lua valu sevealii taulalo sevealii o le HRPP palota na maua e tolu tolu tango ya enga mautua Levi Puipui o le suitu to tasi palota na maua se fulu tasi ma toe sulu Cedric Pose Schuster o le SUP po le Samoa wa poto palota na maua e fitu se fulu o le au fai o palota na faatinoina lua se lau valu se fulu lua valu fitu o le fale palota numela fitu o sa tapuala ile e fa kasa o afamasanga leone mati va ili masame o le sui o le fast palota na maua e iva se fulu valu la sei sione la sei o le sui tuto atasi palota na maua e valu sevealii taulalo sevealii o le HRPP palota na maua tolu lima tango ya enga mautua Levi Puipui sui tuto atasi palota na maua se fulu tasi o toel sulu Cedric Pose Schuster o le vaenga faupfai ale Samoa o poto palota na maua e lua se fulu lua o le au fai o palota na faatinoina lua se lau fitu se fulu lima i Santa Puala tatou se e atu i le fale palota lona valu i sanga fili e fakasa o afamasanga leone mati va ili a masame o le fast palota na maua e ivas fulu iva la sei sione la sei o le sui tuto atasi o le au fai e se fulu tasi o sevealii taulalo sevealii HRPP palota na maua valu se fulu iva tango ya enga mautua Levi Puipui o le sui tuto atasi palota na maua lua se fulu fitu toel sulu Cedric Pose Schuster o le Samoa wa poto palota na maua e ono se fulu male valu o le au fai o palota
na whaatinoina e lua se lau iwa se fulu ma le tolu, lua iwa tolu. E mai tau watu e valu le lei fale pālota o le itu malo le nei misa a ana lofi numera 4. Ia mai o pālota e 5 iwa le ana whaatinoina i le fale pālota numera iwa. Ia o pālota mua na. Ia mai o pālota na. Ia whato a sila fia lava le mamalu o le itu malo masui tau vawa ana lofi numera 4. Ile asonga fua wha asolo atua i le lava ia so atua pe a whaile whai tau ngaloa. Ia ai o se le ase tanga ia tu iei misa i le whai taunga le tu mau po le whai taunga mua o le neia fiafi. Ia, malo maui le on sai. Ia, o le asa nofonofo ama ma tau wha mau popo tātou i ungo tātou pālota. Ia, o taluai ona o ana lofi. Numero 5 lea sa tātala no ai nei. Ia, o le sui tau vā. Maui, o le sui tau vā lea le sui o le fast. E fionga ia afa masanga, leone, mati, vā ili, masame. Ia e pei o le sui tau vā le na o le mawalunga i lava na pālota. Ili whaitaunga mua. Whaitaunga mua. Ia il tua whainga e valu se lau ma le iwa. Ia na pālota. Ia ona se so o ai lea ma le sui o le HRPP. Ia se vea li i tau lalo se vea li. Ia ona e 5 se lau whawha leo whai tu au whainga atu ana pālota mai whali pālota le nā. Ia so o ai ma le sui o le Samoa ua Poto. Le SUP. Ia so mai eila ia ma le Samoa ua Poto. Ia whaapena lia ma tātou sui tu to atasi. Ia o lana i lungo whaamaunga le official komisino whainga pālota. Ia talu mai le ungo le pālota le tu maloa ana lofi numero 4. Ia ai o loo tālia pēa isi a tātou whaamaunga. Ia mai unga ia leo o tau no mai. Malo fonga malo fo i le tau ata i nei vaenga o le afiafi. Ia tau mawhai lava lau ala ata ma le tuaipi. Ia e moli atu a wala o whaafonga mai tūlanga o iai le whaataatianga o le tele o i tū malo. Whiololo ana i tū malo ia o mai tauina. Ia o maea la lato whainga whiliwhilinga. Ia lea fo ia mai tau atu. Ia o lea ua taunu mai ia ale pata i tū pā i lalo. Ia o lea pe fōlinga mai fōi ua maea ia whale pālota uma e se fulu tasi. Whale pālota e se fulu tasi ale pata i tū pā i lalo. O le whale pālota numera mua ale pata i tū pā i lalo. O le whale pālota lea i sā titoa e whakasa. Ia o whaangase alii sa poa whiangiai HRPP e luas fuluono. Whale o mawaenga titi mai atafua o le SUP po le Samoa o Poto e onus fultolu. Ta iao ma ta vai tautunu au mua le singano o le HRPP e se fulu. Ia ma Vautongo Rodney Jang Tamasese o le fast e fast e fulu valu. Tu whaatasinga o pālota na whaatino i le whale pālota numera mua i le e whakasa i sa titoa se lau fast e fulu fitu, tasi wha fitu. O le whale pālota numera lua i sa titoa i le metotisi o whaangase ali i sa poa whiangiai o le HRPP lua se fulu maleono, lua ono. Whale o mawaenga titi mai atafua o le Samoa o Poto e ono se fulu valu, ono valu. Ta iao ma ta vai tautunu au mua le singano o le HRPP pālota na maua e ono. Vautongo Rodney Jang Tamasese o le fast pālota na maua 5 se fulu lua. 5 lua. Au whainga o pālota na whaatinoina se lau 5 se fulu lua. Tasi 5 lua. Whale pālota numera 3 a le pata i tūpa i lalo loto pu o AOT o whaangase alii sa poa whiangiai o le HRPP valu se fulu ono. Whale o mawaenga titi mai atafua o le Samoa o Poto e lua se fulu lua wha. Ta iao ma ta vai tautunu au mua le singano o le HRPP e se fulu ma le lua. Tasi lua. O
Vautongo Rodney Jang Tamasese o le fast e se fulu maleono tasiono se lautolu valu le au fai o palota na faatinoina i le fale palota numero tolu i loto pu e. Tatou se e atu i le fale palota numero fa i mutia tele e fa kasa. Fale palota numero fa angase ali i sa poa feangiai o le HRPP e fa se fulu iva, fa iva. Fale o mavaenga titimaya tafua o le Samoa o poto e ono se fulu tolu, ono tolu. Ta iao mata vai tautunu au mua le singano o le HRPP e se fulu ma le fa. Tasi fa. Vautongo Rodney Jang Tamasese o le fast e fa se fulu ono. Fa ono. Au fa yo palota na faatinoina se lau fitu se fulu lua. Tasi fitu lua. Tatou se e atu i le fale palota numero 5 i sale a aumua katoliko o whaangase ali i sa poa whiangiai o le HRPP palota na maua e se fulu ma le tolu, tasi tolu. Fale o mawaenga titi mai tafua o le SUP palota na maua e se lau se fulu valu. Tasi valu, ta iao mata vai tautunu au mua le singano palota na maua e luas fululua, lua. Vautongo Rodney Jang Tamasese o le fast, palota na maua e se fulu. Tasi o no tolu, pe se lau o no tolu, le tuu au fainga o le fale palota le na isale a au mua. Fale palota numera 1, isale a au mua e whakasa, o palota na maua e whaangase ali i sa poa whiangiai o le HRPP e 5 fale o mawaenga titimaya tafua o le SUP palota na maua se lau fitu 5 tasi fitu 5 o taiao matawai tautunu au mua le singano o le HRPP palota na maua se fulu fa tasi fa o Vautongo Rodney Jang Tamasese o le fast, palota na maua e fa se fulu, fa o. Lua se lau tolu fa, le au fai o palota na faatinoina, i le fale palota lo na ono i sa le au mua. Fale palota lo na fitu, i sa musu tai, o faangase ali i sa poa whiangiai o le HRPP e se fulu ono, tasi ono. Fale o mawaenga titimaya tafua o le SUP e se fulu valu, tasi valu. Ta iao mata vai tautunu au mua le singano o le HRPP e tolu se fulu ono, tolu ono. O Vautongo Rodney Jang Tamasese o le fast e valu se fulu fa, valu fa. Au fai o palota na faatinoina i sa musu tai i le fale palota lo na fitu se lau 5 fa, tasi 5 fa. Tatou se e atu i le fale palota numera valu. Fale palota numera valu o a maile o whaangase alii sa poa whiangiai o le HRPP e se fulu lua, tasi lua. Fale o mawaenga titimaya tafua o le SUP e ono se fulu, ono o. Ta iao mata vai tautunu au mua le singano o le HRPP lua se fulu tolu, lua tolu. Vautongo Rodney Jang Tamasese o le fast, ono se fulu lua, ono lua. Se lau 5 se fulu fitu le au fai o palota na faatinoina i le fale palota le na numera valu i a maile. Tatou se e atu i le numera iva. Fale palota numera iva sa musuta o whaangase alii sa poa whiangiai o le HRPP palota na maua i le fale palota numera valu e se fulu e tolus fulu 5 numera iva tolu 5. Fale o mawaenga titimaya tafua o le SUP lua se fulu, lua o. Ta iao matawai tautunu au mua le singano o le HRPP e 5 tasi. Vautongo Rodney Jang Tamasese o le fast e fitu se fulu ono, fitu ono. Le au fai o palota na faatinoina se lau valulua, tasi valulua. Fale palota lona se fulu, ti avea tai, o whaangase alii whiangiai o le HRPP o palota na maua o iva. Fale o mawaenga titimaya tafua o le SUP palota na maua e valu. O taiao matawai tautunu au mua le singano o le HRPP e se lau lua se fulu tolu, tasi lua tolu. Vautongo Rodney Jang Tamasese o le fast palota na maua
e se fulu ma le lima, tasi lima, o le au fai o pālota na whaatinoina, se lau lima se fulu lima, tasi lima lima. Ia ma le tātou whale pālota lona se fulu tasi o ti avea uta, ile e kālesia katoliko, o whaangase ali i sāpoa whiangia o le HRPP e valu. Whale mawaenga titi mai tafua o le SUP e se fulu. O tai iau ma tā vai tautunu au mua le singano o le HRPP e se lau fitu se fulu lima, tasi fitu lima. O Vautongo Rodney Chang Tamasese o le fast e lua se fulu lua valu. O le au fai o pālota na whaatinoina, lua se lau lua se fulu tasi. Lua tasi. Ia a o pālota mua na whaatinoina i le whale pālota numera se fulu lua e lua se fulu tasi. Lua tasi le au whai o pālota. Se fulu tasi whale pālota o ale i pata i tūpa i lalo lea sa whaatino ai la lato o whainga whiliwhilinga i lea so. Malua fonga maui ia i le nei tūla o lea fiafi. Ia e mana ia le lisi le ale i pata i tūpa i lalo maui. Ia e peo se au te le ngā ia o una o lewa mai a fo i la lato taunu mai le ungo lato pālota. Ia o fōringa mai mo le whaitaunga le tū mau i teimi nei le tū au whainga atua o le ungo whainga pālota le pata i tū pai lalo. Nia le fōringa mai o le a whionga ia whaleo mawaenga titi mai a tafua sui o le vaenga whaapufai o Samoa o poto. Ia o loo mawalunga i lava ia ana pālota i le whaitaunga le tū mau i le nei a fiafi. Ia ai o nai fo ita oto a lātou pālota mua ia whatu awha a mautu uma i le vaiaso. Ia o le fo iwa wha mawina ia le i unga o wainga pālota a le i tū malo wanoa maa numera mua. O le whale pālota numera tolu. Pālota numera tolu o le sa whaatinoina i le mauta le e kālesia e whakasa i whalewha. O pālota na maua e alai asa se pulona alai asa moe whaawo se pulona moa nanu. O le sui al vaenga whaapufai le HRPP e tolu se lau se fulu malelua. O pālota na maua e moe whaawowo Julius a kui tafunai o le vaenga whaapufai le fast e se lau ma le tolu, tasi o tolu. O pālota na maua e molio o pio molio o Teofilo ia o le vaenga whaapufai tu mua mapule tasi le pālota na maua. O le Whalpālota numera 4, lea sa whaatautaia i le mauta le kālesia kātoliko i whalewha lava. O pālota na maua e alai asa, malanga, moe whaawo, se pulona, moa nanu. O le sui al vaenga whaapufai le HRPP e lua se lau wha se furulua. Lua. O pālota na maua e moe whaawo Julius a kui tafunai o le sui o le vaenga whaapufai o le fast e fitu se fituiva. Ia ma pālota na maua e molio o pio, molio o Teofilo o le sui o le vaenga whaapufai o le tu mo mapule e tasi le pālota. O le whale pālota numera 5 lea sa whaatinoina i le kālesia kātoliko i whale apuna pālota na maua e alai asa malanga moe whaawo se pulona moananu o sui vaenga whaapufai le HRPP e fitu se fitu valu. O pālota na maua e moe whaawowo Julius a kui tafunai o le sui vaenga le fast e valu se fulu. O pālota na maua e molio o pio Teofilo o le vaenga whaapufai le tumo mapule e iva. O le whale pālota numera 1 sa whaatautaia i le mauta le kālesia e whakasa i whale apuna. O pālota na maua e alai asa
malanga mo e whaawo se pulona mo ananu o le sui al vaenga whaapufai le HRPP e fitu se fulfitu, fitu. Palota na maua e mo e whaawo Julius a kui ta funai al vaenga whaapufai le fast e se lau li matolu, tasi li matolu. Palota na maua e morio o pio morio o Teofilo, al vaenga whaapufai ale tu mo mapule se fulu maleiva. Tua whainga a tua palota sa whaatinoina i le mauta le whakasai whale apuna lua se lau wha se furuiva, lua whaiva. O le whale palota numera fitu sa whaatautaia le mauta le kalesia metotisi i lufi o palota na maua alai asa, malanga mo e whaawo se pulona moananu le sui al vaenga whaapufai le HRPP e tolu se tolu lima. Palota na maua e moe whaawo Julius a kui ta funai o le sui al vaenga whaapufai le fast e wha se lau tolu se fululua, wha tolulua. Ma le palota na maua e morio o Teofilo sui al vaenga whaapufai al tu mapule e tasi. O le whale palota muli, whale palota lo navalu, sa whaatautaia il mauta le whakasai manunu, au whainga o palota sa maua e alai asa malanga mo e whaawo se pulona moananu o le sui o le HRPP e fitu se fulu ma le wha. Palota na maua e mo e whaawo Julius a kui ta funai o le sui o le fast e iwa se fulu ma le valu. Ma palota na maua e morio o pio morio o Teofilo o le sui o le vaenga whaapufai atu mo mapule e tasi o le tu au whainga o palota sa wha mawina mai le mauta o le ekalesia e whakasa i manunu se lau fitu se fulutolu, tasi fitu tolu. O le whale palota lona lua anoa maa o le atu ina atu pea sa whaatautaia i le mauta o le whakasa i lalo maunga palota na maua e ala i asa malanga mo e whaawo se pulona moananu o le sui o le HRPP e ono se fulu ma le wha, ono wha. Palota na maua e mo e whaawo Julius a kui ta funai o le sui o le fast e se lau se fulu ma le lima, tasi lima. Ma palota na maua e morio o pio morio o Teofilo o le sui o le vaenga whaapufai o tu mo mapule e tasi. O le au whainga o palota sa whaamawina mai i le whale palota a le lona lua sa i le whakasa, mauta le whakasa i lalo maunga e se lau valu se fulu, tasi valu o. Ia ma le whale palota lona iwa, ia o lea sa whaatauta iai, ia lato palota mua sa whaia i le mauta o le ekalesia katoliko i whale wha. O le nai ele tu wau whainga le nai wha se fulu ono i lato sa whaatinoina la lato palota mua i le asolulu o le vai sonei. Ia o se au te lenga le na o le unga o le whainga palota mai le tu malo wha palota o ano a maa mua. Ua mai ai to e tasi le na to whale palota maui. Ia, to e numera tasi. To e o le whale palota le na numera tasi. O le whale palota le na o le wha maui nei i mai o le ekalesia e whakasai whale vau. Ia, to e paulu na o le unga le palota mai le whale palota le na ia le taunu o mai tutonu ia e masalo o laua mua ia i wha maunga suita wa ia malato whailau tusi le teimi ne a teimi tu inalo ia mai ia le unga o lea palota i lea whale palota i le tato mauta nei i tuana i mato malo sau noa o le ala sau whaupopunga maui ia awa o lea e to e tasi le whale palota lea talia ai i le mai tau atu ia e pe ia e fōlinga mai o le ionga ia moe whaawo Julius a kui tafunai o le sui o le fast ia o lea e mawalunga na palota i le teimi nei o na so atu ai lea ma moe whaawo lea se pulona moananu ala ia sa ia ai pito atu iai ia le tō wha molio o pio molio o Teofilo o le TPRPP oi o le TPRRP ia o le vaenga wha upu whaile na ia ai o le tautonga na le iei le taimile nei le aloa ia se i tau nuu mai fo ila ma le whale palota numera mua ia o na to i tu ina atu fo ilea a o le whaitaunga na le aloa ia ese mai le whaitaunga aloa ia i le vai aso fou Tia
Yo malo le fonga lau fitalinga mau ia me se foi le fionga misal nei vanga ole a fiafi ia o fanga solo pea ia le tuina mai o iunga o tatou falepalo tai pe foi o no tau sila mai mo mai ia le reitu la o le ua tu mai ia le tatou falepalo tana mo le a tatou tu malona mo ana tatou tu maloa ana lofi numero tasi ia tatou falepalo ta e lima e pe o no tau sila mai ai le nei vaenga o le afiafi o le tuina atu nei o le tatou falepalota mo ana alofi numero tasi o le falepalota numero mua sfurutolu tesi tasi i fale asi utai i le monta le kale si me tutisi o le fionga ia fesola ia pulu tu si upu tu ingamala o le sui le vaenga faafai le faatu tu le tuasa mo o tasi se lauli masfurufa palota na maua o le sui tuto tasi le fionga ia fesola i sua foa te vita a pulu e onos fuluiva le au pepetele Filipo le au pepe o le sui tau vatu to tasi e fa palota na ia maua o le sunga ia tau eva sau vau fa fowina mupo o le sui tau vatu i tuto tasi e onos fuluono o fangalilo fa manu molia o le vaenga fa upfai al HRPP Iva tolu o le falepalota lona lua sfuru tolu tesi ma le lua i fale asi utai mauta le fakasa fesola ia pulu tusi upu tu inga mala o le suita uva le vang faapfai le faatuatua i le tusa mo watasi se lau se fulu fesola i sua fo ante vita a pulu o le suita uva tu otasi se fulu ma le lua se fulu lua le au pepetele Filipo le au pepe e tolu palota na yamaua o le sui tau vatu to tasi. Tau weva sa wau whaafowina mupo o le sui tau vatu to tasi foi se lau tolu sifurfa, se lau tolu fa. O ufangalilo whaamanu mualia o le sui tau vā mo le vanga whaafai el HRPP e se lau lua sifuruiva palo tana maua. O le falepalota lona tolu mo ana alofi numero tasi o le se fulfa tesi ma le tolu I fasito uta I le mauta o le kalesia katoliko. O fesolai a pulu tusi upu tu inga mala se lau male ono palo tana maua. Fesolai sua foa te vita a pulu o le suita watu to tasi e lima. Le au pepetele Filipo le au pepe lua sifulu ono palota na ia maua. O tauweva sauvao faafowina mupo o le suita watu to tasi e se lau lima sifulu male tolu palota na ia maua. O ufangalilo faamanu mualia o le suita wa ale vaenga faapufai le HRPP e lua sifulu fa. O le awhaio I lātou na palota mo le fale palota lona tolu e tolu se lau sifulu fa. O le fale palota lona fa o le sifulu tolu tesi ma le fa ia ana lo fi numero tasi fale asi uta ina I le maunta o le kalesia metotisi sifulu tolu tesi fa fesolai a pulu tusi upu tu inga mala o le suita wal vaenga faapufai le faatuatua I le tua sa mo watasi e lua se lau fitu sifulu lua se lau fitu sifulu fesolai sua foa te vita a pulu o le suitu tuatasi sifulu fa palota ia maua le au pepetele Filipo le au pepe e tasi le palota o tauweva sauvao faafowina mupo sifulu lua palota na maua I le falepalota lona fa o ufangalilo faamanu mualia e lua sifulu ma le fitu ana palota na maua I le falepalota lona lima sifulu tolu tesi ma le lima I fale asi uta I le maunta o le Ecclesia Assembly of God po le AOG o fesolai a pulu tusi upu tu inga mala e lua se lau lua sifulu valu ana palota fesolai sua foa te vita a pulu na suita watu to tasi e iva palota na maua. Le au pepetele Filipo le au pepe o le suita watu to tasi e tolu palota na ia maua. Tau weva sauvao faafowina mupo fitus fultasi palota na ia maua. O ufangalilo faamanu mualia o le suita wa ale HRPP e valu se fulu ma le fitu. Valu fitu. O le awhaio I lātou na palota mo le fale palota nei lona lima
ia ana lofi numero tasi fale asi uta ile monta le ochi tolu salau iva sfulvalu tolu iva valu male fale palota mole palota mua fale palota lona ono se fulu tolu tesi male ono fitu se fulu male lua ila to na fa ia la to palota le tatu fale palota na mole fainga palota mua le tatu tunu ya ole mai tau te foi ya ole na ua mai tatu fale palota mole tu malole o ana lofi numero tasi ya maui ia ole tūlangana iai o tasili ai tū māloa ana lofi numero mua ia e fōlinga mai o lea ua ta oto mai foi ia le ata o le whaitaunga le aloa ia po le whaitaunga mua o la lato whainga filifilinga e le nei foi pālota le teitau sanga lua afe lua sifulma le lima e to lima o lato sui sa tau sini o ia o le sui o le fast o le sui o le HRPP ia masui ta itu to tasi e to tolu lea sa whaatino i nai le pālota lea ale tu malo fa palota o ana lofi numero tasi fuatia ile nei aso ia mai folinga mai ile faitaunga le tu mau fuatia ia pe folinga mai o lea o lo o mawalunga ai ia palota fisolai a pulu tu si upu tuinga mala o le sui o le fast e le faitaunga le aloa ia mana tua le faitaunga aloa ia o lo ta oto mo le vai aso fou ia o le afa apea o na faa maunia i loa ia le ta otonga o palota i tu malo ta i to tasi sa le o le tu fat singa o se faitaunga le aloa ia e balu sa lauono se fulu valu ia pe atu fatasi fale palota uma ia mo ana lo fi numero tasi le olo mo ina ile fatu tu ile tu sa mo tasi no so ile ma le suita watu tu tasi ya le olo o ya ile fionga ya taweva se wao fa fo wino mu po fa se la auto sful mo le ono ana palota da maua ya so tu ai ma le suil ba fa ile HRPP e to se la uno sfulu ya apeo se tu fatsinga na le alo ia ia pe ona yelna ia fiafi mo le tu malo la vai o ana lofi numero tasi malo le fonga ia i lo tanto ofisa fa sala lau le nei fiafi i fotia ia me se fo le ftalenga ia maui ia malo fo le on sa i le nei aso te longona wa umi fo le fiafi ia e sala umi ona o le fa mo o tante o tunu ia ele ai fo ia se o fa fonga mai nei taimi mai mo mai e mafai ona malo lo le nei ia fiafi se i wanga na ua maua uma fa maunga mai fio lo li maui ma fuatia tato fa maunga ia i taimi nei le si i lu mo TV ia ma fa longo le tio ile o fa maunga le vai nga la wa i mai o lai fo ia ile api ma le peni ia o lai fo ia fa mau ia ma fai fo ilanga ia i loilonga ia nei ia fiafi malo le on sa i tato tunu ia o le na wa to silsilatu ia ile i unga nisi o fale palota ia mai le tu malo fa palota o fa sale le anga numero fa ile motele sala fai o le fale palota numero tasi i le tu malo fa sale le anga numero fa o palota na moa o le fale palota le nei ia o le asa fatinoina i le moto le fa kasai si ufanga o palota sa maua e talatau li sale tu yoti o le suitu to tasi e ono se fulutasi ono tasi o palota na maua e tea to o ala pe ato o le sui al vainga fa upofai le fa atua i le atua sa mo o tasi se lau lua se fulu malefitu tasi lua fitu o palota na maua e tofa li o leni o le sui al vainga fa upofai o le HRPP e lua se fulu maleiva lua iva o le tua whaingo palota sa whaamawina mai i le whale palota lea sa whaia i le maota o le e whakasai si ufanga e lua se lau se furufitu lua tasi fitu o le whale palota luna lua i whaasale le anga numero wha sa whaatautaia i le maota o le e kalesia katoliko i sapini
o palota sa maua e talatau li sale tuioti o le sui tuto atasi e 5 iva. O palota sa maua e tea to o ala peato o le sui o le vaenga whaapufai o le whaatuatua i le atua sa mo atasi se lau ono 13 tasi ono tolu. O palota na maua e tofa li o foleni o le sui o le vaenga whaapufai o le HRPP e 2 fitu. O le tua o whainga atua lau palota mai i le maota o le ekalesia katoliko e sapini e 2 iva. O le whalepalota luna tolu i whaasale le anga luna wha sa whaatautaia lea mai le maota o le e whakasa i luua. O palota sa maua e talatau li sale tuioti o le sui tuto o tasi e se lau tolu 10 tasi tolu wha. O palota sa maua e tea to o ala peato e 5 wha. O palota sa maua e tofa li o foleni o le sui o le vaenga whaakupufai le HRPP e 2 Ma o le tua o whainga atua la o palota sa whaamawina mai i le maota o le whakasai luuai i le tu malo whaasale le anga numero 4 e 2 tasi o. Le whalepalota luna wha lea sa whaatautaia i le maota o le kalesia e whakasai sa asaai. O palota sa maua e talatau li sale tuioti o le sui tuto o tasi e 5. O palota sa maua e tea to o ala peato o le sui o le vaenga whaupufai o le whaatuatua i le atua sa mo o tasi 2 iva. Palota sa maua e tofa li o foleni o le sui o le vaenga whaupufai le HRPP e 10 tasi lua. O le whainga atua o palota sa whaamawina mai le maota o le whakasai sa asaai 2 fitu. Whalpalota luna 5 mai sai pipi sa vai le maota o le whakasa palota sa maua e talitau li sale tuioti o le sui tuto o tasi e 2 Palota sa maua e tea to o ala peato o le sui o le vaenga whaakupufai le whaatuatua i le atua sa mo o tasi se lau 10 tasi tolu. O palota sa maua e tofa li o foleni o le sui o le vaenga whaakupufai le HRPP e se lau fitu 10 tasi fitu. Le whainga ato palota sa whaamawina mai le maota o le whakasai sai pipi mo le tu malo whaasale le anga numero 5 tolu se lau 10 tasi lua. Le whalepalota numero 8 lea sa o le tasi lea whalepalota ia sa whaongaina ia mo le tu malo whaasale le anga numero 5 ia o inei le maota i tuana i mato. O palota sa maua e talatau li sale tuioti e iva. O palota sa maua e tea to o ala peato le sui al vaenga whaupufai ale whaatuatua i le atua sa mo uatasi e 2 Ma palota sa maua e tofa li o foleni o le sui al vaenga whaupufai ale HRPP e 2 O le tua o whainga ato palota sa whaamawina mai mole i tu malo whaasa leleanga numero 5 i le maota i tuana i mato nei e 5 Ia ma le vaenga muli ia o le whale palota lea sa whaatino i nai le lato whainga palota mua. Ia mole i tu malo whaasa leleanga 5 le whale palota lona ono. Nai whaamawina mai ai lunga i le laupapa. Lea sa whaatinoina mai le e whakasa i iwai savai. O leo whainga i lato sa whaatinoina la lato palota mua e tolu 10 tasi. Ia maui mafuatia o le ale telo numere whaamawina matu inatu le atunu. Paua le mea lai whaafonga mai ai lesi wai wa malo wai mo lunga numero palota ia se mai se lua fa mau nei te mi le tu mau ia ona e mata watu to e tasi
le fale palota ia manisi palota faapitoa ia ele o mafai ona faamawina le taimi nei se taimi ona faamawina le ofisa malo sa no malo foi fonga ia o vai atu le alo le atua o lima o fuatia ele faamawina o fai numero le ia po ai le mo walunga la na numero mai tu ala o fuatia le toi lua fale palota ia toi ia ona faile fai tau ngā loa ia le vai so fo o se ata fata ita ila le wata oto mai le fia finei sa o le lau after lenga maui ile mai tau atu ile tulanga ia ile i tu malo fa sa la nga numero falo ma ulunga ia palo tale fionga ia te peato o le suile al vai fa fai ale fa tu ile tua sa mo watasi e pe on sila mai mo mai ro tatu tunu ia pila foi on failua tu le fitalinga maui o le ai to lua fale palo ta mo le tu malo le ia me se foi o ni so tatu fale palo ta o le palo ta fa pitoa po tatu palo ta fa pitoa ai o lo fanga solo mai pea ia i unga po resort so tatu fale palo ta tasi mai iniso tu malo e la foi iniso tu malo lo mai tau atu ele I tau nu mai lava ia I unga fo yo la to fale palota ia pila fo ila ona ia ile tu malo leo fale ata numero tolu ia mai si tu malo mai mo tele sala fai o lo Italia ia le tau nu mai o la to fo I unga al mai tau fo iniso tu malo pe ona ia fale la taima masama tau ia o lo peto tolu ia to tolu ala to fale palo ta ia to ia on fa mai fo ile o le tulanga o I unga po resort ia ala to fo I tu malo I fale palo te tasi ia ai o le te mai tau tu o le o te ala se fulu ia te ala se fulu I le taimina na o lo tu sa tu ai fa sara launga le tu ap ia le me foi la to ia le no foi tonu le fale le fa pe o la mala fa fo le titil tu taimia o te ama mau ia le tu la se fulu wala ta fo ile le vai luanga o le pola to ma lo lava io e man tu la ta to le ta ti tonu le fale e fa pe ta to le au te ai moli ai te o ta tu fa fo ma tu a pongisa ia ai aftai ai le tua o le ua tau nu o le manuia le fa mo o se tata o tu nu le ua fa tau nu o ma le saunga le mo ia le tato fainga feelinga ile ne ia so e ua le ele uma ia a le uva ai atu ai tau nu o mai loa ma le fa ai unga le tu mau ale tu malo ale afionga ia misa li a fuatia le faleata numero tasi ia la fotu ia la fionga misa ia malo le fonga mau I mfuatia ia o le autelenga le na wata auto mai ia o le I unga o le whainga palota mo le tu malo fale atatasi o le fale palota mua whaatulanga mai ai ia o sa whaatautaia mai le maota o le ekalesia whakasai vai moso o palota na maua e whaumuina o papo so anai o eti o le sui alvaenga whaapufai le HRPP e whaasefulu. O palota na maua e manu le lewa pale tāsala talitau tuvale o le sui alvaenga whaapufai le whaatuatua I le atua samo o watasi e se lau whaasefulu lima, tasi wha lima. O palota sa maua e manu le lewa sani la meta o le sui alvaenga whaapufai le HRPP e se lau lua sefulu tolu, tasi lua tolu. O palota na maua e to maanga ua une, Mikaele kele kōlio une o le sui tuto atasi e whaasefulu fitu, wha fitu. O le tua whainga la o palota mai I le whale palota a le ekalesia e whakasai vai moso e tolu se lau lima sefulu male lima, tolu lima lima. O le whale palota luna lua o le ekalesia metotisi vai moso lava o palota na maua e whamuina o papo so anai o eti o le sui alvaenga whaapufai le HRPP e se fulu ma le wha. Tasi wha. Manu le lewa pale tāsala talitau tuvale o le sui alvaenga whaapufai le fast e valu se fulu ma le tasi. Valu tasi. O palota na maua e manu le lewa sani la meta o le sui o le HRPP
e lua se lau ono se fulu male tolu. Lua ono tolu. Palota na maua e to maanga ua une, Mikaele ke le kōlio une o le sui tuto o tasi e tolu se fulu tolu. Tolu, tolu. O le au whainga atoa palota na whaamawina mai i le kālesia me tutisi vai moso, tolu se lau iwa se fulu male tasi. Tolu iwa tasi. O le falpalota numero tolu, o le falpalota lea sa whaatinoina i le ekalesia katoliko i le pea palota na maua e whaumuina o papo so anai o eti o le sui le HRPP e se lau 5 se fulu male tolu. Tasi 5 tolu. Palota na maua e manu le lewa pale tāsala talitau tuvale o le sui o le fast iwa se fulu male 5. Iwa 5. Palota na maua e manu le lewa sani la meta sui o le HRPP e lua se fulu male fitu. Lua fitu. Palota na maua e to maanga ua une, Mikaele ke le kōlio une o le sui tuto atasi se fulu male 5. Tasi 5. O le whainga ato palota na awina mai le kalesia katoliko i le pea, lua se lau iwa se fulu. Lua iwa o. Fale palota luna wha, o sa whaatautaia i le whalikomiti o le awhioanga o le pea, palota na maua e whaumuina o papo so anai o eti o le sui o le HRPP e lua se lau fitu valu. Lua fitu valu. Palota na maua e manu le lewa pale tāsala talitau tu vale o le sui o le fast e fitu se fulu male lua. Fitu lua. Palota na maua e manu le lewa sani la meta o le sui o le HRPP e tolu se fulu male tasi. Tolu tasi. Palota na maua e to maanga wa une Mikaele ke le kōlio une o le sui tuto o tasi e lua se fulu male lua. Lua lua. Le au whainga atoa palota na awina mai il whalikomiti i le pea e wha se lau male tolu. Wha o tolu. Whalipalota lona 5 sa whaatautaia lea i le ekalesia metotisi i loto pā. Palota na maua e whaumuina o papo so anai o eti o le sui o le HRPP e wha se fulu male wha. Wha, wha. Palota na maua e manu le lewa pale tāsala talitau tu vale o le sui o le fast e se lau male ono. Tasi o ono. Palota na maua e manu le lewa sani la meta o le sui o le HRPP e se lau se fulu male ono. Tasi, tasi ono. Palota na maua e to maanga ua une Mikaele ke le kōlio une lua se fulu male valu. Lua valu. O le au whainga atoa palota na awina mai i le whalipalota lea i lotopā i le kalesia metotisi lua se lau iwa se fulu male wha. Lua iwa wha. Whalipalota luna ono sa whaatautaia lea i le Assembly of God i lotopā. Le au whainga o palota sa maua e whaumuina o papo so anai o eti o le sui o le HRPP e iwa se fulu. Iwa o. Palota na maua e manu le lewa pale tāsala talitau tu vale o le sui o le fast iwa se fulu male wha. Iwa wha. Palota na maua e manu le lewa sani la meta o le sui o le HRPP e wha se fulu male ono. Wha ono. Palota na maua e to maanga ua une Mikaele ke le kōlio une o le sui tuto o tasi e se fulu male tasi. Tasi, tasi. O le whainga lau palota na whaamawina mai i le whalipalota lea sa whaatinoina i le AOG i loto pā e lua se lau wha se fulu male tasi. Lua wha tasi. Whalipalota lona fitu sa whaatinoina lea mai le maota o le kalesia metotisi i sinamonga palota na maua e whaumuina o papo so anai o eti o le sui o le HRPP e 5 se fulu male tasi. 5 tasi. Palota na maua e manu lewa pale tāsala talitau tu vale o le sui o le fast se lau wha se fulu male fitu. Tasi wha fitu. Palota na maua e manu le lewa sani la meta o le sui o le HRPP e se lau lua se fulu male tasi. Tasi lua tasi. Palota na maua e to maanga ua une Mikaele ke le kōlio une o le sui tuto o tasi lua se fulu male 5. Lua 5. O le au whainga atoa palota na mawhaio na awina mai le maota o le ekalesia metotisi i sinamonga e tolu se lau wha se fulu male wha.
tolu fa. Falipalota luna valu, ma le ekalesia katoliko e sinamonga palota na maua faumuina o papo so nai o eti o le HRPP ono sifulu malilima. Ono lima. Palota na maua e manu lelewa palitasala talitau tuvale o le sui o le fast e se lau lua sifulu malilima. Tasi lua lima. Palota na maua e manu lelewa sani la meta o le sui o le HRPP fitu sifulu malevalu. Fitu valu. Palota na maua e to maanga ua une Mikaele ke le koolio une o le sui tu to tasi. Lima sifulu malefitu. Lima fitu. O leo whainga lau palota na whaamawina mai le whalepalota lea sa whaatinoina i le mauta le ekalesia katoliko e sinamonga tolu se lau lua se fulu male lima. Tolu lua lima. O le whalepalota lo naiva sa whaatinoina i le mauta le ekalesia katoliko i moa palota na maua e whaumuina o papo so anai o eti se lau se fulu valu. Tasi valu. Palota na maua e manu lelewa palitasala talitau tuvale o le sui o le fast e se lau se fulu. Tasi o. Palota na maua e manu lelewa sani la meta o le sui o le HRPP e se lau se fulu tasi. Tasi. To maanga wa une Mikaele ke le koolio une o le sui tuto o tasi o lau whaingo palota na maua se fulu maliono tasi ono. O lau whainga atoa lau palota ma le fale palota lo naiva sa whaatinoina le mauto le ekalesia katoliko i moa e tolu se lau lima se fulu male lima. Tolu lima. Fale palota lo se fulu sa whaatinoina le mauto le ekalesia katoliko i moa fou o le whaingo palota na maua e whaumuina o papo so nai o eti o le sui o le HRPP e se lau se fulu. Tasi o. Palota na maua e manu lelewa palitasala talitau tuvale o le sui o le fast se lau se fululua. Tasi lua. Lau whaingo palota na maua e manu lelewa sani la meta o le sui o le HRPP ono se fulu male lima. Ono lima. Palota na maua e to maanga ua une Mikaele ke le koolio une o le sui tuto o tasi. Lua se fulu male tasi. Lua tasi. O leo whaingo palota na whaamawina mai i le whale palota mai le maota o le ekalesia katoliko i momo fou e tolu se lau male valu. Tolu o valu. Whale palota sifulu male tasi sa whaatautaia mai le maota o le ekalesia e whakasa i ala fua. Leo whaingo palota na maua e whaumuina o papo so anai o eti o le sui o le HRPP e se lau male wha. Tasi o wha. Palota na maua e manulelewa palitasala talitau tuvale o le sui o le fast e fitu se fulu maleono. Fitu ono. Palota na maua e manulelewa sani la meta o le sui o le HRPP se lau male fitu. Tasi o fitu. Palota na maua e to maanga wa une Mikaele ke le koolio une o le sui tuto o tasi fa se fulu male tolu. Fa se fulu male tolu. O leo whainga atoa palota na whaamawina mai le kalesia e whakasai ala fua tolu se lau tolu se fulu. Tolu o. Whale palota se fulu male lua na whaatinoina le kalesia metotisi tua efu leo whaingo palota na maua e whaumina o papo sa wana i o eti o le sui o le HRPP e se lau se fulu lua. Tasi lua. Palota na maua e manu lelewa palitasala talitau tuvale o le sui o le fast fitu se fulu male fa. Fitu fa. Palota na maua e manulelewa sani la meta HRPP ono se fulu male lima. Ono lima. Ma palota na maua e to maanga wa une Mikaele ke le koolio une e lua se fulu male fitu. Lua fitu. O lau whainga lau palota na awina mai le kalesia metotisi tua efu e lua se lau fitu valu. Lua fitu valu. Ia, male whalepalota muli lo na se fulu male tolu mai le ekalesia, mauta o le ekalesia e whakasai uloloa, la whaingo palota na maua e whaumuina o papo so ana e o eti o le sui o le HRPP e fitu se fulu. Fitu o. Palota na maua e manu lelewa pale tāsala talitau tuvale o le sui o le fast e fa se fulu. Fa o. O leo whai o palota na maua e manu lelewa sani la meta o le sui o le HRPP fitu se fulu. Fitu se fulu.
Ma palota na maua e to maanga ua une Mikaele ke le kōlio une o le sui tuto o tasi e se fulu ma le wha, tasi wha. O le tua whainga ato o palota na wha amawina mai le maota o le ka le sie whakasai uloloa se lau iwa se fulu ma le wha, tasi iwa wha. E faisi tele o mato fale palota li maui ma maui. Tele fale palota lo to itu malo misa. Ma o le itu malo fo ile pitosili o na tele ana fale palota. Ia o le na fo ua iai ma faa maumaunga a le official komisina o whainga palota. Ia o le fale palota lea sa faa tautai ia le palota mua mua. Ia sa faa tautai ia o le mauta o le ekalesia e whakasa ia la fua. E tolu se lau se fulu ma le whale au whaio i lātou sa whaatautai ala lātou pālota mua mua i le aso lulu o le vai aso nei ia o vaenga uma ia whato a mawhai e maisa le pālota mua mua ia manisi o pālota whaapitoa whato a mawhai o na maua le au te lenga maluna vai vai ina i le aso ngafua a matatu le aso ngafua o le vai aso fo ia se au mai se wa o lua le ia le wha maunga ma le wha popo ma le tau ese ia ile ungol fainga palota fala tasi le tu mau molinea fiafi malo lava le fonga misa ile nei vaenga o le po ia malo fo i le tapua inga ale tu malo fale ata numero tasi o le ua mai a mai ana fale palota e se fulu ma le tolu ia o le ala pe folinga mai o se ata fa ata ita ile ua iai mole faitaunga le aloa ia o lea pe folinga mai e maualunga lava ia palota manu le leua pale tā sala ia na so o atuai lea ma le afionga ia faumuina o papo so o atuai ma manu le leua sani la meta ia ai muli atuai to o manga ua une ai le mamau tele se va misa e faiasi la lata o le va o le fai o palota suita va ia e mantua foi la e fai foi si tele o to palota mua ia le fai taua ia e mai se o to palota fa apitoa ia a tonu lava e o atu lava ia so ia wa yaini swinga o le fai taunga aloa ia a le fainga palota tele al tato watenu o ia tato talo soifua e mai se to tele o itu malo ia i le nei fiafi ia ai mai se lava le ungo palota mua ia o le tele na fa mautu uma i le vai asofo ia ma fa mautu ai le faitaunga aloa ia ma le unga o le fainga palota po le fainga filinga a lo tato watenu wa mai le fiafi fotia malo le fo pe mamao ase mea lai mafofo ia ono stamo le fato a malanga mai stato team sa malanga i se vai malo le nga lulue ia olo o fa pena lava ona tautu atu la wala tele TV iva male tu e pirisi ufonga Samoa mai le tu na imato ne ia le no fanga tu tonu olo o fa pe ona a tau no mai ia ia pusa palota o fainga palota i tu malo e limas fulu le sa fatino i le so i lo tato watu no ia ai malo lava le ono sai le o fionga misa fa pe fo il malo le tato o fainga luenga ia me se fo il tato watu no lai o lo mafuta mai pe ia o le moe lava le si tau fa longo mai o le tulanga o ta atia mai ai ia le fainga o lato fainga palota i le nei aso a le lau te va ai atu a fuatia o le watau no mai le fa ai unga o le fainga filipininga a le tu malo o nganga i fo maunga numero tolu malo fa tai fonga la futalinga maui o le tatu tu malo le nganga i fo maunga numero tolu mai i le motel i sala fai o fa usau fa tontoa Rosa Duffy Towers o le sui vanga fa fai le HRPP mo le tatu fale palota na o le fantasi tesi mo le tasi fanga mo le fakasa lua o le fionga ala uli al mali toa po la te va fosi o le sui le fast se lau malitasi o le fale palota fantasi tesi mo le tolu po le fale palota no tolu ina i le monta le fakasa le tui o fa'alusau fa'atontoa Rosa Duffy Towers es fululima palota na ia maua la auli le mali toa po la te va fosi o le fa'atuatua i le tua sa mo tasi se lau tolu sfurtolu le fa'u la tolu palota i le fale palota lona tolu se lau fa sfulvalu
o le falepalota lona fā i le afioaga o aopo le mauta le fakasā fasfuluiva palota na maua e faalusau faatoatoa Rosa Duffy Stowers la uli le mali atoa po la te iwa fosi o le faatuatua i le tua sa mo watasi se lau malelua o le tatou falepalota le la lona fitu fatasi tesi ma le fitu lona bingo le tatou falepalota faapitoa la i tuana i matou i le Dream 2 o faalusau faatoatoa Rosa Duffy Stowers e ono palota na maua au lauli le mali toa po la te wao fosi se lau ono sefuluvalu o le awhai o i la tau na palota le tātou fale palota whaapitoa i tuana i mato le Dream 2 se lau fitu sefulufa se lau fitu wha to tolu tātou fale palota o lo tutoe mo le fale palota mo le tumalo o nganga ifo maunga numero tolu au le fale palota le a flona lima fatasi te simle lima tātou palota sa i le pre-polling e iwa ia o ne tūlangana iai le i tū malo le anganga i fo maunga numero tolu le ua tauro mai foi ia le unga o lātou whainga whiriwhiri ngā piona iai ia nisa whale palota ai tō tolu lātou whale palota ia e tutoi Toi tolu lātou whale palota ia e tutoi ai iwa lātou ia i lātou na whaile palota mua lātou whale palota na numera 5 ni i fotia ma misa ia e ole i tu malo fo ilea ia ele ia ni suina to alua na le lua lātou sui tau wa ia pe o tūlanga fo ina a ole ala ele i maua mai si lātou whale palota ia tolu ia a maua mai lua ia ufa pena fo iona ta oto mai le taunu unga o le tu mau anganga i fo maunga numero tolu malo mawile fonga ne fiafi ia o mai tasi fo ile tu malo ia i fa maunga ia o le o faitawa fa tanga te lua fi lo tasi ia o le sa fa mawina ile o fa ingo tanga te ile i tu malo le o ngai fo maunga tolu e fitu se lau fitu se valu ia e pe o le sa o mai fa maunga le ofisa komisino fa inga palota ia o le lato ino mai ale le stala fo ile ia o le wa fa mawina ile afe lo se fulu o fa maunga tangata o fa mau mo le palota le tu malo le o nganga i fo maunga numero tolu ai le lai pe mai tau atu ia e pe ui atonu langa o le fa atali ia le fale palota e tolu ia a misa le tutoi ia se itato va ai atula ia po le ale tulanga ia awale e te saunua ia o le au faina o le au palota wa mai ona restala mole palota le nei tau sanga ia o pe o fale palota le fa atali ia le fa maunga le ale ofisa o fal palota le lona lua nganga i fo maunga tolu ia o fal palota le mai le mauta le kalesia metotisi sasina ia ngai le tato fal palota le na fase fulutasi tesi malelua ia male isi fal palota le na ia o bai lua fa maunga ia mai nei tu na imato le fase fulutasi tesi maleono mola lato palota mua le sa fatinoina ia ai na fo ele o yai ma fa maunga tau ile palota fa pitoa o special votes ia o painga umana ia ile fo tasi se fa maunga se tu malo o le fo yai mulia i mai nisi o tato fa maunga mai si tu malo lo ngalu e ile official komisina ia ina ia atu fa palota o le so la vaia ia ona fa atu ti ile o le faita ngalo ia ile vai asofo ma ni lava ia malo tawa ta ini vai o le fiafi ia o lo fa pia lava ia ona mai moa ma fa fonga mai lo tato o tunu o ta mo fai lava e fa matala talatu ia le tulanga o ia ile nei fiafi ma le taunu mai ia o palota a fale palota ta itasi o tu malo sa fa atino ina ile so
ia ai manatu ia ole a se iwa vai foi ole nei foi vaenga o tātou whaasalalanga tu sa o mai tuana i mato ole a tali watu i tātou ofisa au tui mulinu ia toi tali mai rese taimi o iluma tātou toi whaawau i le whaitawina o pālota mua i le nei a fiafi. E tā ua oi. O lau tiuti. Alo whailo atunu u. Samoa. Ai nau I lau tālini. E manu lo lumana. Whaataua le avanoa. Sau, au ats whaatari. Whai sau. Restala Mpalota. Resitala mapalota. Restala mpalota. O lo o iau lima. O lo o ia te oi. O oi. O lau ai atatau. O lau ai atatau. E te sau ai au I te restala. Oi, kau ia kaunga, peke le skala bele ai. Sili. Se ngā whera e kana ngore me ke sara kupe ai, ia awha ia kure ki misa mani. E lalo tula fono whainga pālota lua o tasiva. E sala tupe I le lua whentala pe a e le stala. O lau pālota, o lau leo.
nation. Bloodshed in the day and night. No, no, no. Oh, ooh, boy. Oh, woo, 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 boy. Life was not meant to be so hard, but those people, yes, they've gone too far. Pull down the bass, yes, mom, and take it easy and liberate, yeah, yeah, yeah. I say, yeah.
king o sara chain.
Osolela susulumay maumana tuai la usamo lo o tinofo ai te fa apete angalo tu oele mai samo ole benina o tivia pia iai Osolela susulumay maumana tuai la usamo lo o tinofo ai te fa apete angalo tu oele mai samo ole benina o te dia via iai Angi mai se tangi e mamoli antuai lo fai la samo matalasi Angi mai se tangi e mamoli antuai lo fai la samo matalasi Solo la foia non a paolo le sami ina le sugia e le masina te fa a pepea la ngalo tu oea ita samo o le penina o le vasa pacifica o aolelea ma solo la folia non ha paolo le sami ila le sulugia e le masina te fa a pepea la ngalo tu orea ita samo o le penina o le vasa pacifica Angi mai se tangi e mamoli antuai lo fai la samoa matalasi Angi mai se tangi e mamoli antuai lo fai la samoa matalasi Tawafia, le afi, le asava, le vali, le la le, volinga e penanu ai. Te fa a pepea, la galo tu olo ingoa. Samo, o le penina, o yo le vasa loloa. Wamatanga fie, le afi, le asava, le vali, le la le, volinga e penanu ai. Te fa a pepea, la galo tu olo ingoa. Samo, o le penina, o yo le vasa loloa. Angi mai se matangi e mamali antuai lo fai la samoa matalasi Angi mai se matangi e mamali antuai lo fai la samoa matalasi Angi mai se matangi
tangi e mamali atu ai aku alo pai na Samoa atarasi Tua le fia fio le songa fua ai le halanga wata ape ape papa wata pe o le tau o pe wanga solo solo aoi le vine hula holo ua whaano malalo toe wango momo le fai tu tangi mai alai matangi o usolai matone fetua pea ole masai motu sia o upale sa o tiwai a pia le sili ole atu umai le fale tonu le vainga le pai Olo sino le fuai fale Fa'ate a seu manu tafa Wale tau o sia ute pai le fili fili au roe olo uanganga E moni e o malangatu Le malo si oi tonga tapu Tau fai ainga Tangi vai alai O la upuni matangi O lo ua solai Matale fetua E au ole masai O motu sia lo upale sa o tiwai a pia Sa o tiwai ia pia
Malo, matai ya. Pela mongko sisi la ka kolo papa lai di kumu maka kolo papa. Lu winga lai ya palo ka di kumu mat. Uri ni fai na na ni ka ni po fiona wa fai wa fiona ko mi mela wa ya. Pero fa wa pa ma ya mo ka ku mo ni fa. Sama yung sa tayo yan ata chupa chupa niya yung ano wala ka po pa liliba ko yan sa fa ko i ola ko ala ko fa mo ya re pe kai le fifa kat no chupa palito de ai la ko si sira ko la fa ma print ma ya me ya la foma ona ko i fakat ka dia i ola ko pa i mo ko ma mai lungo so tayo telefon ya ni si o tau lunga ele i pai ono tato mawa alo no lunga la mo o ana ko linga mai ele mo e la fiona ia ole fa mo ngai sa o ma ko fa mo la ku i ofisa ne ko ke vai la papa i lunga i aku fa mo nga scrutiny za vai nga fa me fa penga ia lung fa mo ngalo ia na fa mo ngalo ia la ko ka ko papa ia pa ini palanga sakala pe via suka wa le pa ki mane pa ki wa lele o le wan mo lele mai ya nai kar ba so ai wa kai ko mai be ya ya ulangan nga le lo po la fo mai kai mi ya lo ko fa la le ya o le mo sa wi ya i se lo ngai la fo mai me ma mo sai ni ma verify ya ka ko vai ku me la fa o ma ko ya ma fa pena lo le ku si lu ka ko fa mo mo ta to pri to ni lo fio no le ma o i dai mo e ai di ma lo de sa bi ai tanga te to bus ku pe pa lo ta ele di stale ni ku le to fina ngalo pe pa ya e fa ma ngia bango me li poki a wa ne fu sa fe a wa i o ma le e o ma o la fa ma kala nga ni a o ka nga kala lu lo pa wal me fo wa leus ka i fo la ku sa fa ki ngol nga lu nga ya le fa ku nga ku nga ku me fa pe nga yo la fo ka ma nga i se ala me ku ai o ka ka la o fa ma ngi o ka ka ma ku ai li ka sanga mai fu le fo pre-polling pa nga le sasi o la ku ya sa nga fa ma nga lu nga le nga fa sko ya o le ai sa ke ko fisa o ka ma le ko ngolo ya fa mo nga fa mu ya le vai nga le sa nga fa ma nga lu nga le e fa nga lai fa mo ni o ka ma ku pe o sasi nga le vai nga sa o ma li su ka o ma le ka sa nga mai bar sukas ka mo paro ka i fasko ka ya ingana ku le me fa fika nga ele se mo ole mo se ke ko la le ho mo mga identify mo ku lunga wo malang palo ka ka so ele kon fa ka palo ka ni
ia te tau tangata e whanota ai mai sa ori. Ia, o le tūlangana o ngei me o paloka, si fia fwoi e, ala fwoi lava ngō fwile le saka wengo, killing nominations fwoi, mai kula e whale kongu mailasi, ia lai, e leo whale kongu mailasi, pati, ora kula whongoa ia le iai, ia fwoi, e rima whainga koe, paloka kakanga, i sisi mea, rea whapeua, fwoi ua, uncontested la ko sik foi le ila lo kula fongo le foi ai ia kula fongo le akasili kanka ia le sepa le kasena ka unfortunately o famsingo ia anga le la ko strategy le kering sila kanka o pa u si ala kiki ai dis ia o menga va fa fai kiki lo pa ka wa fisili ia o le kali lenga si fia foi e fai boundary uma e a kwa oi umo ia kwa oi fale kasi kwa oi fale kalua kwa oi ma i le mfailanga e le foi ase ku fa fo le se me fa pe a le do se palo ka ia bon fa un palo ka isi langa e foi e kwa oi o ku malo ia foi kausi me fa pe e ka bole la foi makau ka ia nga kilo nga iruma pa wale kulanga ia ava pe ingi pa election ia pa nga pe ingi pa election tu ia o isi ku malo e dem fai langa transfer ke mingi wa kula le o kikin le fu ka sa ia a ko umar fu ka sa ia isi si me ko kula mai ala fai transfer ai erkali ya kwa ila kula fu mo ile isi me em fai nga na palo kakanga i di na situation nga pa pe foi o alisa la ko palo Ele fala eu consigo o meu o foi ya ako ben fanya ave para ile i meu ko kula fongo fanga palo ka ele me fanga ele me fanga ave il caminho because para com fanga ave is a case for the from some kilo ia nga iluma ma ele me fanga considering a was election case ia foi o makapunga mago foi molong fai kau palo kai ku ia o kusiro le fapi ile ia available menga po akaka e pu e me fapenga o le transparent nga menga palo ile selang milangang fai kau fapi o fal palo e se ngumela ia ko e mago ile fapela patole ole ya u le fai ngame la wo mal palo ka la wo mo fai kau le wo ko ku ka ko pusa wel ngai o le requirement anga ku la fu ngo mga kusula yo ngol pe pam fa pi ile fa insisi le pape ko ngai ku malo me fa pena lo yo mo tole ko ono e ia singa fa ngumbela vere se ko fa ngo fu file mu ele au tu skala ngo le wa mai singa ngumbela te ia singa fa ngumbela ia we ni ke se tamo kali foi ma ko ngala la se fa ngumbela mo ko ilale anga fasili Pero vai na le o saúde mo le o mo fo se di manu su di mar si vai ya fa malu ko dim foi ang o ko se fa makalang fa penga se longa ba was certain makako results me ma ya ai ma ko for kam sanga mo mon me o kaya o ile ibarta ya o le ko kala ika ko special votes kala ku sa palo ka foi nga fa special ia nga kufalola ia ku malo ai fakala ia ke kusinga ia songa fual baya solia kai me fai ka wele fai ka ngalo ia kwa kala i fule ngam ka kus pre-polling ia ili kai ya ko vo la ko ku ngumela fe lo ngumela ska ka ili lo pe ko pa ka ku la lo le vai sufo me nga fa ko fai ka ke ko ngumela voile ai ia la fan ko bo ma me la ngala pa
la foi ku malo la ko uma ya karia o ko la ko ke mod ma wi men na ile mfainga official la fo ya ku se fam kala ngalo ofisa fo i se lo nga wa ma ya ka ku Ini fal pa ta fa mo le la o fi o nga na tu sai ta pu dia e te o no mo na ko i ta on le la e kai fal pa lo ta na tu ai ta la ya hule ngal nga la nga fa ma i o ko ma a ye fa decision nga fa pin o inga kala la fuli wa lo ngo ka ka pu la fol ko ya mo o mai ku la le fa i ku la le fa ku nga nga fo de o le valu ta ya o ile ile ko la sa ina fai la na mo wa sa fai no ver la to o le fai pa ti no fai no pa lo ta ele fai solo ngala mo maka ku me ka mo mo mela fai ka maka ku pa lo kai special mo le pre-polling ya o ngalo le ngu mela ko ka ku pa lo kai yang ki kilo la ya le ka ko ngu mela ho le se la mal kasi ba se la mal kasi le ka ka yo lungo le lo la pa lo Pamata mo mai la o ia se tulang lo ta ape ngal Facebook ia se pe ko mai le tu ma lo vai mo to pai ti o tanga tai e se le result mai na tu si e se le result mai a ka tu i lo si pamata wo ele ai as far as I'm concerned eu me me fa penga ya wa o penga fa ya o result sa wa ia la ku ya ka ko But how is it possible mai tangata ia le paper le result i lunga le Facebook ai ese foi le result ni ia ala ngol me ai se me fa penga me complain ma ya o ngala mo ki kilo ya ai me ngo se fa me kala nga ya o summary mai pu e mai e ko o mai o le la fo mai le no ko wa ko le fa mai o ele tele to pena ele fonga ai tablets no tulanga ia I mo tele va ver mai so ni la se tele o sea mo tulanga le ana nei tu ese ai vai ngale o lo fai o tuai mai tele ke le nga I ko si le fo yo le fa nga yo o mako sisel me ka le broadcaster o le mako loa yo le fa yo pe pa lo ka wa isu le fa pa lo ka me fa pa lo ka pa wa nga pe so le kamanga al fai ka ngo le pa lo e menno al fai ko ele fa nga ni masin fa elettroni me fa pe ai o le ngu melala le sa o pe pa lo ka nga isu ko ya ngu mera fora nga kung fai ka ku sa le man ngu mela le fai ka pe pa lo na ela ni tulang fo ia wa pe to na eta o le system le wa pa nga ni o to ia le ko ia fikia e mo we te pa lo so pe ka ni me fa pena na tuku mai results ia la wa il terminei io me seri poche le vanga ai tia ma ko trama ai se me fa pena o mai pare dem fan kas fa lo se pa lo cosa ole fanga ngol tablet ma le mele ka le nut box it's really a mini server o solution le nga fai le wa so wa fa fi ka ulinga kupu I palo ko wo kas sa li is nut box ka fa mo routers so ye ka ngo me nga I server ya ale ye le mini server every 10 minutes le wak ko le data le ko every 10 minutes ku le mail server le nga le server main server le I pia ku le mai ngi ava pero palo ka o palo me kasi le fa le palo ko ku le mai nga I server le ku le servers mai fasala o ngale tracker ka palo ko falu peke palo ko palo e ko alwe singango ko palo ko ke la ko la flag me musin bo man kaslo bo ki o le nga ma ko system al fai ko nga yo le palo it's all done manually manual al fai ko ka ko palo ko pus kakala pusa fai ka si me fa pena so na expect la again twice e qual fai ka ka ko palo al vai aso me nga ku vai e fisili si bo la mo o mi vai aso a ko fai ka palo ele se me fai ngofi I ku malo ke kelen ma solo ko ki ya so a ko fai ka le vai mo ngam fa la kai ku malo ke kele ele fai ngofi la ngai ya la kwan pe a fai la le lola fa le aka kasi ko ki ongo kasi
Eu ngā whewhelo whapenge ia ku. Ara e anu maka askutini sa. Ia umai husi sepa maka askutini. Koe nea whape. E whapenga whai kongol me. E re whape. Koe. Se ri poti mai le awa ki te reo le tunu. I lau whionga e. Nau penga longa le tūlanga sa whakino i le. I ngā whiwhinga le mala mana le la. Ia, kai mingi e le iangi ri poke la kung. O wala au mai ma. Koe ia e. Au karko ngā le ngā solonga le iame o ma. Ngā le iale le ia kako. Roho ia ki muro le pi wha manguianga ngā o kako wha muimu. Pawale ngā ngā whaafikai po le le asari poki o mai a ule le yengi bebesinga. Pongi mea hui ka paloko. Wha besi kong wha paloka. Ia po ise kumurang whapenga. Ia misme whapenga o mai. Kasar isu ngā li poki mai a o le la o kakapalok. Ia la fo i limo leo maka upu ngā, la fo isu e la kou. Ia, ka long hoi ai o e o al koot me whapenga. O le siwa e ngala o whionga rau mantua. Le pre-polling le sa iai dusen mato ngā rongo hutu stare la kua ata. Kua lato soli hoi le lima skulita, na konga i siwa e ngā peo la ta, wista ia ai. I wa babu kame hoi leo na ngā manuel malo. Ia. Ya ire yo mai wala se me whapenga, ire yo mai a. Ngō vai e i lungo le. Social media wa. Pāri hoi ngā whanga ule mali wisi me whapenga. Ere yo misiri poki hoi le kuskusi e iau. I vainga na, ia. Pio me whenga le ngā kako kalungo ai, ma kako mali lia rin sumika le, le wā. Kako ngoi la ngai kako usore malanga mai whafu. E kao ngoi ska ia kako kula konga wa. Ia ale o matparo. Kaki e ia ngu le ai ngang whati kau. Ia e pao me kakasi e le saunga le mul malanga mai kako au whenga runga me sewa. Ka ngu le me kako pusa palo. Ia alwan po ngang kuungo kako whamu maunga moloko sifit. Ia lea. O le official results ia le ave le al malo ia kuinga mai le al malo o official result ai le ka vi yanga me o court cases ia vai umalo le official result ia man ko vai fasu lima so mai las von fa nga palo la fa met fa mai ka ngo set up le malo fu caro sia ia va me unha form up se malo fu ia move on ka ko aku ngu hoi le se malo fo la ku lai mai ka wa ver ka ko ku mo file mu kai ngo fie ia pa tap mai la calculate tit maka ko i ka u la ku ka u e mau lo toro ia se mal po ngi si ko mai me ia tali lo la ala ko Lai ko ke vai ko lai tali maka ko. Eu quero ngo mo ka eu se ngu mela pe mako foi le mo mako bo kasa le ngo fa ko e mo ele e bo kasa mako e lo ile fa yo pe papa lo nga isu. E man ko foi la e se me ke me fa ka pa lo ka vai e me ka le valid ballot ma le invalid ballot pe informal pat o la fa yo pe papa lo e lo le makula fa pe palo lango ele uma o si fale palo ke le uma le pe palo ko ngo malako e ko account uma menga e ko account uma me yang isu kia oe o me yang fanga me yang le fanga nga ia e account uma so yeah. Ja. Wat qua van tien pe mai mang van singo. Ole fai ngar kort. Ja, ka ka lo i ko fai ngar kort. Ko malo fo ma government ya ili ku wa ya kam mai ol fam singo. Se lo ngala ko fam singo nga ki karsia ile fai fo mang pa election na. Ya fa ka ya la se lo nga wole ya ma se me. Activate lo la io le Carlosia ya wa ya Carlosia sao mình ka mai ka te se fu o ka se manga ya ka ko fi fa ka sia la ya ngam
Ya. Malo manguia kae ka leiva ia o fale sorting. Ako ngai magwele ka di ofisini pero la fa eu preparo con isso, va. Manguela fe. Tak. It's up to you if you want to go home. Now, one for your front. E tā, ua, oi. O lou tiuti. Alo pai lo atunu Samoa. Ai nau i lau tali. E man lo lumana. Whaataua le avanoa. Sau, au ats whātari. Fai sau. Restala Palota. Resitala mapalota. Restala Mpalota. O lo o iau lima. O lo o ia te oi. O oi. O lau ai ate tau. O lau ai ate tau. E te sau ai ai te restala. Oi, oi. Lau ia kaunga, pekeles kala bele ai. Ah, sili. Si ngā whera e kara ngore me ke sara kupe ai, ia awha ia kure ki misa mani. I lalo tula fono whenga palota lua o tasiva. E sala tupe i le lua whentala, pe a e le stala. O lau palota, o lou leo.
Ia e toi whaafelo i atu I lau mai moa whaafonga sa moa le nei tū lao le afiafi. Manatu o lea ua savalivali atu le taimi wa te as fulmaltasi. Ia beita iane ia o lo o whaanga solo mai pea le taunu unga o whainga filfilinga I tū malo le atu nuu. Lea sa whaatino ina I lea so. O lea ua taunu mai ia le taunu unga o whale pālota e 5 a le tū malo o whaleata numero 3. Whaleata numero 3 I le whale pālota numero mua. Whale pālota numero mua. O vai tele tai I Peteli PS FP Pentecoso o le ala I le pule rimoni a yafi o le sui o le HRPP pālota na maua se lau valu se fulfitu tasi valu fitu. Kau whaala po a maingo. Paloa Louis James Stowers. Paloa Louis James Stowers o le sui o le fast pālota na maua se lau wonos fulwono. Whare pālota numera mua I vai tele tai Pentecoso I whaleata numera 3. O lea whae o pālota na whaatinoina tolu se lau 5 fultolu. Tolu 5 tolu. Whare pālota numera 2 I whaleata tolu o vai tele uta e whakasai vai tele uta. O leale le pule rimoni a yafi o le HRPP pālota na maua lua se lau 5 fuluvalu. Lua 5 valu o pāloa Louis James Stowers pālota na maua lua se lau 7 lua 7 I le e whakasā I vai teleuta o le au whae o pālota na whaatinoina I le whale pālota lea 5 se lau tolus futolu 5 tolu. Tātou se e atu I le whale pālota numero 3 I vai telefou e Kalesia Nasareta vai telefou o lele le pule rimoni a yafi pālota na maua e se lau wonos fulfitu tasi yono fitu pāloa Louis James Stowers e se lau wha se fulfa tasi fa le au whae o pālota na whaatinoina le whale pālota I vai teleuta tolu se lau se fulu male tasi. Tolu tasi. O le whale pālota numera 4 I vai telefou. Le ale le pule rimoni a yafi o le HRPP pālota na maua tolu se lau. Tolu o pāloa Louis James Stowers lua se lau se fulu tasi. Lua tasi. O le awhai o pālota na whaatinoina I le whale pālota numera 5 vai telefou e 5 se lau se fulmal tasi. 5 tasi. Tātou se e atula ia I le whale pālota numera 5. Whale pālota numera 5 I vai telefou lava I le AOT. Pālota na maua I le ala le pule rimoni a yafi o le HRPP lua se lau se fulmal wha. Lua tasi wha. O Pāloa Louis James Stowers o le fast pālota na maua se lau tolu se fulfa tasi tolu fa o le awhae o pālota na whaatinoina le whale pālota lea I vai telefou tolu se lau fas fuluvalu tolu fa valu ia ma le awhae o pālota mua po o le pre-polling sa whaatinoina e whale ata tolu e lua se lau ma le valu le whale pālota numera 1 I vai teleuta e whakasā lua se lau ma le valu le awhae o pālota mua ia lea whato a whaitawina I le vai a sofou ai o le taunu unga le nā whale pālota ale tu malo wha pālota o whale ata numera 3 lea e iai ia le taunu unga wana whale pālota ia e 5 ono I le whale pālota sa whaatino ai ia le pālota mua ia o le taunu unga le nao whale ata misa o le ua mai a mai ala tau whale pālota ia malo maui ia e peo e saolele lava ia o lea ua wa atua mai ia wha maunga whale ata tolu ia si wanga nai fo ilan tātou pālota whapitoa ia ona atua ai lea ia lātou wha maunga mulwai asufo ia o lea wha ia nofo atu e ni o autafa ma alura na wha upopo e peo na saunua ia le komisina o le tā ua o le wha maupopo ina o wha maunga ia mamawesina ata wha taitai
tūlanga tau le inofoa o vaenga whai po inofoa fo i o le palemeni i o mawhai ona ausia e nisi o vaenga whai i le nei whai taunga mua o le palota. Ia e fōringa mai ia o le tūmalo whale ata tolu ia o le fionga ia le ala i le pule ia o le nae pitasili o na mawalunga le au whai o na palota na mawhai o na wha mawina i le so e tusalia ma le tasi le afe se lau lua se furuono tasi le afe se lau lua se furuono ia ma palota na mawhai o na o ina e paloa lui James Stowers ia o le sui o le fast e iwa se lau se furulua ia e tā ua tele ia vaenga ni ia o lo ngā lulu e tu fo i tata o whinga luenga o na o lea lawa e mata watu fo i le tui saute po le tui tai o le tata whale nei ia o lo o iei nisi wha mau maunga fo ia o la o ngā lulu e mele officer komisino whainga palot ai te sila fia maui o le tele o vaenga ia sa fea le komisino whainga palot ai lea so i lana sila i la wau te tele o tā penanga lea tunu ai mese ia le tawala i lona officer ia le wha amau popoina o lau whainga luenga o le wha atinonga o ngā luenga o tua i whale palota ia e meise fo ilo to atele o lau whainga luenga sanga i atu e wha atino le tātou whainga palota ia o lea lava o mai le teiminei o lo o wha awau pea ia manisi lava e tau tūlanga i le wha awinga ina o tūla fono e ala i nisi o wha fita auli nā lia e mai e peo le palota ia male palota mua ia male resta le ina o lai tangata matutua lea sa atu e palota i le palota mua le o mai atu ia ele atua lava ia se tāpenanga ia ai mesa wha moe te tele wha pene e lava lu i tau e whea ngai ia male ma ofisa o le malo ia e mese lava nei wha moe e tawala i le ofisa o komisina o whainga palota ia e wha malo atu e fo i le fionga i atu ia whilolo malo na ofisa ia e mese fo i le au whainga luenga i le whaingo fie fo i le whea ngai ai o le au whainga luenga le malo ia e tawala e wha tinonga o le nei wha moe tele ia le ngata fo i le ofisa o le komisina o whainga palota ia e wha pia fo i a isi matanga luenga o lo o lango ai e taipi fo i o le matanga luenga o tupe le fionga ia sa o le titi ia malana fo i matanga luenga ia wa o nei mea unga maui ia o le tupe o le tamau ainga ma le lufi li ma le lei le wha asoa ina i matanga luenga o tupe ia mauti noa ia taunu o ma le manuia le wha moe tātou malo mo le tātou o tunu ia pe ale lei le tamau ainga e wha asoa mo le wha tinonga o le nei wha moe ia ele ngata ele na ia o le ano noa i fo i o tangata whainga luenga le malo wha amatu watu ala komisio tangata whainga luenga le malo e fesoa soani wha atinonga o le tātou palota ia o le nā ua tu mai ia nisi fo i o whai unga o le palota ia mai le tu malo wha palota sa fata mua ia sa fata numera tasi ia lea ua taunu umai le whaai unga o le lato whainga filifilinga i le aso ana le la o sa fata numera tasi o le ele fale palota numera mua i sala mumutai le kalesia metotisi fepule ai Samuelu taufao o le Samoa o poto palota na ia maua fitu se fuluono fitu wono lea ana Ronnie Mulitalo Posini o le HRPP palota na maua e fa seve te i fui maono o le sui o le fast palota na ia maua se fulu ma le fitu tasi fitu o le awhae o palota na whaatinoina i le fale palota lea i salamu mutai me totisi ivas fulu ma le fitu iva fitu o le fale palota numera lua o salamu muta i le kalesia me totisi fepulea ai Samuelu taufao o le SUP luas lua valu le ana Ronnie Mulitalo Posini le HRPP luas lua tolu seve te i fui maono o le fast palota na maua valu tasi o le awhai o palota wha mawina se lau tolus fululua tasi tolulua o tatou se e mai i le fale palota numera tolu i sa ana puta e whakasa o fepulea i Samuelu taufao palota na maua e fitu le ana Ronnie Mulitalo Posini o le HRPP palota na maua se lau male tasi seve te i fui maono o le fast palota na maua se lau male lima
tasi o lima. O le au whae o pālota whaamawina, lua se lau sifulu male tolu, lua tasi tolu. O le whale pālota numera wha, o sa ana puta foi i le e whakasa. Fepuleai Samuelu tau whao o le SUP, pālota na maua Iva, le ana Ronnie Mulitalo Posini o le HRPP, pālota na maua, valu se fulu Iva, seve te ifui maono fast o le fast, pālota na maua, valu se fulu lima, tato se e mai i le fale pālota numera 5 o sa ana putai i le e whakasa. O Fepuleai Samuelu tau whao o le SUP, pālota na maua e fitu, lea ana Ronnie Mulitalo Posini HRPP se lau luas fuluiva tasi luaiva seve te ifui maono o le fast pālota na maua tolus fuluvalu au whae o pālota na whaamauina se lau fitus fulfa tasi fitu fa tatu se ea tu le whale pālota numera 1 o sa tawa uta le e whakasa o pālota na maua e Fepuleai Samuelu tau whao e se fulu maleono, tasi ono, lea ana Ronnie Mulitalo Posini HRPP e tolu tolu ono, seve te ifui maono o le fast, pālota na maua, iva valu, fale pālota numela fitu sa tawatai, o pālota na maua e Fepuleai Samuelu tau whao o le sap e tolu, lea ana Ronnie Mulitalo Posini o le HRPP fitu tolu seve te ifui maono o le fast pālota na maua e se lau wivas fulfa tasi iva fa lea whae o pālota na whaatinoina lua se lau fitu se fulu lua fitu o fale pālota numera valu sa tawa uta le metotisi Fepuleai Samuelu tau whao o le sap pālota na maua lua se fulu, lua o. Lea ana Ronnie Mulitalo Posini, pālota na maua se lau se fulu lua, tasi lua. O seve te i fui maono o le fast, pālota na maua e se lau tolus fulfa, tasi tolu fa. O lea whae o pālota na whaatinoina, lua se lau wonos fulu ono, lua ono. O le fale pālota numera iva, o le fale pālota lea i loto whanga e whakasa. O Fepuleai Samuelu tau whao o le sap pālota na maua e valu. Lea ana Ronnie Mulitalo Posini o le HRPP, pālota na maua se lau se fulu tolu, tasi tolu. Seve te ifui maono o le fast, valu se fulu lua pālota na maua, valu lua. O le awhai o pālota na whaatinoina, lua se lau male tolu, lua o tolu. O le fale pālota numera se fulu, fale pālota numera se fulu e loto whanga i le metotisi o Fepuleai Samuelu tau whao o le sap e se fulu male lua, tasi lua, lea ana Ronnie Mulitalo Posini o le HRPP, pālota na maua e onos fulu lua, ono lua, seve te ifui maono o le fast e onos fulu tolu, ono tolu, o le au whai o pālota na maua, na whaatinoina se lau tolu fitu, tasi tolu fitu. Ia, ma ua mai ai foi misa ma fale pālota e se fulu, le ua taunu umamai a lato whaai unga, i le neia fiafi. Ia, ma le fale pālota na whaatino ai, le pālota mua po le pre-polling, fale pālota numeras fulu tasi i saana puta e whakasa, e 5 se fulu pālota mua na whaatinoina. 5 se fulu, ia ai whato a maua, le whaitauina i le whaitaunga aloa ia o le tātou whainga pālota i le vaia, so fōu a matatu i le asonga fua. Ia o le taunu unga fo ele nao sa whata numera mua misa i le neia fiafi le whaitaunga le aloa ia po le whaitaunga mua. Malo, ia e moni lava maui, ia ule tasi fo i nei tu malo lo uturi matai mai ai e le atinu. Ia le unga o le whainga pālota. Ia o le nei lava e ngā lue le nei tama o Dwayne. Ia tau whaonga popoina ma tau mwhai e whaapopo. Ia leo whai o tātou pālota o iei le teimi le nei. Ia ia o le mai Dwayne mo a mai leo whainga ato o pālota. I lona whaitaunga de aloa ia e le nei a fiafi. Ia e fōlinga mai o le suitau vā.
O le sui tau vā, o le vaenga whaupufai le fast. Ia, o le mawalunga I lava na pālota I le neia fiafi, I lona whaitaunga mua mua. Ia, whatua aloa, ia atoa, ia le whaitaunga o le ungo I pālota sa whata I le vai asafou, o no le fueta oto lato le whaitaunga o lato pālota mua mua. Ia le fōringa mai le sui o le fast, o seve te I fui maono. Ia, le mawalunga I pālota e walu se lau I wafitu. E le whaitaunga mua mua lea. Whaitaunga mua mua lea. Ia, o so ai lea ma le sui o le HRPP a lea ana Ronnie Mulitalo Posini. Fitu se lau fase fulu ma le lua. Ia, whaapea I lea ma le sui o le Samo o Poto le fiunga ia Puleai Samuelu Tau Fao. Ia, ia na pālota le nae se lau walu se fulu ono. Ilona tua whainga atoa. Ia ilona whaitaunga mua I le neia fiafi. Ia aile I ato o tua whatua au mai umai a mata I le vai asofou I le asonga fua. Ia ona tala alo e piona sau nor komisina tu whaatasi o tae au. E tu ese umai ma soka le le ai a tato pusa pālota. Ia e mai se a ia special votes. Whapia foela ia ma pālota mua maui. Tai au ia o lea whaawasenga o mai I totonu o pusa a I tu mālota I tasi. O na o atu lea I lea songa fua. Ia na whatua a mata I lea o na whaitau aloa ia le whainga pālota, po le whaiunga le whainga pālota. E maari e fo le saunoanga le komisina o whainga pālota maui. Ia. Ai mai se ai I tu mālota tele ia pe o vai maunga ma whaleata. O na o lea songa fua. Ia e lea I se taimi whaatapula o le whaitaunga o mene o pālota. E pe fo le tatou talanoanga ma le ofisa o whainga pālota I le vai ason te anei. Ia o e a mata mai ai le tae au le iwa. O na whaitau atu wālea se ia o lava ina mai ale nai tu mālo. Ia o le taimi ile na whataita ile na au mai le ofisa sili langolango ia viti. Ia pose me o le se fululua I le vaveau. I le vaveau, le siaso o avia, le siaso fou. Longa winga a whai o le aso o le tae au le aso ngofua. E whaitau atu wā whataita inga o vai maunga. E whaitau atu lava vai maunga. Se ia maea so atu wai mawhaleata. Ia e whaitau po le ali umi e whaitau wai. Ia e alu watu watau le se fululua I le vaveau. Ia ina ia tau mawhai ia mai ale le whaitau ngā o whainga pālota. Ia e mālo le onu sae lu tātou utunu. Ia o le aifo ea mātauina. E tele alava fo I tu mālo ele I tai lava o mai unga o latou pālota. Ia me fo I le mole atu ele wha mālo le tātou utunu. Ia e o le atau mawhai lava lau ala ata o le TV iwa. Ia e mai se fo I o le ala leo o le lua api. E moli atu ia whai unga foi o whainga pālota mai lea I tu mālo, ia I le neia fiafi. Se ilonga lava ua wala au mai e lau whainga alwenga ua maea, ia ona whapena foi lea, ona wha maea ai matatou whaasala launga, ia au nei tu la, ia o lea lava e tali le tele o I ungo pālota, ia se I wha mautu unga mai, ia o lea au ngofia lava e tu ina atu le ungo whainga pālota, ia o le nāwa silisila atu tātou tunuu, I le itu malo palauli lua il moto tele I salafai ia o le a tamo fai e to lau ina atu ia le unga fo io fai nga palota malo le un sai fotia ia masalo na wa sa ni mai fai tau ia le unga fai nga palota palauli lua malo le un sai Ia, ona ua sila mai mo mai lo tātou I le tūlanga sai ai le taunuunga o le whainga pālota a le I tū mālo palauli numero 2 mo tele sa la whai. A le ona tau whaafonga mai I le taunuunga o le I tū mālo nei I a la tau whainga pālota. O le whale pālota lona whale pālota mua whaas furuiwa tesi mo le tasi. I le Afioga ngā tai vai I le metotisi pufuan o whaalatane fiu tuala Iona Pau o le suita wātu tua tasi e tolu se furma le vanu palo tana maua o le songa ia Nunga lua suita Nai foua salu asiata sele tanielu
le sui al HRPP e tasi le palota na maua. O le sui ia fiu fa al tane Bonifacio Vasa. O le sui tau watu to tasi fitu se fulutolu. O leota laki la mustele. O le sui al vaenga fa au fai al fa tua i le tua sa mo o tasi e fa se fulu mai fa se fulu mai fa. O tia fale upolu te vita o le sui tau watu to tasi e ono se fulu lima ma le sunga ma le fionga ya tui sa ta tia fiu hei temsi la kalapu o le sui le vang fa fai le samo o poto e le ai se palo tana maua o le fai o la tau le palo tama fale palo tama mua e lua se fulu ma tasi Pale palota lona lua i ngā te vai i le metotisi pupuan o le fale palota lua i le kalesia lava metotisi o whaalatane fiu tuala i ona pao o le sita wātu tatasi whaaspo mo le ona palota na i maua o whaasua iau nai foa sa lua siata se sele tanielu o le HRPP e tolu le ota laki la mostelo la mostele sio o le fatu tu le tu sa mo tasi e lua ai olos ai tolu se fulu fitu ia palota na ia maua o le fionga ia tia fale upolu te vita o le suita watu tasi e lima se fulfa o tui sa tia fiu hei temsi la kalapu o le samo o poto e tasi Palipalota numero tolu mo palauli numero lua o le afioanga o ngā uta vai i le mauta o le ekalesia whaautonga ki wisiano i Samoa whaolatane fiu tuala i ona pao fitu se fulu ono Whaasua iau nei foua sa lu asiata sele tanielu o le HRPP e lua o fiu whaolatane Bonifacio Vasa o le suita wātu tasi e se fulu fitu le ota laki la mustelesio o le whaatuatua i le tuasa mo watasi 5 palota na ia maua tia fale upolu te vita o le suita wātu tasi e lima ma le sunga ya tui sa tia fiu hei temsi la kalapu o le samo o poto palota na ia maua e lua o le fale palota lona fast fruiva tesi ma le fa i le afio anga o paia i le mauta o le efakasa Paolatane fiu tuala iona pao 5 palota na maua Paasua iau nai foua sa lua siata sele tanielu o HRPP 205 fiu paolatane Bonifacio Vasa o le suita wātu tasi e tolu se fulu fitu o le fionga ia le ota laki la mustele sio o le whaatuatua i le tua sa mo o tasi 5 e lima palota na ia maua o e whaasau atu o le ota laki la mustele sio o le whaatuatua i le tua sa mo o tasi e 5 palota na maua o tia fale upolu te vita o le suita wātu to tasi i le fale palota lava lei lo na fa e lua palota na maua ma le sunga ya tu sa tia fiu hei temsi la kalapu sa mo o poto e le aise palota o le fale palota lo na lima o papa i le monta o le efaka sa Whaolatane fiu tuala iona pao e 5 palota na maua. O le fionga ia whaasua iau nei foua salu asiata sele tanielu o le HRPP e 5 palota na ia maua. O fiu whaolatane Bonifacio Vasa o le suita wātu to tasi fas fuluiva, fas fulumalaiva.
leo talaki la mustele sio o le suita wa o le vanga fa fail fa tutua ile tua sa mo utasi 5 lua o tia fale upolu te vita suita wa tu tasi e tolu palota na maua tolu palota na ya maua ma le valu palota na maua e le sui le vanga fa fail sa mo o poto ia tuisa ta tia fiu hei temsi la kalapu e fa palota e valu palota na ya maua o le fale palota numero 1 fale palota numero 1 o le afio ango sili i le moto le kale sie metutisi ivas fut fa palota na maua fa o tane fiu tuala iona pao ivas fut fa o le sui tawatu to tasi o le sui ale hita RPP o fa sua yau na ifowa sa lua siata sele tani elu e lua palota na maua o fiu fa o le tane poni fasi o vasa e lua se lau se fulu male lua tasi lua leo talaki la mostresio le vanga fa fai le fa tua ile tua sa mo o tasi e se fulu male tolu o tia fale upolu te vita o le suita watu to tasi e lua ma le sunga ya tu sa tia fiu hei temsi kalapu o le samo o poto e lua foi palota na maua i le fale palota lo na ono ya mala fai o ila to sa palota mo fale palota le to se la lua sfulu male lima tolu lua lima fale palota lo na fitu o le falpalota lona fitu o le afio ango sili i le mauta le kalesia Yesu Kristo la upayo asengantai fa o le tane fiu tuala yona pao se lau fitu suma le fitu se lau fitu o fa sua yau na ifowa sa lua siata sele tanielu o le HRPP e lua fiu fa o le tane puni fasi o vasa e 5 male lua leo talaki la mustele e lua palota na ya maua tia fale upolu te evita e tasi ma le sunga ya tui sata tia fiu hei temsi kalapu o le samo o ponto e tasi fo ile palota na maua ma le fale palota numero 10 lo fatu langa mai ia le ole fale palota le palota fa apitoa i le trim tu i tu nei manto o faaletane fiu tu ala yona pao e fast food matasi palota na maua o fa sua yau nei fowa sa lu asiata sele tani elu palota na ya maua e valu o fiu faaletane poni fasi o vasa o suita watu to tasi fitu sul fa palota na ya maua i le fal palota fa to e tu nei manto le trim tu o leo talaki la mustele o le suita wale fa tua ile tua sa mo utasi e lua se fulu tia fale upolu te vita o le suita watu to tasi e se fulu malitolu se fulu tolu ma le sunga ya tu sata tia fiu hei temsi kalapu o le samo o poto e le isa palota na maua o le afaio ila tou sa palota mo le palota fa apitoa i tua le mato se lauli masfulu maleono to lua fal palota i to o le tu malo palauli lua ai falling mai o a mawalunga i a palota lo o mawele sunga i a fiu fa o le tane poni vasio vasa a pau le sunga ia whaole tane fiu tuala yona pau. La talia la ia nisi o tato fale palota e lua ia tutoi. Ia on tulai mai eile o se au whainga lea lo ia o le tu mau. Ia mole nei a fiafi. Au tūlanga na la tamaile iai. Whao la tane fiu tuala yona pau. Le sui tau watu to tasi. Ia leolo o maulunga tūlanga wana palo tapi ona iai. Ia ona soa toilea ma leisi fo i sui tau watu to tasi. Ia fiu whao la tane poni fasi o vasa. Ia ole tūlanga na iai le tatu i tu malo leo paluli numero lua lau fitalinga maui.
Halo, malo fonga fuatia aftai foi o le ua mautu mai ia le tautonga o le foi tu malo palauli numero lua le motele i sala fai ia maona fale palota e fitu toi lua fale palota i elo toi ia on tauto mai foi lea ia po waitonu lava ai o le tulangana se va aingana ia i le tu mau e tu samale e tu sa o faola tane Iona pao ia o ia le o lo mawalunga na palo tal taimine nei ia mafa solo i foi si sui tau va ia ai talwai ona o le ele i mai a mai tatu fale palo tai o le tu malo palo li loi tonu ia na ta oto mai foi le se ta otonga ia se i tatu tilo foi ma sila mai le atunu uma le tu malo i le vai aso fo le fai tau ngalo ia ya malo fotia ma mawi ia o le wa tato se mai i le i tu malo fala tai masama tau ya na wa yesu binga ya i fai tau ma alo ia de fai tau ngare tu mau mole tai mine ya mole tu malo fala tai masama tau mole fal palota mua fal palota mua fala tai masama tau sa fatinoina de kalesia i fakasa i samatau o paluta na maua e faalava au fastau ula o le suiel vainga whaakufai le Samoa o poto e se fulu maririma. O paluta na maua e lupe matasila, la vea ngale malimana, tolungata o le suiel le HRPP e fitu se fulu marirua. Fitu lua. O paluta na maua e te leai Christian Ausangi o le suiel vainga whaakufai le whaatuatua i le tua Samoa o tasi e se lau iwa se fulu. Tasi iwa o. Tua whainga o paluta na whaatinoina i le mauta le whakasa i sa matau e lua se lau fitu se furu fitu. Lua fitu fitu. Paluta luna lua ia o le sa whaatinoina i le mauta o le Amazing Love Christian Church i sa matau lava ia o paluta sa o paluta na maua e whaalava au whasitau ula o le vaenga whaakufai o le Samoa ua poto e se la e wha o paluta na maua e lupe matasila la vea ngadu malimana tolungata o le vaenga whaakufai o le HRPP e se lau mai fitu tasi o fitu o paluta na maua e te le iai Christian Ausangi o le suia le vaenga whaakufai o le fast e se lau iwa se fulu tasi iwa o le whaingo paluta na whaamawina pe na whaatinoina i le aso i le mauta le Amazing Love Christian Church i samatau tolu se lau maritasi tolu o tasi o le whale paluta lona tolu sa whaatauteia lea i le mauta le whakasai si ufanga o paluta na maue whaalava au whastau ula o le suia le vaenga whaakufai le Samoa o poto e valu se furuiva, valu iva. O paluta na maua e lupe matasila la vea ngalu manemana tolungata o le suia le vaenga whaakufai le HRPP e selau malilima. O paluta na maua e te leiai Christian Ausangi o le suia le vaenga whaakufai le fast fitu se furu male fitu. Le tua o whainga la o paluta na mwhai o na whaamawina mai le mauta le whakasai si ufanga lua se lau fitu se fulu maritasi, lua fitu tasi. O le whale paluta lo na wha o le mauta le whakasai pata i whale latai o paluta na maua e whaalava au whasitau ula o le suia le vaenga whai o le Samoa o poto e lima. Paluta na maua e lupe matasila, la vea, ngalu malemana, tolungata, o le sui le vaenga whaakufai le HRPP, e lua se lau wha se furu malitasi, lua wha tasi.
Palota na maua te le iai Christian au sange o le sui le vaenga whaakufai le fast, tolu se fulu ma le lua, tolu lua. O le tua whainga lau palota na whaamawina mai i le mauta le whakasai bata i whare lātai, lua se lau fitu se fulu ma le valu, lua fitu valu. Whale palota luna 5, na whaatinoina pen whaatautaia i le mauta le whakasai mata autu i whale lātai, palota na maua i whaalava au, whasitau ula o le vaenga whaakufai o le Samoa o poto e ono. Palota na maua i lupe matasila la vea ngalu malemana torungatā o le vaenga whaakufai le HRPP e se lau 5 miliono, tasi 5. Palota na maua te le iai Christian au sange o le sui o le vaenga whaakufai le fast e 5 5. Leo whainga ato palota na whai na whaamawina mai le mauta le whakasā i matautu i whale lātai e lua se lau marifitu, lua o fitu. O le whale palota lo na ono o na whaamawina mai i le whaatinoina i le mauta le Ekalesia Katoliko i sa mai whale lātai, Samai whale lātai, palota na maua i whaalava au, whasitau ula o vaenga whaakufai le Samoa o poto se 10 miliono, tasi 1. O palota na maua i lupe matasila, la vea la ngalu malemana, tolungatā o le HRPP e se lau maleiva, tasi o iva. Palota na maua e te le iai Christian au sangi o vaenga whaakufai le fast e fitu se 10 valu. Ma leo whaingo palota na awina mai sa mai Ekalesia Katoliko e sa mai lua se lau maritolu. Ia malato palota le nasa a whaamawina mai le asolulu i le lato palota mua sa whaatinoina i le whale palota lava lea i sa mai whale lātai e tolu se 10 malifitu. Malo funga misa ia o se tautonga le na o le whaitaunga mua le aloa ia o le tūlanga o iai ia sa whaapopoina tama i 5 o Dwayne ia awa o lea ua mai tau atu o lea ua mai a mai whale palota whale lātai ma sa matau i le awhiawhinei pe o le whaatino la tau palota i le aso mo le whaitaunga mua. Ia, e pi fōringa mai, ia, i whaamaumaunga na tu whatasia Dwayne. Ia, mōle na fua lava ia o whale lātai masa matau. Ia, o le mawalunga i lava pālota, ia, la fionga ia lupe matasila, ngalu malemana, tolungatā. Ia, o le na fua fo i nā o le HRPP, i lona whaitaunga mua. Ia, ai whato aloa ia le whaitaunga i le vai asofou. Malo, saunoa, malo fo i fonga. E le nei afiafi. Ia ai manatu o lea lava o lo o whaanga solo mai nisi o tātou i tū mālo e le itai lava ai me se fo inisi o i tū mālo e tele o lo o le motu tele i salawhai lea ele i o mai fo i whaai unga o lato whainga whiliwhilinga pe o le mai tau atuli i fuatia pe e tele vavele sawa atu mua nei a i tū mālo e whaai unga o lato whainga pālota nei aso Sale, o le sa sinia le fionga komisina ia o le talia le vaalo taunu mai salafai e la tau fo le malanga mai mo tele salafai ia fa taunu mai e fa o mai ia nisi o tatou pusapalo ta ia ma i pul manatu ia o se anga ona tu ina mai fo le o fa i unga palo ta nisi fa palo ta mo tele salafai ai al mo tele salafai la tau ia ya ele i longa ona mai ia nisi o fale palota ia nisi o tu malo sala fai ia beto e tailua ia taitasi taitolo hoi fale palota lo toi ai mo le motu i dei polu ia le ua feolono lava ia nisi o i tu malo fa palota o le ua mai a uma mai le taunu unga sai ai le unga fainga palota i fale palota taitasi le lai tatu tali ai pea le ngā luenga fo i fita lo whengai ma le tatu ofisa o whainga palota a wale tu ina mai o taunu unga fo i poi unga ia sai ai i
whainga pālonta le tātou tunu le yaso e ona amatai le whainga pālonta le tunu le tāo le balu i le tāo le natapunia whale pālonta uma le tāo le tolu ia maulela ua o mai le nei taimi ua 15 minute uta ai le 10 ma le lua i le vai luanga o le polo no winga le ua tātou iai nei la astonai le aso tolu se fulu o le nei basina o au kuso ia o le tamatau sanga lua fe lua se fulu o le lima Ia ole na olo o mai moa mai ma whaafonga mai pia lo tātou atunu o i tātou whaasalunga tu sa o ala wala ata le TV iwa ma le siufonga o Samoa le tu AP ia a o tau tali atu pia le taunu o mai whai lava si tu wai pei lava o na a whai atu fo i le taimi wa sola e whai si tu wai o le taunu o mai o pālota mai le motele sa la whai ia o na talu wai o le motele sa la whai le whaapea o le taunu o mai ma le waa ai le pō nei ai pei o tu mua nei le ai whai lava ma a whanga solo ia mai ia taunu unga o pālota pe a maea. Sao le maui ia o le mai tau atu fo ilana i le nei fiafi no tali e pele taunu mai o nisi o tātou whale pālota ma le motele sa la whai a tālo sia ia tālo ko ia taunu u manuia mai ia le whainga malanga mai le motele sa la whai ia pe ona iai le tuina mai o tātou pusa pālota ia wala vai ia le fonginatu au le itu malo le o sa fata numero 2 na to fonginatu along to fa fonga blong to mai mo mai ile ne fo i mai nga o le tai au o le uta tu o lia la so fo ia ile ne vai nga o le va veao ia o le ua fatoa talu mai le tātou whalepalota numero 4 mo le tumalo sa fata numero 2 sa fata numero 2 o le whalepalota lua tasi tesi ma le 4 o le whalepalota na lona 4 ia o le ua talu mai o laumatia manu Matthew Rinko Purcell o le sui o le Samo o Poto e se lautonu se fulu ma le tonu se lau tonu se fulu ma le tolu o le fionga ya tole a folo sa lia sanga lala ni umata o le Samoa Labour Party se fulu tolu palo tana ya maua se fulu ma le tolu o tui ya pu a fuatongi le toa e tolu se fulu lua tolu lua tupai Saimasi John o le faa tua i le tua Samoa watasi fa se fulu lima atu whalepalota na le fato atau nu mai to whaafunga mai whalepalota lona wha mo le tumalo sa fata numero 2 laumatia manu Matthew Rinko Purcell sa mo o Poto e se lau tolu se fulu maritolu se lau tolu se fulu tolu tole a folo sa lia sanga lala ni umata sa mo Labour Party se fulu tolu tuiapu a fuatongi le toa tolu se fulu ma le lua tolu se fulu lua o tupai Saimasi John o le whaatuatua i le tua Samoa watasi fa se fulu ma le lima o le awhaio i la tau na palota i le whale palota lona wha lua se lau, lua se fulu ma le tolu lua se lau, lua se fulu ma le tolu wha malua tu fo isi tamaita i leo alo wha pena o na whengai fo i malana ngā luenga
Oi. Ya malo fonga fuatia sa fata numero 2 lena ua maea ia ona fale palota pe o le fale palota numero fale na tutoi ai ia ai o le fo ia na palota mua po le pre-polling ele i faita wina e 2.5 ia ai sei a ta fatali atu ia ta mai limo Dwayne lai tope mai fa mau poina ia o fainu mera o le taunu unga o le palota ma le fainga filinga sa fata numero 2 o le ai pe fallinga mai ia o lo maualunga ia le fainu mera o palota atu ia pua fuatongi o le vaenga fai ale HRPP so atuai matupai o le sui o le fast sai masi ia so atuai malaumatia manu o le SUP po le Samoa poto lua se lau fituiva ia ai faamulia ai ia tole afoa o le vaenga le Samoa Labour Party ia o le taotonga le na le tu mau le aloa ia o le faitaunga mua o le fainga palota a sa fata numero 2